au te whatala whātu le nei tai au fōu le malei fua mai o le tino whamalo i ia le tua lo nanga le lei whai ona te mailo so i fua mula ola tātou tue wheloa ele nei aso o le aso lua o le aso sfurfito i uni lua whelua sfuru malinima o le tautua le nei e le si ufonga o le laumua i alo mai loa o le tātou saunga lotu o le tai au nei te ia le sunga le whawhengainga pasta whono i moana whaatangi whaita mai le urua i Ekalesia Pentecost o le ato toa o le tala le lei taua i us mai loa le whaafonga. Tala fatu i le anganga whaloalo, ma lei fua mai ai whanunga o le aso fau, te tai mailo so i fua ma lo tātou wola, pa ia o Samoa i o na tupu mauna e, mai se o tātou mātutua o whaafonga mai, i so se no fuanga i mautanga se ngase, a inga po whelawa. Whatalo whātu i lau, ia te oi le nei tai au fau. Whatalo whātu foi i le au whainga luenga te tofi le atua, tala whaauto. Ia au wale molina o le whinangalo o le atua i lea whata ma lea whata. Pa ia o le tātou watu noo o lo o whaafonga mai so se turu inga, lunga o ala leo, lungo peau o le ea lo matu tama ngalu o le ala leo mo mori atu le whaatalofa i le nei tai au. Whaatalofa whaptua fo i le polkalame ai mes fo le tātou si ufonga o le tātou nei tio le nei tai au i tau whainga luenga anga le atu le atua i o tau tiute whaia i le aso ma le aso. Ia Samoae tātou a mata i le atua i le nei aso. Ia whapeo na mawalunga i sona vi inga. Maia tātou tāpua i le atua. E o mai lava nu ese tele, malato whapea mai. O maia tātou o ae i le maungo i ova, o le whale foi o lo tātou o tua o Iakopo. E o mai ai ia te i tātou i o nāla. O na tātou sāwa vali ai lea i o nāla. A wā e aruatu le tūla whono mai Siona. O le awhionga foi a Iova mai Jerusalema. Tātou te tano. O e lava le mātou wha moe moenga o le mātou wala i mālo. O oe o le tūla whono wa e tuuina mai i o mātou tangata. Ia mātou wola, ma mātou, ia mātou soifua i foi lo mātou o tua. A wā o le whaolatanga lea mai ha te oe. Ile nei tai au mai lua. Anga le mai lau o fio. Anga pa ia tātou ma oe ta mua ai ma manuia i sose mea. A se vi inga lama o la ua fio. Ala atu le suafo Jesu Keriso, le lii malo mato faola. Amene. Ia ole sauninga, tato pese o saunia, ele tato proclame. O la uvi inga, ia failea, mataulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le langi o laumalanga. E pa ia, leona le mana. O lau inga ia whailea ma taulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai.
tusi mo tātou le nei tai au, na mau mai le Filipi lon mtau pue lua, ia lau fai tauina mai fai upe lima, whangata mai le sifuru maltas. Wha mai ai le fionga pa ia alo tātou wali. Ia tau tau fo i le alama manatu sa ia ke riso Yesu, o ia sa winga whaatasi ma le atua, e le manatu o ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le atua. Ua wha mawalalo ia te ia, ua winga o ia whaatasi ma le polonga, ina ua whaia o ia whaapei o se tangata. Na iloa fo'i o ia ua tino mai le tangata, ua wha mawalalo e ia te ia, wana ana ua o ina maliu. O le maliu lava lea i le sātauro. O le mea lava lea ua matua whaia inai o ia e le atua. Ma fōa ina atu ia te ia. O le suafa e sili suafa umalama. Ia to tutuli o tuli vai uma lava le suafa o Yesu. Oe o i le langi, oe o i le lalo langi, ma oe o i lalo o le lalo langi. Ma ia tau watu e laulau faiva umalama o Yesu ke viso le li lava ia. Ia iu ina vi ia ai le atua le tama. Taimo le fiong pa ia le atua wa lawina mo i tātou i le nei tai ao. O ni nai fai upo e fia wha mamafa le nei tai ao peo na fai tawina mai le tātou tusi o le fai upo iwa e wha pero na fai tawina. O le mea lea lava lea ua wha matua wha ea ina ai o ia e lea tua. Ma fua ina atu ia te ia o le suafa e sili i suafa umalama. Whaawau le tautalanga le nei tai ao e whapea o le sailinga o le whaayaina ma le ala tātou teu iai. O le sailinga o le whaayaina ma le ala tātou teu iai. O le sailinga o le atamai e le whaingofie. Ai a maua o se whaeaina. E le sa ilingo fie le tamao a inga. Ai a maua o le whaamanuianga ma le whaeaina. E le whaingo fie foi le sa ilinga o malo. Ai a maua o le whaeaina le nā. A tātou sa ili fo'i mō manuia o le lotu o le atua. Le ka le sia le atua.
e le whaingo fie. Ai a whai e maua o se whae aina le nā. O nei whae aina ma nei ala o lo tātou ngalu ei a wale maua le whae aina le sai linga ina ia whae aina. E iai o na tapu e tātou te ngalu lue anga iai. A maua ua tātou fia fia o le whae aina le nā. Ai le maua i se ala whaingo fie e te lele ngaluenga e wha mua mua. E tele fo i ala e uia e alu ai lo tātou malosi, e alu ai lo tātou taimi, e alu ai o tātou tupe, e le maua se malo lo le lei, ao pō ma le ao tau sa ili, wa o le whae aina e te alu e sa ili. O le sa ilinga o le whae aina, ma se ala tātou te o iai. E iai whainga le whae hina ai o tātou ainga. A sa ili matai tau sia ainga, e whiri mai le avunga maa, i le alofa, i le ainga. Pēna whaia fo i le tautua, pēna pule alofa, pēna pule male malama, pēna pule male ami o tonu. O tangata, so se tangata tātou te whiri ia. E tātou te waa ai i le ala na ui ai. O le sa i linga le whae aina, ma o na ala tātou te ui ai. A tātou sa i li fo i manuia whaale e kā le sia, manuia whaale anganga. E iei fo i o na ala tātou te ui ai. E iei le te talo, o le ala o le angapongi, o le ala o le tala i atu. E iei le wha malu si tino wha le anganga, ina ia tātou whaia i lea taimi ma le aso. E tātou te tuli o tātou tūri vai, lea tā ua le tusi whai tau. O le sā i linga, ma le tātou whaalango lango i le anganga o le atua, e iei le loto, le oli, ma le loto i le mana o le atua, ina ia whaataunu ina ala o le whaeaina. O le sailinga o le whaeaina. Ma ona ala e te tau o na tātou iai. I nei mata nei whai upu na whai tauina i le mata upu e lua le nei. O loo tala noa le apostolo le e kale sia i Filipi. Ia loto ngata stasi. Ma ia loto maualalo. O Filipi e le tu i mātu se sae o met o Makatonia o se tasi o kolone o le malo Roma. Na tala iei Paulo i le tala le lei, aina tu sia a o iei apostolo i le fale pui pui, ona o le tele o e te tee i a ke viso i Jesu. A o tau mawhaila le apostolo e sa ili le whaeaina, e ao ona ia ui ala. E pei ona tō lau e ke viso le nei tae ao. Ua iei tala inga se se i tutonu Filipi, e whaasanga taua i le tala le leia ke viso. Ua matua te tee le to tele. Ua whaima whaafi tauli, na mafu ai le tusia Paulo. Na lapta iei le e ka le sia le nei, ia o tau matua te te e atu. Ma whaasanga tau atu i le mata upu. O e o lo tau whai mai i le mata upu le sa tauro ke viso. Ia toi wha mawaa la o tau wha atua, ma ia tau sia la o tau wha o la tanga i le matau malinga tete. Aisea, whai mai le au tu o le nei tae ao. O le sa i linga le whaea ina, ma o na ala e ta tau o na tātou iai. Na whiriwhiri e lota le nuu raunga tasi, ai whiriwhiri Abrahamo le nuu maunga, ai o lona whaea ina le nā. Na tauemu noa ia tangata ia noa i le whawina o le waa.
se lau lua se fulu tausanga o alanga le nei au auna ina ia whaia le waa mo le whaia ina peitai e tele le i usitai. Ai le usitai o noa o lona whaia ina le nā. O le whaia ina na tala noa i Paulo ia Filipi. O le tūla fono i taulanga e whaia le tangata au auna. E amata atu o nā oao. E amata atu o na au auna. Ai whahiu i le whaia ina. Pe a tātou ia ala o le whaia ina. O loo iai la maenga pe o na au whaitau ina. O loo nau le apostole u iai le kalesia Filipi. Mo le lato whaia ina. Ai iai le talitonunga o le whailaunga le neitai au. O ala fo ia e au ina tātou ia. Whai mai le ala mua o le manatu o Keviso, nai le whai upe lima, ia ia te o tō fōi le lava manatu sa ia Keviso Yesu. E ese a manatu o le tangata, ese le manatu ma le fina ngalpa ia o le atua. Mai le Isaia, la fuai e le tangata mi o le anga lo nala. O le tangata sala, la fuai o na manatu. O le manatu o loo ia Keviso, ia la fai e le tangata o na ala vai ma le whaatau waa. La fai e le tangata o na manatu whaua vale ma le iu vale. Ai fo iatu ia te ia, o loo iai le lofa muti vale, mo lona fai aina. Aua le whaitawina o tātou manatu, i le manatu o le isi tangata. Aua te kopi fua i le loto le isi tangata. Aua te whaataitai fua i ala o le isi tangata. A whai ua whaatonuina o i ala e te ui ai, sa vali ai, o ala e le o leli e whae aina ai i tātou. E le sa ilingo fiela ai tātou te ui i ala ua whaatatia ro tātou atua. O ala nā le whae aina. O le manatu o loo ia Keviso Yesu, e alofa, e mamā, e whaamaoni, e whaamangalo. Le lua, la whai lona i tū mamalu. O le whaeaina, la whai o tātou mamalu. Ave ese o tātou mamalu. He gave up his divine form. O Yesu o le ato atoa o le soifua i le tino, soifua i le anganga ma le whaatua tuanga. O lona soifua au auna, ua lafua iai lona mamalu. O le ala ua tuina mai tātou te ui iai. Ai whaasiri lona tamā, e ui lava o ia o le alo le atua, aina au auna, ona iai le taimi o le whaeaina. Lua a tolu, ua whaamaua lalo o ia i a te ia. Ala e ui iai le whaeaina, he emptied himself of any rights. Ua le ai sona winga e toi tutusai o ia malona tamā. Ua le toi manatu iai se pule i a te ia. Ua na o le whaalo longo ma whaasauni i le ala ua tuina mai lona tamā mo ia. E whaia i le whaiva au auna, ma le tautua, a wā o le ala le nā o le whaeaina. Whai mai le tātou upu whaaleanga nuu, o le ala i le pule, o le tautua, o lo whaeaina, e a mata mai le au auna. Wha, ua whaia o ia e pei o se tangata, he became a man. Ua whaia o ia e pei o si tangata, o le ala tonu le na te te ai o taia, ona o le manatu o Yesu o le atari i o le kamuta. La tau te vava ai a Yesu o le kamuta, la tau te vava ai a Yesu o le au auna, la tau te vava ai a Yesu o ia o le tangata, peitai, o ala ia na wia lo tātou walii.
ona o le whaeaina o lo o muli muli mai. O le ala fo i lea o lo o tātou te ai pēa i le keviso. Pei tai e leo o le vesi leo le nuu o lo o tupu pēa i lea taimi ma lea taimi o le te pēa i lea ua whaeaina i lea tua. E le whaingo fie e le se me whaingo tā i le li o na whaamanu malo ina mea umai lona fina ngalo pei tai. O ala watu ina mai mo i tātou. E ao ina tātou savavali ai. O ia ua whaapei o se tangata. Lona lima, ua winga whaatasi ma le polonga. He became a servant o le tasi lea awala ua whaatatia ele ke viso. Tātou teu iai. E leise e tasi sili o na malama lama ili meo le polonga. Na o le atua. Fai maile mala au ia mose. Ua au whaalongo. Ua au vaai. O le a oua ruifo e whaaola lo unuu. E le whaingo fie ala i le whaea ina. E le whaingo fie ala tātou te maua ai lunga malo. Se i wanga u tātou i ala ua whaia ke viso mo i tātou. Alu e au mailo unuu o whaalongo ina lo lātou polonga. O ame o lo tā polonga ai e malama lama paulea o le whaola e malama lama i o tātou langona. E langona e malama lama i o tātou vaivainga mala o tātou iai. Ono, ua ana ua o ina maliu. He was ordained to the point of death. He was obedient to the point of death. Io le kasi le ala sili o na whaingata mo le whaeaina. Ala e savali mo le whaeaina e te o lava i le wala aua le atua. E te o a i le oti. Whai mai tā vita ui lava ina usavali i le vano le ata loto te le fefe i se mea leanga. O te le fefe i se mea vale. O te le fefe i se mea tau wha fefe. Ua maa lo le wala au. Ai a mauti noa i tātou. Una tātou i loa lea. Ana i le fina ngalo lea tua. Na ana i ai le oti maoti le oti. E le i toe maua mawhai le oti. Ona tāofi. Lo tātou atunga. O ala o le tātou manu maloma le whaea ina. E tātou te sava vali ai. E lei lava se tangata na te mawhai. Ona whaatu i laloina le oti. Ua na o le tā ke viso. O lona whaea ina le nā. O le savali le o le sai. O se taimala na anama le o le sai. O le whaea ina le nā. Manatu muni muli. Na maliu i se maliu. Whainga tā ma le whaaru maina. He died in a terrible kind of death. O le oti e le mawhai e se tasi. Whainga tā na tātou whataunu uina. Peitai. Na whaia le tātou ke riso mwha sino ia i tātou. Na whapupula i le taimi o whasalanga i siri o na tū ngai taimi o le tau whapupula le whaolatanga ke riso mo i tātou. Na o lava i le tuunga mau. Ina ia whaalia ia i tātou o ala ia o le tātou whaeaina. Ma liu ma le whaamoe moe ia whailoa ala na ma liu mwhatauemu iai tangata. Na maliu whaapau tā, ina ia awe seina ai le whainga tā le ala ai tā maua le whaea ina. Ia, nei tai au lau whaafonga. Vese o tātou manatu, ai whaamasani i le manatu o kebiso. La whaai o wala, ai au mai ala o kebiso tātou te mawai le whaea ina. A vese o tātou langona, whaamaua lunga male, e le mawaisa tātou manuia. Whasaone whaoti o tātou manaonga. Whasioti o tātou tuina naunga. O tātou wala pong sāma le mautonu. Awe le whātou tuanga le tātou keriso. Whātai tai i o nāla o le ala o le whaeaina. Anga le mai le keriso mo i tātou. No nā nganga e whaasino pēr i tātou.
ina ia tātou malamalama i ala ua whaasino i ke riso mo lo tātou whaeaina. Whamanuia le atua i ate oile nei tai au. O a whaitā mo whaingatā lo o tau. A whaina ai lau savalinga. Lau whaafonga le nei tai au le whaeaina. Ina ua tātou i ala ua whatai mua ai ke riso mo i tātou. Tātou te tano. O e lama o le mātou malu a papa. O se mōli i o mātou vai. O se sulu i o mātou wala. E whaailoa ia i mātou le ala o lo o mātou savavali ai. E teimi mātou te savavali ai lama i le langona o mātou tangata. Mātou te sta ia i mātou lama. Aua mātou o ese mai ai lo fina ngalo e peo na mātou iai le nei tai au. Iai teimi o mai langona ia i mātou te langona ai. O se whae ina peitai. E lo fina ngalo lea mo i mātou. Lau upo le nei tai au. Moli o mātou fina ngalo mo mātou loto. Ta mua oelo mātou o lii. O le ala lea na whae ina ai lau fio. Mai ana mai o ina e maliu. Ina ia whaatu lai mai o mātou tangata. I le ala wa e tāpina ina. Whaamanuia o mātou tangata i le nei tai au. Le whaafonga alo nuu lo mātou o tua. Mana tua atu nuu lo o iei le vama o. Anga le lei atu. Whaafile mu atu. O iei le mautonu. Mana tua le nei tai au. O iei ni ngase tu ngā, pa i atu, pa ifo, pa i ane, o le whaea ina, o le mātou talia o e whai marim whaola i o mātou wanganga, mo mātou loto. Wala au lau o fio lo mātou tamā, fi tau le nei aso, e whainga o fie malao i ate oe lo mātou o tua. O iei ni whanua noanga o no lau, wala au lo mātou o tua, anga le lei, fisosoani wha mawhana whana. Wala au lau fio whaamanuia lo watu nu. A wheo mātou vaivainga i le toto o Yesu ke miso. E mai mangalo lau whanau. Whaamanuia le nei ala leo. Fo i pere vi inga i ate oe. Ona ke miso lo mātou walii. Ma le whaola. Wala au atu ai. Amene. Ma amene. Ua whaafonga le tunu i le tātou saununga loto le tai au nei le taitaia i le lana wauna. So ngal whawhingainga pasta whono i mona whaatangi whaita mai le urua i kāle sia Pentecost o le ato oto le tala lele i tāua. Mo le atu le whaafitai ma le whamalo lava tāpena whaafitai mo le upfolfola le tua le nei tai au. Amtaria i whia mga luenga le yaso ia mafuafuanga le tātou tunu whamanuia le tua le yaso mafuafuanga whaafitai tere. O toi luas furuiva menute ana tāne o le walu, ia o le a whafonga mai le pese, ia mai alea, ia ona soso o lore mo le tātu porokalame o le ata o le tai au, le tau tuole nei mo o esi ufonga le laumua.
Samoa, is anti-talang here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the Bavia, so fongalo mua, atang le tayao. Tātou porkalami o le ata o le tae ao, le lewa tātou to e whelo e lungo pia ule ea, pe o na tua mai whasala launga i le aso nafi. Tālofa lava, ma lor se fua manuia, ma lor se fua lei, ma lor folau, tae ao le nei o le aso lua, se furu fitu aso le tātou fua launga le masi no yuni. Ia o le nei vai aso, i le aso malo lo, i le aso froile le mua, ia o le matariki, whamana tuina, ia o le kālena wha Maori, ia malo lava le soifua lei faafili atu le agaga fefetele i tamā matua ma tinā matua ia o le malo se le atunu manai fanau le itufai o tinā suga i faafegaiga ma faletua lolo le atunuu so o seitua le lalolagi o mo mai faasalalauga faapea Wellington ma le usila nei talofa lava o amatalia le tatou polokalame o le ata o le taeao ia malo soifua lei 25 minuti o lo totoe o le tāleo le valu tautua le siufoga o le laumua.
O le tala o le tau mo le nei aso i Wellington e mo nulu tua oi pe ona whaelo mai le official wa i tau e langi le lei le tau nei ma le aso atai au. O le aso tofi le ato e fo i mai na i timu, langi le lei le tau le aso whareide hasto na i fo i na i timu. Rono winga i e langi le lei le aso malo lo. O ka piti manu tu whangarui ma tau naki le som tua langi le lei lava le tau, langi le lei le tau i tau po ma Marlborough. Ti munga le soi Hawke's Bay ma wai rapa. Maluru le eo whamawina i nuna utau nei to ese tasi i taupo o lo iei Marlborough. Tolu wha lima wha solo i a amata ma le tasi rua tolu wha. Ia isi vaenga umonu nei. Au gilani le soe langi le lei le tau e piona whaino mai. O le moto i saute mtua langi le lei a le tau le moto i saute. O le malulu o le moto i saute mtua malulu lava. Ia le nuu o kalai estete to ese le tolu. To ese lua lo i Queenstown. Ia wha solo atu le o anga i lunga le wha. E malulu na e ma fana se fulu fa solo i lunga se fuma fa le te lenga le tunu ne yaso e matele ina langi le le tau i le so se vanga na ia no o Martin Bra Macedone Waipuku Round Napier Hastings ma Gisborne to loiti munga i le so le nei o pia fight ti le tau lus fulu valu fu le vela lu fu lima le ma fana o le ango toi fu le lai le so Wellington e le lima na nei le fiafi e o soa ele la taiao, i le toe se furu ono minute le valu, i le taiao a taiao. Fua le malulu i Wellington manu tua oi, malulu wa inua mata to ese tasi. E onoro i Wellington ia lua, poli lua, tasi a pahat, o lo i paraparomu, e lua lo hat, e lua fo i mastone. E malulu na, e mafnafana lo i sfu tasi fasolo i lunga le sfunu ma le tolu. Ma le tua la titi o le fo numera o le malulu fo i na. Ia la po foi numero ia na e longo mai e mafana. Ona vai le tai me le tai le so po la to fa ngota ia Wellington e sua le tai nei te o level tai au pe le tai la tai la fo tolu le auli ona to sua le tai to sfulu iva minute se fulu na nei. O poli lua pe le tai le afol fitu le tai nei sua le tai la tai le lua le auli ona to pe le tai i le toi sifuru lima minute le valu nane i le fiafi. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le sile fia le atuno. Ia mo le suingo le tupe. Ia alo lava le alofa ina ia inga. Tasi tala ni usila maula tupe sa moa e tala lima sifuru tasene toi pa mai lalo. Tala lima valu na ia nafi tala lima tasi le ue nei. Le lopo le tau ala fai o le wo le lo tau o le suingo le tupe. Tasi tala ni usila maula tala fiti tala tolu se fulu sene. Tupe Australia iwa tas sene o le tupe Amerika e lima iwa sene i le so paanga tonga. Tasi tesi ma le tolu o le paanga tonga i le so. Tasi tala ni usila maula tupe sa moa tala lima sfu tas sene. Tala lima tas sene ia. Manola vale ofa manola anga le. O le amano whamirianga wa soifua u tatu ye le aso se fulu fitu o le masina le nei o yuni luafi luas fulu male lima manuia te lelo was whanau pe wapeo neilo was soifua e o le imeli level na moa soifua as whanau at samotcapitalradio.co.nz o le tusi a yuta e a alon whaupe lua e a da mua e a whaateleina e a te utoli a lofa male manuia male anga le lei e au whamanuia mai mo tātou ni aso soifua ai ia faateleina ia toutou le alofa ma le manuia ma le agalelei tusa le faapopo ai faatele ia tele o manuia ia tele foi ia le alofa ia ma le agalelei ia manuia loa soifua le pese nei mai le puni alavaa faamanuia i outou aso fanau All
wanga Tau sini o e whamana tu e teine whapea foi tama Ele ole awa e se pai mata tere foi tama wha Mua mua mea wha alea nganga e tau alunga I fia fianga Vela nua I mea lofana ua o tō au mai Ola tātou sanei na I whawhewhia I nai A ole puri ala ma a ua o mai malele ai Tau ia ole pese mātou ai o tō sa mai Awane I ngalo iau e ole aso I se male taua Ia mawhana tili ai le mawhutanga manai matua Ele o se tūwhau ina I a pule oe I lau whaitalia Kautua ina I a manuia o la fia fia tau sa fia Malo lava soifua whaatala whātu le tunu, tala foi, ia oto atu le tala o le tala whaasolo pito lo langi le yaso, sifuru male fitu o le masino yuni. O le sol tausanga e tasi fitu o tolu o le aswhanau lea o le li o John Wesley, ia po sione Wesley o ia lea na whaavaina le ekalesia me tisi. O le aswhanau ne sione Wesley, tausanga tasi fitu o tolu. O le sol tausanga e tasi valu lima, na taunu ai le wafu I New York, ia le Statue of Liberty. E le whaatangata te lea le watu I Amerika, e o le tangata le pūlou, e whaatangata si male ua le mepe se sulu voi lea, whaatangata lana. O le Statue of Liberty, o le mea alofana al malo falani na fo ina mo Amerika. O le sola tausanga tasi valu lima na tau nuu ai, I lau ele ele o le wafu I New York, ia mata pena I lo molo na whaatuina. O le sol tausanga e tasi iwa whaafana mau al tuto tasi pena whaalau loa al tuto tasi o Iceland, mai pulenga Denmark, ia mata ua ila tau o le Republic. O le so I le tausanga tasi iwa sfuru le aswhanau, ata maitai te nisi tauta ua lea o Venus Williams, tausanga tasi iwa val sfuru o neilo na aswhanau. O le sol tausanga e tasi iwa tasi, ia na Teu wai ia le whaavai o le malo Afrika I sau te ala lea I le tusinga ingoa ia pola na tula fono leta o le Population Registration Act ina ia whaamawina uma ia tangata anu uma o Afrika I sau te I le toainga tangata o le lanu o le tangata o le nas whanau a mata tau whaamau popo le malo Afrika I sau te malo na whaitau au whai. A fuatu la tula fono le iwa tasi le na whaamamalui Ono winga o tu atu le tele o tangata ile ile stala ina as whanau mo la tu tangata ia po o se tangata uli po le pae po ai lava. O le so I New Zealand tau sanga tasi valu whaatolu ia o le taua lea whapea o le taua pitusili lea na matu ia I ve singa le wao tangata Maori ma tangata Papalangi. Ina ua maea le saininga o le whiangainga le Waitangi, Treaty of Waitangi na tupu le nuu lea Wairau. Ia na whetau I tangata Maori ma tangata I mai Europa
e lua tangata Europa na malili ua ito o wha tangata Maori. Ia o vesinga ia o le whaese inga o tangata whanua po tangata whenua. Ia ma tangata Europa ina ua saini le whenga le tweet ia hoi tangi. Wha ai ia ma mata itua i ele o ia tunuu. O le solta usanga ta siva lua fitu i Samoa e ele tusinga na tusia i le newspaper o le Samoa Times i le nawa i tau. Na whaalia i le minister o le vai whafua Usila o Will Noseworthy whapea o le a teu i le whaavai o Samoa po le Samoa Act of 1920. O le teuteunga leo lo tomo whaina i a fia i te tonu se au wala e ti poti e se ai awhakasi Europa i o le ofisor soani le mau. E au fia i a Ole Frederick Nelson, Edwin Kerr ma Alfred Smith. I o la tau i anto o tonu matuali li vau i pule ngani Usila o la tau i o lo o tau la mua sa ve ulfile mu ia e ala le sosoani le mau ali fai pule a Samoa. E o lana tusinga nan tusia le Samoa Times tau sanga te siva lua fitu o le minister o le vai whafua New Zealand William Noseworthy. O tatu talana to e mou le whapoponga le taimasani whaftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fianga se uwhiro i le tae au, le tautua le siufonga le naumua
Ia o le taimi le ua toi ono minuti ona tale o le valu, toi ono minuti ona tale o le valu. Tale valu whaafonga i telefou, whaapoponga mua. Ia u wholofa atu porkalame ma whaaminuia atu le atunu o lo whaaminuia mai. Ia sunga vidia mpitole a fō mai Australia. Lo fitele atu saulo manuia ngā luenga nei aso whaafuina tani elu. Sunga vaalele mati ma le uwhenga luenga i utara. Ia mano lava. Whaafutai lo whaatu le auso. Ia whaasoa atu le tato Facebook. Ia runga o au tau i tū lau. Ia meria whamona testiva. Tina ia whenga viai. Ia tabua i tu whaiona o lo mafuta me Australia. Lo whaatu le sunga pole uso ia matulino sai foloi. O lo mafuta mai sa moa. Ia une ngalo ni whaito le stala mo le tato palota. Pele tangaloa peti. Mafuta mai sa moa, ia lo fitele atu. Amelia, ia tina matua, ia lo salia, mispali. Wa lo lava whaafitai le mafuta mai. Whaafitai mo le whaasoina o le tātou Facebook, ia o tau i tūlau. Ia peo na maua i le atunu o tātou whaasana. Launga, nei minuti o le whaafonga le tātou telefou. Ia ua tāpena mai le tātou au whai telefou. Ia ua tala o le nei aso. Vivi inga o le fionga o sa le lesi. Ia. Sumaya, se mai ruma le tātou fionga malos. Lo fa volsunga le ona e sa moi mai, lo fa te por kalame. Fia mai o esa le si mar trofa. Ma pu ma le lautina lau le lei. Fia mai o to sa sa nga mani le lei. So ya. Esta o pele play o se ponga ti fa o nei mautala. O asa la la. Fai mai o sa le si le ma fa fa.
O le nganga fia toi whatalo whatua le pa ia lo tātu tanu, e le isi fo I wha au poponga le neo telefon mai Samoa, o si mai le whafonga. Tumu atu e tātu telefon, wa whailo mai le komisino le komisio whainga pālota, to le afoa tu ia Filolo John Stanley, I aso ma teimi o fuafonga wa whaata oto, e le komisio whainga pālota mo le whaanga solonga, o tiu te matawurumanga o whainga pālota le walo tu yeilu tātou tinu. Whaasolonga la ngā luenga ia o lo tu ina tua ile to puni o tātou rola. Mo sila fia o le sofa yulai to puni o tātou rola. Ia o na soirola ia ma le aso e whaala wilo e whele tu ina mai o suitawa. Whaafi mai e suitawa o le aso fito yulai. Tasi alba ia so whaatinoe ngā luenga lea. E mai a ili aso tona ia. O le sulu yulai. Ile se fulu rua le uli. No winga te puni le whaurungo suitawa. Ile aso sulu o la stona ile se fulu rua I le uli. La sulu yulai. Io na so e fola io o ka pungi loa la ka ko suitawa. Ia e foi pili o ka foi kua ko foi le e to e whaui e tua ni sui foi ia wa whilangaro foi le to e whaui tua. E a pili o ka whai loa foi le ofisa foi le e whaui e tua I swafa foi ni suitawa wa whilangaro la le tawa. Ia o te mwhona wa te tala I foi malmeta o le pilota whaalawi loa sui, e tau campaign period. O whaalawi loa pe na tā ua tuia Filolo, e au fiai lungo televise o le itio, o lau papa whaailoilo ma upenga te whaailangi, e au fiai mo whiloa inga mai tuma lo, a ia tausisia pēr le tūla whono e le whaatanga ino na tufa ni Seleni, pe tufa fo ni tau mawha, e nā ona whaalawi loa o lātou manifesto ma wa ai mamau, pe a whai ai manu malo mai I le whainga pālota. E whaamaumaunga e o mai le aso tofi o le vaiaso o mawai, wa watu I le fitu se fulma le wha afe iwa se lau iwa se fulma le lima, I lantou po omla malu le atunu o wa mai au na restala, tusa le o le ono se fulma le wha pasendo le feita wa whai o le atunu. Ai wha se fulma le lua afe lua se lau tolu se fulu, tusa le ma le toe tolu se fulma le ono pasene, o I lantou o lo to toe le tolu vaiaso, e te tau nanga I mai e wha mahe ana restala ino I lantou ma wha mawina e lunga o le lola pālota. Wa wha lauilo mai e le tio wha wau māloi ni sile ma au se tālia, le maliwa e sa tasi o alo tā le nio le atunu. Wa lauilo le tu wha tasia ma manui no la e iwa inga ese. Na maliu a wha alu ina ua whana se se solo te te wa tā ua o le no kings. O alu na soifuane I lona ainga I la fio anga o whale lima malotopa. Mai ua lau I lo fo I Samoa male Pasifika e lana tā leni I wha a linga o tau la e. O ia fo ina ia mamanu ina le la e, na ofu ina I le urua I tamai tai pare mi o Samoa, le fionga fia me na omi mata afa, le na po ina I luma o le mauta fono Samoa, I le peninsula I mulino. Ua toi whaale lea se vāanga na whaale tonu le ana lau pampa I le anga I whangalii, I le anga I me fo o ta avale mai le tui sa sae anga I te tonu le taulanga, na whaatuwai e tele o tangata whainga ruenga, ma whanaua onga I le tae au le urua yaso le vai yaso, e na wa mori mawina I niso le mamalo le atunu o, se pua se vāanga o le ana lau papa wa a ia mai le vai, mai loa tuwai le tafi o le vai lalo I fo, na whaafai tae le teimi le mamalo le atunu o, ono la tau la sia le ala tele. Ana whaalia se tasio insinia o le pulenga o le tele le malo, ala manua se rei a yafi. O le taimi nei o lo whai se temporary fix. This is because o lo tato vai atu e te lele traffic jam malunga I tai whangadii ma vai lele. Ia leo tam whai se temporary fix mo taimi nei. I say whai se assessment ma se reporting for your engineer. Ia po la fo isinga luenga te fai permanent ai le bridge fe wa I lunga ia ta vale. E ui o le ua mai o na toi fai I eini ngā luenga whaale leia. Ai o lo iei le whanau naunga le mamalo le atunu e whamalanga I le tu o le botu I upolu, ia vave o na whea I eise whainga mautu. Ono o swinga ma ale o le tau, I ono toi te le atu waise whaale tonu, ma a whiai le mamalo le atunu o whamalanga I.
Wa tāpāni tanga luenga leo leo le fiso swani mai o le malo le atunu e le sa ilia o se tasi o li e swafa ia a leni finau. Wa whamau nia le tanga luenga leo leo o lo ia whaia ni whainga tau wha avalea e mawaini se leni wha soli tula fono e whaonga i nai telefoni whiawe ai. Ripotia leo leo e vili pe vala au lea li i telefonia nisi o tangato le atunu ma whaafolinga o se tasi e loa le leia i lantou nei ma ia mawai tupe mai nisi na se ai. O le li o a leni e tolu se fulma le lua tau sanga le matua le soi fua, mai i le afio anga o mua taa. Talua i nei fo ina ripotia leo leo longo whaonga ai no le swafa o se tasi o li fai pisi nisi le antunu, ma le wha moe moe e mawai fo i se isi ana tupe, ma walampta ia e leo leo le mamalo le antunu, ia wha au tauta mo wha ai te le ese o whainga wha tau tula fono, wa whaonga ai nei nisi, mai wale ai se ese senga mga yoinga whaata tifanga o tangata whao mea mga oi. O tala fawia, manuia le nei aso si o tātou tino, whasoi foia. Tala falava i le nei foi fa o ponga o telefon o le si fonga o le lo mua. O le o fa mauni mai sa fa tonu ina le min star so i fo malo no ina le mtanga ruenga ina i fai ni fe ngainga ta i se furu te sanga le umi ma fa le mai tua e la tau te fai ai i me o tonga fa apitoa po elective surgeries. O le lipoti ele wale fa se lawa New Zealand o fa ai lo mai ai o le nei whaatonunga le main star ia Simeon Brown, sa whaia i se tusi aloa ia, na ia tu ina atu i le mtanga luenga le soi fua maro loina, i le masina o mati, ai o lea whaato a whala o i tele mai le teimi nei. O le vai aso te luai, lea sa whailo ai whala o i tele le main star, e tu sa male se furu afe la o whainga o ni totonga whaapitoa, elective surgeries, ua uma o na whaia, o le vaenga te leo ia tautonga na whaia le i whale maitua po o private hospitals. Sa ta ua ai e Simeon Brown, o le wha moe moe, ina ia o i le wha unga le masina le nei o uni, ua uma o na whaia ni tautonga se se furu afe, lima se lau fitus furu iwa le a whai. O i tu ainga o whenga inga nei i le wālumtanga luenga le soi fua maloloina ma whale maitua, sa masani o na whaia mō ni taimi upuu i aso o mawai. Ai o loo lata mai nei o na tau mawhailam tanga luenga ina ia wha umi atu i le toru tau sanga. Peita ila o le tusi ala minsta ilam tanga luenga lea ua wha tonu ina ai e mo umia o na wha umi atu o ia itu a inga o whenga inga ina ia wawea o na wha aititia ia le umi o lisi wha adelitali o ngase e fia whaia o latu tautonga wha apitoa. Pita ila o lea fufuanga le malo e te ena malo si le suiso upo le leiba mo mta upu taulu soi fua malo loina le te maita i hupule ia Aisha Verrill le asa i ta ua o le nei whainga e mauti noa ai o le a wha lango atu le mtanga luenga i whale maitua mo ana au nanga au tu tau le soi fua malo loina o le atunu. E luas furu lima ka lama ia le tele o le vaila au whaasaina o le methamphetamine na maua ma ua tau fia le ofiso le tiute i le malaiva alele au kilani i le whaai unga le vai aso. O le ato sa iai do tonu ia le afifi o le vaila au o ona le nei o le meth na maua le malaiva alele i le malanga se vaalele na sau mai le ai o San Francisco i Amerika i le stonai se furu ma le wha o Juni. E na o le ato ai le iloa po aina sau moia i New Zealand. Na iloa i suenga ma whaata sa whaia o le nei ato o loo i aitu tonu le pauta o le waila au whaasaina o le methamphetamine. Whailo mai e l'ofiso le tiute ua whaatawina le tau o lea waila au whaasaina e o atu i le fitu ma le awha miliona tā la. Ua whaalia mai whalawa i tele le minsta e whea ngai mamata upu tau ngā ruenga, work relations, e whapea e le i eise wha moe
e whaapa ui lalo pe whaafa ia lao wha inga o aso malo lo whaatu la whonoina o loo iei nei mō tangata whai ngā ruenga. O le temi nei o loo whaatu la whonoina e se furu la whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga uma i le tausanga. Ai whoringa mai e manao ia le whai ngā malo lo tu nei le foe ina ia whaapa ui lalo i le nā o le lima i aso mai o tangata whai ngā ruenga i le tausanga a toa. O se talanoanga le li pālemia ma le Paul Kalama le Morning Report ale wa le sfasa lawa New Zealand na fesilingi ai o ia ile tūlanga mai na ta uai Christopher Larkson o se tasi le nei o mata upu na te mauti noa o lo o sila i aile te maita e min star e whea ngai mo mata upu tau ngā ruenga o Brooke Van Velten. Peita ila o lea o whailo mai le min star e le o iai se wha moe ina wha titia ia le a whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga. Wha alia le min star o le teimi nei o lo sa ili la mta ngā ruenga i le whaatulanga ina se whai ngā fau e fua iai i le a whai ngā o aso mai o se tangata whai ngā ruenga o se mta upu o uma o na pasi iai le kāpeneta. O le tūla whono o lo iai le teimi nei o tangata whai ngā ruenga uma e au fi ai tangata tōngi aso ai whapea tangata whai ngā ruenga whaavai taimi po part-timers mai la tau e ngā rulu e tū mau o lo mau o la tau aso mai e se fulu i le taimi pe a atoa le ono masina talu o nga lue i se ngā ruenga mai o stasi sa ngā lue i le fua avelesi e se fulu i tū la i le vai aso po le wha se fulu i tū la i le masina. E mawhai fwoi e tangata whai ngā ruenga o na wha putu o la tau aso mai pe a whai e le wha o ngā ina e o i la whai e lua se fulu aso. O le winga moni o le tūlanga e mawhai o na tau ave aso mai e se fulu a ngai i la whai inga o le tausanga e so ai pe a whai e uma le nei tausanga e le i mai se tangata whai ngā ruenga. I sa sae tūru tonu, e le aini fōringa a ngai ina whaititia le taua lea ua vevela nei le vāo Israelu ma Iran. O li poti o pito la tamaina ta uai le mamawhaoni o swainga Iran sa whaia a ngai ane i ai o Israelu i lona whao aso talu le ulua i o swainga Israelu na whaia i le ai o Tehran le laumua o Iran. O ata video ua whaasara lauina i lunga o whesota inga tele wawawe ma whaasara launga mai whafo. Ua iloa ai le whaaleanga ina leo le whale televise ma le wales whaasara lau au tū a le malo Iran i se tasi o so inga a Israelu. Sa iloa le iai i ata ia le pā o le pomu ma lepe ai se vahenga o le ofisa whaasara lau a o lo ola ma alu le lātou whaasara launga i lunga o le ea. Ta ua whapea to tele lau whai ngā luenga na marili wai i lea o sa whainga a Israelu. O nisi li poti na whaalia mo iai ni ulua i whaailonga e atangi ai ua mana au le malo Iran e tau fia le taua. Ta ua mai e whapea ua talo sanga ina Iran le malo Qatar ai whapea Saudi Arabia ma Oman ina i o lātou wheso taiana i le Palestine Amerika i a Donald Trump ina whaao ngā lona vāle lei male malo Israelu e tau fia i le pāpāo whana i le taua o loo whai nei. O le teimi nei o le ua o i le lua se lau lua se furu la whainga o tangata ua mali liwai i Iran i o se whainga a Israelu. Ai ua lua se furu wha i la tau ua mali liwai i Israelu i o se whainga a Iran. O le nei taua e pei o na mōli mawina i whaasere launga mai whafo o lo whao ngai nā i pōmu mo mea tau whaatun tonu o rumo mao e ta whana i lunga o le ea. E tō tasi ia le tangata ua tāo fia ma ua whaia ia e leo ia ni mōrianga ona o le whaalawalawe le na maliwai ia se alo sa moa i le taimi o solo te te i le ai o Salt Lake i Amerika i le sana te nei. O solo te te nei o se vaenga te te ua whaingoina le ngana Peretania o le No Kings protest sa whanga solo ai i tu SS o Amerika i le whai ungo le vai aso. O le liina maliwa i lea whaalawalawe Salt Lake City o awha fola sa alu tolus fruiwa tau sanga o le soifua. O se tasi e tau mai whaapitoa i le tūsi o ata ma le fuafuaina ofu ma la ei o tangata
po se fashion designer ta o se li pote leo i Salt Lake City o le li u moliu o se tasi sa ia i le taimi na whaau ngai na i whana leo i le tangata leo o tau whianei o na o lea whaala me lave na manua ti ngai nai i le li o awha a lu mai u ina umailo na soifua a o whaia i ai ngā luenga mo le lave ina o ia e mai o na manuanga. Louis Fulfadu sanga le matua le tau le lea ingo ia a Turo Gamboa lea ua tau fiaie leo ma ua whaia i ai morianga o na o lea whaalawe lave. I Minnesota o lea ua maua mai e fo i leo Amerika i le tangata lea sa masalumia mai sa sue i lona tangata valeina o se whaipule ta mai ta i malona li i lo lantu whale mai ua pe fo i na whaia i ai i a morianga. E tolu ni atu nuu o le Pasifika o wha mauni o mai ua afia i le saa ma le tapu o le Pelestene Amerika o Donald Trump e whaasanga i o lātou tangata e fia malanga maunu whale atu i le United States. O ia atu nuu ua la vea i le lisi wha au popo o atu nuu ia ua awe i ai le wha upunga ua le mawhai o lātou tangata nuu o na wha maliaina a iainga ma tuutuunga e te tawai ona no noho pea i le tonu o Amerika. E tolu sifuru la wha o isi atu nuu ia ua au fiai i le lisi wha au popole nei o atu nuu ua wha mamalu ina ai sa matapu nei ale malo Amerika. Mai o atu nuu e tolu le Pasifika o loo iai e au fiai i a tonga o tuvalu wha pea ma Vanuatu. Ta ua i selipoti le Reuters o ia atu nuu uma ua whaasa o na malanga maunu whale atu o lātou tangata i le tonu o le United States. O le amtanga o le masina le nei sa whailo mo iei se polo inga le Pelestene Amerika o Trump ua whaasa ina ai o na toe malanga atu i le United States tangata o ni atu nuu se fulu lua o le lalolangi ona o whae te tenga tau le puipuinga mai tangata whaatupu whaala velave po terrorisi a tō maisi ma tā upu tau le pui ngā le saonga le mūlau tele. O ia whainga whaavaya Donald Trump, ma lana whainga mā lō, lea na māfua mo iai le mausolo te te i Los Angeles, a tō maisi a ai te tele o Amerika, e pei o na moli maui nei le nei vai taimi. E le i whaailoa ina mai le taimi nei se whina ngalo o mā lō nei tōlu o le Pasifika, i a tōnga tu walu ma Vanuatu, e tusai o le nei whaasere launga a le malo Amerika. I le atunu o Papua New Guinea, o le tauwhi ai o ni leo se tō lua i le ai o Port Moresby, le whaunga le vai aso, o na ua hawhia i le vaila au whaasaina o le methamphetamine, ua whesilingi ai i le atunu o le whaamaoni o le wasenga o leo, ma whaamaoni ai le matua whaatitele o le whaale tonu, ua o iai le nei fo i tunu o le Pasifika ona o le waila au whaasaina le methamphetamine. O leo e to lua na loka ma ua whaia iai mōrianga e au fiai se teitai leo sinia ma se leo e le i whaita ai. Ta au fia whaatasi manisi tangata se tolu mai se o se whainga leo na whaia e se whale tari malo i le ai o Port Moresby lea na maua atu iai i la tau umanei o lo lātou whaonga ina ai ia lea mai la au. O se whaalinga mai le teitai leo whaaitu mā lo o Warwick Simtab na ia whaali ai na ia lapata ia ai ia isi leo o so se tasi e maua wa fia ini fuala au whaasaina o le a tutusa lava le me whaia iai ma isi tangata uma e so lia le tūla whono. Na ia ta ua o leo e to lua wa fia i lea mata upu ua whaamalo lo nei, mai o le amodia le tūla whono e peila o foi o isi tangata. Ua tuina mai se ofa a se kompani Australia mo le fia whaatawina o le kompani camper van lea e whaingoina o le Tourism Holdings Limited, THL a New Zealand. Whailoa mai e le auso e ana i le kompani le nei, le THL le li o Luke Makal Trashes, o le ofa ua taulima ina nei mai le kompani Australia e ngo o le BGH Capital e mo le fia whaatawina o le THL i se taua whai e sidi atu i le afa biliona tā la.
o le auso e ona le THL sa a fia mua i le company Campervan Australia e ngoa o le Apollo Tourism and Leisure le asa tu fatasi ma le THL i le tausanga e lua fe luas fulu lua. O le nei ofa mai Australia o whailo mai i le vai taimi o lo whenga ia i le THL mani whaafi tāuli. O le masino whi puari le asa whailo mai ia i le company e whape tolus fulu 1% na pa uai i ala tau tupe mama wha le tausanga le ana tūlai mai i la whainga e luas fulu 5 tesi ma le tolu miliona tā la. Ta ua la e whapea o se whaiunga mautu e whaia i le ofa le nei Australia o le a whaia lea e le committee whaafoe po le board o le THL i se taimi e le o mamao. O le asfarei le asau nei luas fulu iuni o le aso malo lo mo tangata uma i le tonu o New Zealand whaailonga i nai le aso o le matariki po o le matali o le aso o le tausanga fau i le talitarunga o tangata Maori. O le tausanga e lua afe luas fululua le ana amata ayu na wha mamaru alo ia e New Zealand ia lea ho ia aso malo lo ai ua ave nei ma stasi o aso tā ua tele i New Zealand ona o le ulua ia aso malo lo lea ua alo ia le te ao Māori mai o se ulua ia aso malo lo hoi lea taru mai o nano ia ma avea maso malo lo lo tele ia le aso le whenga inga o waitangi i le tausanga tasi iwa fitu whaa. O le aso whaailonga ina o le matariki, e whesuisu ia aso e pau ia i tausanga uma, ai e mautino lava e whaamamalu ia Juni po o le masina o Julai. E tele ni polo kalame ua whaatulanga ina mo le asfareile mo le whaamanatuina o le matariki i le nei tausanga. E tutusa lava le aso malo lo le nei maisi aso malo lo uma, e malo lo ai ngā ruenga peitai a whai mo umia ia tangata e whai ngā luenga ai e te tau na maua o lātou tongi o le time and a half e pei o na māsani ai ia atoa ma le aso malo loe ave se isi taimi. Pei tai la e le tutusa le matariki maso malo lo le eseta ma le kirisi masi whapea ma le Anzac Day ona e le wha malo sia wha lo e tāpunia e ma whai lava ona talai e whapea nā fo i whale ainga ma isi i tu a inga o pisi nisi. Ia o le whaingo le nao le nei vaenga o tala whau. O le nau whaafonga lea tunu i tātou tala whau a mātala nei tai ao, mai le si whonga lau moe Wellington, le whionga e lau ano atilawa. Matala mai Samoa, pe ontu ina mai le sunga i a tāse Salem Sam. Te whaafonga le tūlai wale tau nei, ma le tūlai se fulu mali lua. Lua se fulu tolu minute te ai nei le valu. Ia, manuia lava onga le tai ao te maiti na te uti whalangolonga maiti ono le ta vale. Ia o atu ina i o tau mātua, mori o tau lea onga, i o malu luma, whaifalei ia le, ofu mawhanfana. Moni le le ya, tas malo, asi va malosi. Ya malo foi le usu le tai malulu. Mo ila vele tate vai atu le usulungia ia lungo la au i tate pitonu ni porua. Ya e lo foi asi malulu. Mena mana ia ile fai o lotu tai au. Na. Ya wa steni la o ta vale taua le ofisa tu i ne porua. Ai fai o lotu tai. Te lo le leia le tresma tu atu si le venga ranga. Sa o le le so. Ia wa ya uno wala le lima tu lo la vale tai au. Tatu watu wala lima te alo piki ni sirfana umana vangal. Wala le va tin ngau fa tu malu lua mo ini faila te talo. Ia pui pui ya ulunga le wala le la wala. Ia va ila le. Ya sau al tau no o ngal wenga piki ia to sau fia fia. Wa ila lo malo si le ipi o malo. Ole mana ia mo tu lang wele le faila ta talo ta alu ia fa sana ngal wenga. Pe malo si koria ta malo si. Ai me se va pelizia su malo le lomo. Ia na la fia la fenga luenga. Te lo ngal luenga mta meti a nga fa so ne ya so ne va ya so. Ya va nga ta tonga luenga lima la vaso. Sa ole le. Ya na ya fa fia la nga luenga ne va ya so nai ma ke na malo longa luenga la sfraile. Ya ta to na nga ya ma ta to tua ya fa nga luenga la fu te masan. Ya sa ole le ya malo ole spo. Yoi. Ya ne ta tu tangata le. Ki mai le tio to no fa finga luenga. Ia ta silo na nga luenga fu nga yo ia ona nga yo ile te ta ya ele lava. Ele te ta e mari. Na. A e tango fu fa masani me le a matalonga luenga le tai au a e pese.
Ia. E se pese fole se pese ama te fa longo tu lo tino ma tua ma fana atua. E pea pese. Pea pese. Ia i lunga lana la varse le ni ia kia. Aliro, ava pela wa tuari ase ia ia manera vo tu. Ai te era tu foi. Taimi aso venga venga i Samoa. O te usu lo tai out venga venga. Ia foi le pe vali po se la se meta te ale fai. Ia o le pese ale masa no sua. Si iti alau. Ate va alonga tu la isi pito isi o no me pe pese mai le pese na. Ia na alwa le pese ia ma alwa le vali ia polan me le fai. Ia esa ia malo. Mana ta ua fo me le pese ma fai la ngalwenga. Io e moni. Ia na. Oi te lota la ngo tanga te Afrika. Tanga uri Afrika. Ia. Tu so la to le vai ngai e fa ma tu o tu la to o venga fai. Me le pese. Ia. Pe fono e pe pese, pe ta alo e pe pese, pe ai e pese. Me o mala e poto i tanga tene e pe pese, fa me o le awanga e fa le release, e le stress pa le ala to. Na, tonu. E se to ina venga mafa. Ia vale le tio ai pese so il tato pese. E stai mi tu la lolo leo pe pese le fai por calami. Ya, ma lo la vale on sai. Yo ma lo le sultate o tino. O tato o mai le so fitu o masino yoni o pasi o tato mai le on atono o tausanga. Ia sa o le. Tato anga ia tu ia ulai. Ya lo fo la e se le le o le li o. To ko bone ya so tato wola. Ia sa o le ya. Ia au tato fa longo tu nel mela o tu por taua. Ia se vai la le o foi le studio so ia Iran e amat e foi le fa to ai Israel le o o ma o mai tala pe no me fe ngala wano. O le o nginga fo ia tala. O lea ua mana na o ia Iran e tau fili taua. Ia. Ai e wha awala atu la ia kata. Ia e mana furele tala nole tunu ule o kata marisia tunu ule na tau mai. Ile presidente o Amerika vai le power tamo Trump tamo kalolo. Ia wa ale ia le Amerika. Ia ele te time fai ona tau o mai foi le suia la ngona o Israel. Ia. Le tau ona le time ne. Pata ia foi di potina le tai au na o fai tau e. Ai tu sole o le melema na o Iran. Ia wapi o Amerika e malo silo na leo so sa fa uma le taua. Ai le o tu sai la ma mela tu pu taimi ne. O la ia lua os fa inga. La fa ia la pulu le taua. O na le se senga pe o le watu Israel o tu i mele i me tau. Me ngau si i me o me tau fa ni kilia ma me uma. Ia la sa usa walo keti le mele tanga tala uteli o le se senga na. Ai tu sa o le taua le ele lo le atu e malo ile fa tanga ta mali liu. Sa. Ele o le nganga na. Ai lo le tu e manu malo. Ina ua si lima. Ai o te lo ile o te mama wala family tala Iran. E malos fa inga Israel. Tau fi foi mana tolo keti. O na la te lo e sa o le ia la ia tala le wangi ngal te mine. Sa o le. E tal sia. Mosto file mo. E mana foi tato pa ile mama o nu e lua. Ia. O le va o Jerusalem ma Tehran. Le Israel ma le lau mua o Iran. E tasi le afe valu se la 1.5 kilometer al mamao. Tasi le afe valu se la 1.5 kilometer al mamao. O le alu eu kilani, Wellington eu kilani. E ono se la 5 kilometer al mamao au kilani ma Wellington. Ingo le alu to sau. A fuala ya New Zealand, fa pe au kilani le fi taniden. E fana malo keti me au kilani pa u taniden. Ai fanga mal ai sa tu sa e fana malo lo keti taniden pa u au kilani. Ia. Ai fanga malo keti au kilani. Pa u kata. Tava pe tau misa no e lua. Telo fai longa lana. Ava pe tau misa taninen ma au kilani. Ia. Ia, se vai lá po la te tele tu sai fa tolu te alu eu kilani e to foi mai e to alu eu kilani. Le mama o no e lua o Jerusalem o Tehran. Le fe kolosi ai nei lo ketia. Ia. Ia, ole se ngala, o le mama o te lo me ta fa na mai lo keti. Mama o te le so. O le ta mama o le me na te vai o le ta mama o ta ta na fa ua me nei. Ia. Ma le tupe na lo ma le taimi ma le manos. Ia. Ia o fa ai tu lo o ma fa fongo ta ta le fa ua. Ia, fa lingo ono tua mamao. Se tu nula leo Iraq, mai pe foringa mai e fole le aluane ia lo roketi anga i lungo vaenga le tu nula Iraq. Ia. Lai tangata,
Wai va, Israel, Iraq donga, tono Iraq. Tu sale tau e misa le woli e lungo Iraq. Ia. Pea fua ye. E pe Wellington ne, le tau e misa tarinen mau kilani lungo tato. Ia. Ya lele malo ke te tarinen pa ui North Shore, pe pa ui Otara. Ya lele malo ke te au kilani pa ui Takanini. Pa ui le si tu au kilani. E te pa penal pa tu sa. Tu sa fanga mai mani ni. Ai pa u ipu ke ko. Te ia lai tau ni ani pa yo me yo. Ia ta foi na. Ai fa mai fiu su e por armen fa sala ve yo. O le fanga vai el te mo ti manu le. Ue se no vai no mana nu so. Si ta to pa si. E fanga mai mangele po me vale. Ya la vai foi se te no po fere pa o ero ke te Wellington la fanga la lo I ka estate. Ya la. O tala va tu fa foi na Tanielu, ma lo va tele ma mai ya Saulo fa ya, manu ya la va ni ta, ya mu tele fa ta tamu. Manu ya la va ngal vengo lo fanga ya ni ta yao. Ya la wa nai mo mai, sa mo mai ya so le tala le tu, manu ya la va ni ta yao ya o tunga se nava kioa, manu ya la va ni ta yao, to lima sia vao. Ya faltua Epi Marina ya le tu so ai malelangi manuia lava fa tain mafta mai ropeti mai lata ya Rachel Sifa ya le fa tu Terry Mari ya sione fonga va ya sunga America tolonga taua tomata manuia lava ni tau Ellen Salmona tain mafta mai faltua Tercia Augustino after tele lava ya manuia fo ni tau tapsoli mai ava ya manuia tadi e mana ori au kilani la toro ke tire o lo ya mateo fa maulalo manuia lava ni tau pula ngafo pula salotele talofa pula ya manuia lava ni tau after mai vale le mati mala fa inga lenga yo tara after tele lava ya manuia fo ni tau tene la wina yupeli o kasto tele tatu lisi ta ape mafua after tele lava le mafta mai vai langa mai au kilani ya la lovi mama tia after tele lava le mafta mai Pasco Gap ya la longa fau fa manu yoelu la talo mo tatu pese ya mai la pese ku kama You're not too
Mai lawhai pēsia le kūkama, ina ua toi luas fultoli minuta le tāle o le tūla iwa. E les whanau le I a tā uatasi, e nā mai ua umale taimi o se whanau e whafonga my birthday wishes and blessings to Dr. Fuapepe Rimoni and Tina for Esse of Stokes Valley Lower Hutt. Praise God for the life and strength He has given you. May you never be forgotten this day and every day God has granted you. Have a great day as you both 52 years old today. Whamanuia le tuia te olua Dr. Fuapepe Rimoni Martina for Esse of Stokes Valley. Alo whaanga o lua whalepaunga whamanu ma ke tuina a mosa mal whanau Stokes Valley. Ia manuia lava ia ruas whanau. Mano. Ole whale tupele ANC. Fele te whale tupele te wele u lotu maoingo. ANC. ANC? Ia. Ia ole tau whale tupele le ua longo mai. Ole tau sangalen te nei. E le mawhaina e toa e ruatu tu se tupe le accounta listangata. Whata inga le te tū, le whapeo le umi, le kiu le te tū malau. Ia. Malau tupe. E te alu tū le accounta, e ulo rimar cash. E te latu le rimar accounta i tela stangata e vai ia. Fia tu atu le fasu sene le accounta se usola le wa. E ole tala le te ne whai mai. Whaisi umi le tū le kiu. Ia. E alena le fasu sene. Mulvate te inga. Ia mulvate te inga. Ia. Ia e le mawhai. O le me wale nene mawhai. E wa tau fi umale le to e tuu e lesi o le tupe le accounta lesi. I luma le accounta. O le mete whaia. E tango a o e tuu tono lau accounta. Na tango le transfer fe ave le accounta lesi tangata. E mana i fwena le whaaro me le tunu ni te ua e umina e tuu se kiu se whale tupe na. Ia, la tuele talia lau fasu se. Na le paula la wala na o le vaenga na pe. A whawhera tangata fo ia tu te utupe kalesia ma. Ia, ele a whaina la. A me se la pe o tangata ele o la nanga luenga o le te ua le tupe. Ia. Ia la ua ilo le le ia, i mo whaisi whenga. Ia le mele le umina tua o le kiwi mai totu sene la okea. O tangata o sunga ya Terry Mill, le ma pe te mo le mafuta me tat po kalami. Oi, so. Ia, o whena te mafuta mai Terry, whaftai tele lava, ia o le nea unanga na whawaina te si iwa iwa lua o le Samoa Capital Radio, le ngon le tio nei, ia. Pe o si ufonga lo mo trust, ia o le ingoa le iloa ia na whatau inga. O le Samoa Capital Radio, e mana i whai loa mo nei tangata ia, fau mai ia. O le urua i le tio Pasifika mua le whawaini usila, o le Samoa Capital Radio, whawaini tausanga te si iwa lua. E lewa tolu pe a tausanga. Ia, o le awaunanga ma le manlau ti e limite te ina. Ngal menga si ufonga lau mua, le whawhiawhia, whaailoa, tūlanga o lapta inga. Ia me le tūlanga tau onga. Bibila e la vea i la lupo kalami l'Universite Victoria. Le whatau teia nei la aforiva le tau nei. Ia, o le tūlanga na whasa launga e 5 awala pe ono awala te maua i whasa launga si ufonga lau mua. O le unga le website www.samocapitalradio.co.nz. O le tatou app, Samoa Capital Radio app. O le frequency, tasi ono te ma le tasi whamo. O le YouTube, ma le Facebook. Malunga fo le website le Access Radio na mo i tatou whasa launga. O le app e luas fu whai tu lai o lai. Ia, e whafonga i tatou whasa launga. Ia, le wela i ni tai au por kalamela ni ata tai au le vela lo whawhiawhianga. Ia. Ia, monti le fia nei tatou a inga i e fau mai. E se taimi tasi sa e fai se folfolanga i lo a inga tūlanga tau a onga pe te iane na e na ina le mea moni ai fai lo le mea le moni. O le taimi ua o pere? Ia taimi a onga ma. Me sa tūlanga tau a onga. Le ai. Le ai. E le te loa ia le T, le foi le so le A, B, C, D. Tusipas. Tusipas. Ia. O lunga la o tau volo le Mavs. Ia. Lisi, Samoa, so o la umana maka le ia le A, o le T, o le e si la titina no forma tusi uma A lunga. Tusipas. Lunga tusipas. Le unga la tala, ongo mela na fai ele tabai titi Samoa, ma li e vole. Ia ma tua se ia si lo matua. La fa pe ia sa o le tamasian tama e. Ono le ile tala nei le taiao. E ile li isa urufale le universite le a Sydney, Australia. Na avela na degree me tau technology, le University of Sydney. Ia. Ia na fola le ile lo tamama no tina. Ma la to wainga.
O ia e whau ia me rua whi rua wha. E. Ai le ilo e la inga. Ile o toi alu tangata le lea onga. Sole. Ia, o le rua whi rua tolu na le toi alu e lea onga. E tasi ala na mata upu na whio. Ia ua aunga tā pe musu e toi alu lea onga. Po le ala ua lana na nā i le ri. Ia o le ala whai vol tapo inga. Ao, o ila so lufu wha me rua whi rua wha ua. Ao se whai rola utama le lata wai. Tau sa o ye. Ei, o so whai. O so whai le naifi. Mui. Io. Sole. O so whai le naifi, tabai naifi lon ti nā, o na uso. E mafua mai ona le. O le mele na Le na e le li lea. O sole. E lana na. E pe volele e wha ma wha avenga fo istangata o anu lea onga e tau mawhai. Na. O le manuia o le tau mawhai e le o se mea vo le ma mafa fua. O le manuia to e tau mawhai. Tau mawhai liste. To e tau mawhai. E o fo i wha nau. Le manuia le tau mawhai to e tau mawhai. Se ia le sta mai titi alu universite, o le sta mai titi alu politek, o le sta mai titi. E la tua whainga luenga ma si ia e runga le tūlanga. A wha pe se ta mai titi o le tātua tunu u. I lo tātua nunga nawa. O la ufia le whainga luenga. La so lo, tu e whainga luenga. Ia, tu e whainga luenga. O le fusia. O le fusia ni mele mana oi. Sa oi oi. E ia le tamai tifo le nono. Mana umma le aonga, mana whainga luenga. Ia le lo tunga lai le umia pe whātau sanga watu o maurunga le ngā ruanga. Lei. O lo maoni ma le nau ngā ruanga. O le isi fo i tu mo le tamaititi, le nau le whewhenga luenga. A vai nes kompani e whenga le tamaititi le as kompani e ola. Na i loa lea, o le kompani na, e umane 5 tausanga, ono tausanga pe a wha maoni le tamaititi sifur fitu lea tausanga pe sifur val. E lufu 5, wau i e umia to whinga i runga. Sa, o le le. Awenga. O le nā, o le tā ua o lango mani māmalama fo tātou. O no le tata noa i nei, na yaso i utua nei atu. O le, ua fwere le wo o i loto a ngā tupulanga le vai teimi, nei so se atu nona langi, tā ua mene o aonga. Sa, o le le. A le mewa tupu. Ua tele ti kui o tangata, e le whaanga. O ne whio so ni ngā luenga. E la vei fwem sa moa. La vei fo ia Afrika i sau tele tata noa, la vei saina o ia pani. Pe yo leo tato i lo i kautua atu nu uia. E te tolu sifulua, wai matua. Po le ale le lei o tikui le tau ma oi, te tolu sifulua. Pawhetai atu nu nei ni usila maustalia, le e ia ngangana o le maua ngā luenga tangata matua. Ia au le mena le maua nei nuula. E le tūlanga na, ia, vai lai le li lea. Ana i loa whapela, nei na suru fulu tolu o me. Lua whelua wha. Ana i loa ngā pēo lewa, no la le whapisai lo mana. Ngalo o masu i ula lo le la inga i ol whau. So le matau tiari. Ia, mahalo. Ia. Etas. Ole nuule o atu nuule o Spain na. A tatou fua nei le Pasifika ia. O le malosi o le whalau loa le Pasifika. I tūrisi. O mai, tau wā sa moa, tonga, fiti. O mai, wafo i lai loa e tele tatou kisinisi e keita pe whapitoa mō tūrisi. A o le nuula leo Spain. I tono nuule e ia Barcelona, ma isi nuule ta o Malaga, te osi atu le whaleonga o nuune. Tele o tangata ua whiwai lungo street o uia malato taula. E tu tūrisi. Asia? Ua le ia la ua ova tūrisi le mea. O le mea tupu. Ua tau ngata ai fale, masu e ngata ai fale. O sola. Ioi. So, o mea whana vai. E lato protest na, ta whana vai i tūrisi mu tangata. So sai e le fa pe o tūrisi le mavuanga. A le system le fa anga pole awala le fa anga e ne fa tosina mai tūrisi. Wa tumo tu nei la tūrisi, wa fa ina e le no fo le o tangata. O tele lo i aso yo tala i tisa moa. Tele lo a tato va ese pala, nginto a forward ta vai. Tele lau, ia lau muli fo leo i palangi aso la. E sa vali leo se palangi lumale awala i ol matonu. Ia, e misi temi ofiafi. Te vai e tau muli mo i tamiti. Ia. Ale alma fu anga le muli oia. E fo lele pe e fou. Te mio tala i titi fo sorry. Ono fita o sang. E tu sel vai tau tasi iwa 5 fulu. Lei luma mai po le tasi iwa 4 fulu. Eu foi pe ati tu se si solfanua. O al matunu sa solfanua. Sole. E fou la tava ai. Esa. Se a fa tu fou vai wa sa solfanua matunu. Yo ya me sa fou solfanua tonu. Ka ko fo ele yo. Ia pa wan o la ia ia se va in solfanua matunu na solfanua le westet.
Ia, e fulele. Ia, te tu las tangata fulele so fanua le stete la tutai. Sole. E va e o ale so fanua i mo fo feo. Oh, sole. Ia. Ia, sa ia pela o la walanta tanoi. O te min nei. Ia. Ai vai nei Samoa. Tumu Samoa i papalang. Mo pasiala vai tangata le Samoa vai tau nei ele pe o aso ai. Ia. Nala, ia vai lai palang yo atul matou tu le atu auto e foto vai. Ia i le matou tu tumu pa. Au te lo ata amilo mai palangi o le matou fa tu ata amilo ani ya sa ata amilo mai auto. Winga o mai ia auto wa. Mo pongi sa wala la fitanga tol to fe palangi. Wa ista mo ti ya so atu fui. Sole. E fe i palangi. E o la to. I auto. Le ia no matou. Na fa ia mo te wai matou. Isi no una pe tilo ni te mi la tu tava sole e sa vale no palangi e tu lo palangi la fia filo ita muti ata vai o la to ista muti vole la lafi e fe ta lo fa sori auto maloa ta la ta le na pe fa so mai pe si o ta to no o ya tu no ia pe si no o no ia sa tu tonu e si wo no lo Iran. Ia, o Iraq. Kuwait, Iraq, o Kupito. Na. Ia, po Israelu foi. Ia risi na o inu ia la sau ai le se nga wingo tangata o tunu nei. O telo tato tunu o e Kupito. Sa telo mto ile le ia va e Kupito ma Israel. Teme nei. Ia. Pe afu ia so ia me vo tato lo tala le tus pa ia le se nga o nei lu. Al teme nei pe o e Kupito le le va ia so le na te nei na sa wo le tala. Te leo tangata na ui atu ai Kupito. E o Israel u whelato solo te i mei tupu lalang. Ana poloka umma ai Kupito toi te ipoti la toa tunu. Wa o mea tonua, a le leia nau si osi le va le lei matua o imanu. Wa ele lei. E vatai ele leo ni uzila. Ana so ele ni uzila mai se tunu. O le tunu ne mafti al mele mafti Amerika. So la tangata i Mexico manu tua o i tonu Amerika. E ta loi ona vai lo ngasa. Ia se ase au mai tangata ine. Si vai ngau te loa ele mo i se tunu e mo i New Me foi le fa masani o tangata. Pasiana le. Ti ngana le ia ta ia le no mori mauni se tato fainga luenga le vai time foi na o i Amerika. I winga o tangata ma ele ano mai a o pe mana mi so. E foi ni se mato ai ngau na mai Amerika o mai la ine. E te ila to ia tu tau lang fa tau supermarket. Chala la mertangata hello hi good morning ele fa pena la o usai ya lua ya no tangata ele ya no le siris ya neila ya la no tangata la sur mori solo le tavili ya le la tasta to pese a fi fa so mai o ile va no o ya tu no ni sa tu tonu manelo vili mai tata no mai sai Kupito mai sinuna ya to tata no fa longo vo itala na no una yo ya mana ya
Whawhiwhenga nei te mele tai au ina uto e 5 minuti ana tā lea o le tūla e iwa. Tu sa lea e whailele e whiuna i o tātu tangata e whaatali e visa whailele malanga mai e asi ma tālu sanga e visa e whaawhainga tā le wainga le immigration e New Zealand. A le mai tau atu o le masino November pe on whaalia mai newspaper le o le New Zealand Herald. Masino November lea e whaatangai ona mai tangata saina fo ia lai e visa Australia. E o mai New Zealand au no mani visa. Moni. Sole. E se ai. Ole fate te inga na fainga malo le. A pe le leilo visa ta fa visa fainga luenga mai sia visa tangata saina le Australia. Pengo fiena ui mai ni New Zealand. Ole vai ngatono na fa to sina mo tulisi. Wala mai tu sai pe o tato Pacifica fainga tana tato tulisi wa tau tele o mai man tupe nei. E la lo New Zealand tau mai ave tupe sa mo. E mena le fi na ueta tangata Pacifica le parlemene ni polisi mani fainga fa vai e manu ye tangata Pacifica e sa oil mena le la fa ta ya no me ya o tu el tolu masina e anga no foi nei tangata ya sa yo le tupe yo ya sa foi le se senga na turisia mai turisa mo asa u sa mo nei e ta tangata la turisi pe asa alo na se senga ya sa nei ya ele se asa sa fa alu san tupe e sa nei ya le tau te lona tu o Pacifica me uma fai o fa lave e fai uma nei a fai fa lave sa mo e fai uma tu e tangata e fa fu ya e alo pelo Willy o nei da ya tau ya la ile no tu pe fo ye lo ai un tangata tu la tele tangata sa mo mai makoko malu e o vai koko malu ri tasi ma me yo po se mo tau le mai. Tau le isa mena sa la watuan mele ni ta tangata ni. Ya malo le au mafola. Me tau na faia sa uro nei ya me na te faia te anga le sa mo ma. Ya malanga. Te vo lo malanga. Nai e se senga la tatu na pe lo malanga fa tu pe ma sa. Ole tala lea ya nga mo tato ilo. O lea lava o lo fa wo penga o ya la nga o online me yo scam. Fa mo nga le vanga le National Cyber Security a New Zealand. Ele va o Januari le so mo o ya mati totas. Na le paua le Januari fe poli mati na le todo masina. Aso mo Januari le totas o mati do afe do lima. E afe tolu se lau no iwa fa lave me o ngao inga ma whainga tau fa se online I tangata New Zealand. O le tupe na ngau ai e fitu te sima le valu miliona tala. Ana paua le piriota mua o Januari tolu tasi o mati. Na ngau e tupe tangata New Zealand fitu te sima le valu miliona tala. Tau fa valea online. O le maa losi o le mea. Ma no si ya fa te inga o tu pela te o fia tau sanga o te ale we sasi ya ina wo fa se ya tu se si ya e tango lo tu ye ya tu ani mo va sallo ya mena le le ya le o tu pe ale le la pe ale lo ya tu ana isene il pitolo ye ya ele tanga o ye se ya mena le to ina mo lo matu ya so la e sau ya ina onga Tama melo ia na suruan la no ai le tala fa pona na ya avela ia tupe na siliva na fa tawisa u me ai le ori sa ole le ya ole tulanga na ya afu le fa momonga ile taimi ana tasi ile tausanga le na tea ile va Januari mo mati tolu tasi tausanga lua fe lua fa e ono tesi male valu miliona na ngau e tangata New Zealand ale wo male piriota na tausanga ne e fiu tesi male valu miliona na ngau ole lua fe lua ile piriota alia Januari mo mati tolu tasi e valu tesi male iwa miliona tala na ngau e tangata New Zealand na lei loa lua fe lua ale tu wai tu pe Australia Amerika falani mai sinu umalele ilo loa ngau ia online te vai lai ma tonu tau tia te lo tu lo fu ale nei tai me na o te tango I po loka ia isi o fu le tango ofisen mai ia so tanga link ia te o tango e te tala o te vai tu lo sa o la fo me fa pena se link o tango lo po loka
Anga tasina vaenga le awala mai lau ngaui. O le si me foi le mo le mane foi u le vaenga le tas o no le wei le wala ta te mi tato ni sa. E tato wala ule to wala mai no le la ta le. A e alu I se no foanga fai tele. O le fautuanga tangata nei ya tamai. Au e te whangaina se public wifi. A fa peo le wifi el farmai. Mo le valele. Mo le valele. O le McDonald's fe ala o le free e mo a. A tango lai whaonga, o la lai fio lolo a lai te whaonga. A wane e tango ta tala I le Apple whare tupe le I lau tupe. A e talo alo ia lau Facebook I nā ma whai lau mea I leisi mea. A e te tango le open le Apple. Ia wha mai leo le mau a lau ata mai ewa. Ia ua le lei. I le saonga le mu mo oe. E mana tua o le wifi le public wifi. E la e tau mawhai ala au ari I e heka se o I to tono network le a. Mai se ano whanga te tere mea wale le whale mai ma. Whale mai, whale tupe. O mea na le whai lau li le ao mare po. E le mano lo le au ngāui. E fia o e to tono o mea nei o network po o mea o whale tupe. O mea le tele I tupe ma meo accounts mo. Wha maunga whaali lilo tangata. Alangana le ia vahenga I poloka. Ai sao le to tono. E su ela la tau se au ala whaingo fia na sao tonu. O le mea lai maua le tangata whapea inga tasi tato whenga luenga. A to sfuru tatou. O la su e po o tatou e sao mai I to tonu. A whapea la le ise link le na tatala ya. O le link la na e mauru mai lor tangata le tonu. Sao mai le tonu tato ofisa. E sao nga mena tonu sao lo sao ea umai whamtalanga tatou ma uma me uma. Se le mano lo lau le au. Po. Ai ora fata mala ia na mana ela ufengana. Ai lo lava e tala na o link fo ie te lo le ia me wa on fatu ia. Na le e so o tsona pese pe ai seme. Le o tala iva a fo iva tato tala mai sa moa. O a fo iva por kala me ale. University of Victoria. Ma tu o malava la fa longo mal por kala me nei. E au tu level tu langa scholarship. Mo le tau sang fo. Yes, me whafonga I tātou. O le nganga fia toi whatalo whatua le pa ia lo tātou tanu, e le isi fo I whao poponga le neo telefon mai sa moa, o si mai le whafonga. Tomo atu e tātou telefon, wa whailo mai le komisino le komisio whainga pālota, tole a tu ia Filolo John Stanley, I aso ma teimi o fuafuanga wa whaata oto, e le komisio whainga pālota mol whaanga solonga, o tiu te matawarumanga o whainga pālota le walo tu iailu tātou tinu. Whaasolonga la ngā luenga ia o lo tu ina tua ile to puni o tātou rola. Mo si le fio la sofa yulai to puni o tātou rola. Ia ona soirola ia male aso e whaala wilo e whele tu ina mai o suitawa. Whaafi mai e suitawa o la so fito yulai. Tasi alba ia so whaatino ngā luenga lea. E mai a ile astona ile. O la sulu yulai. Ile se fulu rua liu. Luna winga te puni il whaurungo suitawa. Ile aso sulu o la astona ile. Ile se fulu rua ile uli. La sulu yulai. Ia na so e whola I o ka pungi roa la ka ko suitawa. Ia e whoi piri o ka whoi kua ko whoi le e toi whaui e tua ni sui whoi ia ua whirangaro whoi le toi whaui e tua. E ia piri o ka whai roa whoi le ofisa whoi le e whaui e tua I swafa whoi ni suitawa ua whirangaro la le tawa. Ia o te whoi na ua te tala I whoi me tau o le pilota whaalawi lo sui, e tau camping period. O whaalawi lo e pe na ta ua tuia Filolo, e au fiai lungo televise o le tio, o lau papa whaailoilo ma upeng te whaailangi, e au fiai mo whiloa inga mai tuma lo, a ia tau sisia pele tula fono e le whaatanga ino na tufa ni se leni, pe tufa fo ni tau mawha, e na ona whaalawi loa o lato manifesto ma wa ai mamau, pe a whai ai manu malo mai I le whainga pālota. E wha maumaunga e umai le asotofi o le vaiaso umawai, wa watu I le fitu se fulma le wha afe iwa se lau iwa se fulma le lima, I lantou po omna malua le atunu o wa mai ona restala, tusa le o le ono se fulma le wha paseno le whita wa whai o le atunu. Ai wha se fulma le lua afe lua se lau tolu se fulu, tusa le ma le toe tolu se fulma le ono pasene,
o i lantou o loo tutoe le tolu vai aso e te tau nanga i mai e wha mahe ana restalaino i lantou ma wha mawina e lunga o le lola pālota. Wa whaalau lo mai e le tio wha vau māloi ni sile ma au se tālia, le maliwa e sa tasi o alo tā le nio le atunu. Wa lawi lo le tu whaatasia ma mamanui no la e iwa inga ese, na maliu a wha alu ina ua whana se e se solo te te wa tā ua o le No Kings. O alu na soifuane i lona ainga i la fio anga o whale 5 malotopa. Mai ua lawi lo fo i Samoa male Pasifika, e lana tā leni e wha a linga o tau la e. O ia fo ina ia mamanu ina le la e, na ofu ina i le urua i tamai tai pare mi o Samoa, le fionga fia me na omi mata afa, le na po ina i luma o le mauta fono Samoa, i le peninsula i muli no. Ua toi wha le lea se vāanga na wha le tonu le ala lau pampa i le anga i whangalii, i le anga i me fo o ta avale mai le tui sa sae anga i te tonu le taulanga, na whaatuwai e tele o tangata whainga ruenga, ma whanaua onga i le tae au le urua yaso le vai yaso, e na wa mori mawina i niso le mamalu le atunu o, se pua se vaenga o le ala lau papa wa a ia mai le vai, mai loa atuwai le tawhia le vai lalo i fo, na whaawhainga tae le teimi le mamalu le atunu o, ono la tau la sia le ala tele. Ana whaaria se tasio insinia o le pulenga o le tele le malo, ala manua se rei a yafi. O le taimi nei o lo fai se temporary fix. This is because o lo tato vai atu e te lele traffic jam alunga i utai whangadii ma vai lele. Ia leo tam fai se temporary fix mo taimi nei. I say fai se assessment ma se reporti for your engineer. Ia po lea fo i singa luenga te fai permanent aia le bridge whiwa i lunga ia tatawali. Ewi o le ua mai o na toi fai i eini ngā ruenga whaane leia, ai o lo iei whanau naunga le mamalo le atunu e whamalanga i le tu o le botu i upolu, ia vave o na whea i eise whainga mautu. Ono o swinga ma ale ale o le tau, i ono toi te lea tu waise whaale tonu, ma a whiai le mamalo le atunu o whamalanga i. Ua tā pāntanga ruenga leo le whesoa swani mai o le mamalo le atunu o, e le sa ilia o se tasi o li e swafa ia a leni whinau, wa whamau nia mtanga ruenga o leo o lo ia whia ni whainga tau wha avalea e mawaini se leni wha soli tula fono, e whaonga i nai telefoni whiawe ai. Ripotia leo, e vili pe vala au lea li i telefonia nisi o tangato lea tunu, ma whaafolinga o se tasi e loa le leia i lantou nei, ma ia mawai tupe mai nisi na se se ai. O le li o a lene tolse fuma le lua tau sanga le matua le soifua, mai i le afio anga o mua taa. Talua i nei fo ina ripotia leo longa whaonga ino le swafa o se tasi o li whai pisi nisi le antunu, ma le wha moe e mawai fo i se isi ana tupe, mai walampta ia e leo le mamalo le antunu, ia wha au tauta ma wha ai te le ese o whainga wha atau tula fono, wa whaonga ina nisi, mai wale aise ese senga mga yoinga whaata tifanga o tangata whao mea mga oi. O tala fawia, manuia le nei aso si o tātou tino, whasoi foia. Tala whalawa, e le nei fo i wha o poponga o telefau o le si ufonga o le lau mua. Ua whaalia le komisina o le leo ia Richard Chambers, e le i whaia pe e le i aise whaatanunga na whaia e na ia tau whaawhaingo fia ia inga ma le tūlanga e mo mia mo tangata uma e fia avea ma leo e na ia mawhai o na vave mauai ia ni leo whaapopo se 5 se lau e pei ona polo misi ai le whainga malo so whaatasi, nā tā ua le li komisina, o le taimi na ia mawai whaamtalanga e tusa o lea mata upu, sa ia whaatonu ina ai le te tau lea, ona tau sisia pea o tūlanga mo mia, i le awa o ina o la tau e fia avea ma leo, i le kolisi wha leo i pori rua. O le asonga fua lea na o nea i luma o le komiti filifilia, a le pālemene, ia le li komisina o leo ia Chambers, ai maisele min stau leo o Mark Mitchell, e tali i ni fesilia fui pule,
e tusa o le tala o le tupe le matanga luenga o leo pe ona pasi ai i le tala wha le tau o tu o le tupe taruai nei. O le mtaupule nei na mafua i se li poti o inga i le whaatinoina o onga wha leo i le kolisi o leo le ana ilo ai e iai e nisi sa talia pea e avea ma leo e ui ina e le i pasia a toa i a nisi vaenga o le pol kalame wha le awa onga mo leo fau. O le masina na te nei sa aria i mai ai e whapea e sili atu i le toru se lau la wha i o leo e le isu e sueina lo la to mai ma le anga waa i le au po o le swimming e pei ona mana o mia ai. Ai o le isi wha le tonu e whapea e iai isi tangata e le i pasi a toa i le tusi ma le whai tusi o se tūlanga e mana o mia tele a o le i ulu whales tangata i le kolisi a leo. Sa whisiringia i le suiso upo le leiba ia Chini Anderson i a le li minsta ia Mitchell, po aina whaatonuina le whaapawhala o tūlanga masani i le kolisi a leo, ina ia waweayo na maua lau wha inga i lima se lau o leo whao pōpō, e pei ona mana o ai le whainga maa lo. O le tari le li minsta, e le aise whaatonunga whaapea na whaia, mai na ia tua ia ai le whainga maa no taruai i le nei wha le tonu. O leo o whaamaunia mai, sa whaatonuina le minsta le soifua malonoina le mtanga ruenga, ina ia whaia ni whea ngainga ta i se furu tau sanga le umi, ma whale maitua e la tau te whaiai, ia meo tonga whaapitoa po elective surgeries. O le lipoti ele wale svasa lawa New Zealand ua whaailo mai ai, o le nei whaatonunga le minsta ia Simeon Brown, sa whaia i se tusi aloa ia, na ia tu ina atu i le mtanga ruenga le soifua malonoina, i le masina o mati, ai o lea whaato a whala wa i tele mai le teimi nei. O le vai aso te luai, lea sa whailo ai whala wa i tele le minsta, e tu sa male se furu wafe la wha inga o ni tonga whaapitoa, elective surgeries, ua uma o na whaia, o le vaenga tele o ia tonga, na whaia lea i whale maitua po o private hospitals. Sa ta ua ai e Simeon Brown, o le wha moe, ina ia o i le wha unga le masina le nei o uni, ua uma o na whaia ni tonga se furu wafe, lima se lau fitus furu iwa le a whai. O i tu ainga o whenga inga nei i le wālumtanga ruenga le soifua maloloina ma whale ma itua, sa masani o na whaia mō ni taimi upuu i aso o mawai. Ai o loo lata mai nei o na tau ma whailemtanga ruenga ina ia wha umi atu i le toru tau sanga. Pei taila o le tusi ale minsta i le mtanga ruenga, lea ua whaatonu ina ai e mo umia o na wha umi atu o ia i tu ainga o whenga inga, ina ia waweaio na whaaititia, ia le uumi o lisi whaadelitali o ngase e fia whaia o lātou tonga whaapitoa. Pita ila o lea fufuanga le malo e te ena malo si le suiso upo le leiba mo mta upu taulu soifua malo loina le te maita i hupule ia Aisha Verrill le asa ia taua o le nei whainga e mauti noa ai o le a wha lango atu le mtanga alwenga i whale maitua mo ana au nanga au tu tau le soifua malo loina o le atunu. E luas furu lima ka lama ia le tele o le vaila au whaasaina o le methamphetamine na maua ma ua tau fia le ofiso le tiute i le malaiva alele au kilani i le whaai unga le vai aso. O le ato sa iai le tonu i le awhiwhi o le vaila au o ona le nei o le meth na maua le malaiva alele i le malanga se vaalele na sau mai le ai o San Francisco i Amerika i le stonai se furu ma le wha o Juni. E na o le ato ai le iloa po aina sau moia i New Zealand. Na iloa i suenga ma whaata sa whaia o le nei ato o loo i aidu tonu le pauta o le waila au whaasaina o le methamphetamine. Whailo mai e l'ofiso le tiute ua whaatawina le tau o lea waila au whaasaina e o atu i le fitu ma le awha miliona tāla. Ua whaalia mai whalawa i tele le minsta e whea ngai mamata upu tau ngā ruenga, work relations, e whapea e le i eise wha moe e whaapa u i lalo pe wha afa i e lao wha inga o aso malo lo wha atu la whonoina
o loo iai nei mo tangata whai ngā ruenga. O le temi nei, o loo whaatula whonoina, e se furu la whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga uma i le tausanga. Ai whoringa mai, e manao ia le whai ngā mālo lo tū nei le foe, ina ia whaapau i lalo i le nā o le lima i aso mai o tangata whai ngā ruenga i le tausanga a toa. O se talanoanga le li pālemia ma le Paul Kalama le Morning Report, ale wa les whaasara lawa New Zealand na nawhi, na whisilingi ai o ia i le tūlanga, mai na ta ua ia Christopher Larkson, o se tasi le nei o mata upu na te mauti noa, o lo o sila i aile te maita e min star e whea ngai mo mata upu tau ngā ruenga o Brooke Van Velten. Peita i la o lea o whailo mai le min star, e le o iai se wha moe ina wha i titia, ia le a whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga. Wha alia le min star, o le teimi nei, o lo sa ili la mta ngā ruenga, i le whaatulanga ina se whai ngā fau e fua iai, ia le a whai ngā o aso mai o so o se tangata whai ngā ruenga, o se mata upu o uma o na pasi iai le kāpeneta. O le tūla whono o lo iai le teimi nei, o tangata whai ngā ruenga uma e au fi ai tangata tōngi aso, ai whapea tangata whai ngā ruenga whaavai taimi po part-timers, mai la tau e ngā rulu e tū mau, o lo mau o la tau aso mai e se fulu, i le taimi pe a atoa leono masina talu o nga lue i se ngā ruenga, mai o stasi sa nga lue i le fua avelesi, e se fulu i tū la i le vai aso, po le wha se fulu i tū la i le masina. E mawhai fwoi e tangata whai ngā ruenga o na wha putu o la tau aso mai pe a whai e le wha o ngā ina e o i la whai e lua se fulu aso. O le winga moni o le tūlanga e mawhai o na tau ave aso mai e se fulu a ngai i la whai inga o le tausanga e so ai pe a whai e uma le nei tausanga e le i mai se tangata whai ngā ruenga. I sa sae tūru tonu, e le aini fōringa a ngai ina whaititia le taua lea ua vevela nei le vāo Israelu ma Iran, o li poti o pito la tamaina ta uai le mamawhaoni o swainga Iran, sa whaia a ngai ane i ai o Israelu, i lona whao aso, talu le ulua i o swainga Israelu, na whaia i le ai o Tehran, le laumua o Iran. O ata video ua whaasara lauina i lunga o whesota inga tele wawawe ma whaasara launga mai whafo. Ua iloa ai, le whaaleanga ina leo le whale televise ma le walesi whaasara lau au tū a le malo Iran i se tasi o sa whainga a Israelu. Sa iloa le leiai i ata, ia le pā o le pomu ma malepe ai se vahenga o le ofisa whaasara lau a o lo ola ma alu le lātou whaasara launga i lunga o le ea. Ta ua whapea to tele lau whai ngā luenga na marili wai i lea o sa whainga a Israelu. O nisi li poti na whaalia mai ai, ni ulua i whaailonga, e atangi ai ua mana au le malo Iran e tau fia le taua. Ta ua mai e whapea ua talo sanga ina Iran le malo Qatar, ai whapea Saudi Arabia ma Oman, ina i o la tau wheso taiana i le Palestine Amerika i a Donald Trump, ina whao ngā lona vāle lei male malo Israelu e tau fia i le pāpāo whana i le taua o loo whai nei. O le teimi nei o le ua o i le lua se lau lua se furu la whainga o tangata ua mali liwai i Iran i o se whainga a Israelu. Ai ua lua se furu wha i la tau ua mali liwai i Israelu i o se whainga a Iran. O le nei taua e pei o na mōli mawina i whaasere launga mai whafo o lo whao ngai nā i pōmu mo mea tau whaatun tonu o rumo mao e ta whana i lunga o le ea. E tō tasi ia le tangata ua tāo fia ma ua whaia ia e leo leo ia ni mōrianga, ona o le whaalawalawe lena maliwai ia se alo sa moa i le taimi o solo te te i le ai o Salt Lake i Amerika i le sāna te nei. O solo te te nei o se vaenga te te ua whaingoina le ngana Peretania o le No Kings protest sa whanga solo ai i tu SS o Amerika i le whai ungo le vai aso. O le liina maliwa i le whaalawalawe Salt Lake City o awha fola sa alu tolus fruiwa tau sanga o le soifua. O se tasi e tau mai whaapitoa i le tūsi o ata ma le fuafuaina ofu ma la ei o tangata po se fashion designer. Ta ua i se lipotia leo leo i Salt Lake City, o le li ua maliu
o se tasi sa ia i le taimi na whaau ngai nai whana leo i le tangata leo o tau whia nei o na o lea whaala me lave na manua ti ngai nai i le li o awha a lu mai u ina umailo na soifua a o whaia i ai ngā luenga mo le lave ina o ia e mai o na manuanga. Luas fulfade sanga le matua le tau le ai ngo ia Arturo Gamboa lea ua tau fiaie leo ma ua whaia i ai morianga o na o lea whaalawe lave. I Minnesota o lea ua maua mai e fo i leo Amerika i le tangata lea sa masalumia mai sa sue i lona tangata valeina o se whaipule ta mai ta ai malona li i lo lantu whale mai ua pe fo i na whaia i ai i a morianga. E tolu ni atu nuu o le Pasifika o wha mauni mai ua afia i le saa ma le tapu o le Palestine Amerika o Donald Trump e whaasanga i o lātou tangata e fia malanga maunu whale atu i le United States. O ia atu nuu ua la vea i le lisi wha au popo o atu nuu ia ua awe i ai le wha upunga ua le mawhai o lātou tangata nuu o na wha amaliaina a iainga ma tuutuunga e te tawai ona no noho pea i le tonu o Amerika. E tolu sifuru ono la wha o isi atu nuu ia ua awhiai i le lisi wha au popole nei o atu nuu ua wha mamalu ina ai sa matapu nei ale malo Amerika. Mai o atu nuu e tolu le Pasifika o loo iai e awhiai i a tonga o tuvalu wha pea ma Vanuatu. Ta ua i selipote le Reuters o ia atu nuu uma ua whaasa o na malanga maunu whale atu o lātou tangata i le tonu o le United States. O le amtanga o le masina le nei sa whailo mai eise polo inga le Palestine Amerika o Trump ua whaasa ina ai o na toe malanga atu i le United States tangata o ni atu nuu se fulu lua o le lanolangi ona o whae te tenga tau le puipuinga mai tangata whaatupu whaalavelave po terrorisi a tō maisi ma tā upu tau le puipuinga o le saonga le mūlau tele. O ia whainga whaavaya Donald Trump, ma lana whainga mā lō, lea na mafua mo iai le mausolo te te i Los Angeles, a tō maisi a ai te tele o Amerika, e pei o na moli maui nei le nei vai taimi. E le i whaeloi na mai le taimi nei se whina ngalo o mā lō nei tōlu o le Pasifika, i a tōnga tu walu ma Vanuatu, e tusai o le nei whaasere launga a le malo Amerika. I le atunu o Papua New Guinea, o le tauwhi ai o ni leo se tō lua i le ai o Port Moresby, le whaunga le vai aso, o na ua awhia i le vaila au whaasaina o le methamphetamine, ua whesilingi ai i le atunu o le whaamaoni o le wasenga o leo, ma whaamaoni ai le matua whaatitele o le whaale tonu, ua o iai le nei fo ia tunu o le Pasifika ona o le waila au whaasaina le methamphetamine. O leo e to lua na loka ma ua whaia iai mōrianga e au whiai se teitai leo sinia ma se leo e le i whaita ai. Ta au whia whaatasi manisi tangata se tolu mai se o se whainga leo na whaia e se whale tari māloi le ai o Port Moresby lea na maua atu iai i lātou umanei o lo lātou whaonga ina ai i a lea mai la au. O se whaalinga mai le teitai leo whaaitu mālo o Warwick Simtab na i a whaali ai na i a lapata i ai i a isi leo o so se tasi e maua wa fia i ni whala au whaasaina o le a tutusa lava le me whaia i ai ma isi tangata uma e so lia le tūla whono. Na i a ta ua o leo e to lua wa fia i lea mata upu ua whaamalo lo nei, mai o le a mōria le tūla whono e peila wa fōi o isi tangata. Ua tuina mai se ofa a se kompani Australia mo le fia whaatawina o le kompani camper van lea e whaingoina o le Tourism Holdings Limited, THL a New Zealand. Whailoa mai e le auso e ana i le kompani le nei, le THL le li o Luke Makal Trashes, o le ofa ua taulima ina nei mai le kompani Australia e ngo o le BGH Capital e mo le fia whaatawina o le THL i se taua whai e sidi atu i le afa biliona tā la. O le auso e ona le THL sa a fia mua i le kompani Campervan Australia e ngoa o le Apollo Tourism and Leisure
le asa tu fatasi ma le THL i le tausanga e lua fe luas fulu lua. O le nei ofa mai Australia o whailo mai i le vai taimi o lo whenga iai le THL mani whaafi tāuli. O le masino whi puari le asa whailo mai iai le kompani e whape tolus fulu 1% na pa uai i ala tau tupe mama wha le tausanga le ana tūlai mai i la whainga e luas fulu 5 tesi ma le tolu miliona tā la. Ta ua la e whapea o se whaiunga mautu e whaia i le ofa le nei Australia o le a whaia lea e le komiti whaafoe po le board o le THL i se taimi e le o mamao. O le asfarei le asau nei luas fulu iuni o le aso malo lo mo tangata umai de tonu o New Zealand whaailonga i nai le aso o le matariki po o le matali o le aso o le tausanga fau i le talitarunga o tangata Maori. O le tausanga e lua afe luas fululua le ana amatai una wha mamaru alo ia e New Zealand ia lea fo i aso malo lo ai ua ave nei mastasio aso tau o tele i New Zealand ona o le ulua i aso malo lo lea ua alo ia le te ao Maori mai o se ulua i aso malo lo fo i lea taru mai o nano ia ma avea maso malo lo lo tele ia le aso le whenga ingo o Waitangi i le tausanga tasi iwa fitu whaa. O le aso whaailonga ina o le matariki, e whesuisu ia i aso e pau ia i tausanga uma, ai e mautino lava e whaamamalu i a Juni po o le masina o Julai. E tele ni polo kalame ua whaatulanga ina mo le asfareile mo le whaamanatuina o le matariki i le nei tausanga. E tutusa lava le aso malo lo le nei maisi aso malo lo uma, e malo lo ai ngā ruenga peitai a whai mo umia ia tangata e whai ngā ruenga ai e te tau na maua o lātou tongi o le time and a half e pei o na māsani ai ia atoa ma le aso malo lo e ave se isi taimi. Peitai la e le tutusa le matariki maso malo lo le eseta ma le kirisi masi whapea ma le Anzac Day ona e le wha malo sia wha lo e tāpunia e ma whai lava ona talai e whape nā fo i whale ainga ma isi i tu a inga o pisi nisi. Ia o le whae unga le nao le nei vaenga o tala whau. Loi whawhau me pele tau tuare se whangala mua nei taimi o le tai au le waluas fulona minuta te enei le tu la e iwa. Ia leo te pena mai le tātou Proclame University of Victoria, leo te unuma le tātou ofisi whasalau i le sunga whaalinga leota, ia mai alo le tātou pese lea, ia ona te pena mai leo le tātou Proclame o le University of Victoria, awani imsia le Proclame na taua tele mo tātou mātua, ia e mise whanau, ia leo te pena Wali University, ia ele ngata nei tau sanga mai fulu tau sang fau, ia mai alo tātou pese le nei.
Whamalo whaftai e whamalo lua tu whawhiwhianga o no le o le teimi o le porkalame le University Victoria e usumai no le whafonga. Ia o te fie whaino atu i le tātou tunu le ua, mawhelo i malisunga ia wha linga leota, ia o le sui o le tātou University Victoria, ia o alpor kalame le tai au, tā lofa wha linga malo sa i fua. Ia, tā lofa lava tu fue, ia wha tā lofa tu fo i sa mo, le nei tai au matango fie, ia o tātou au lia, sunga i whawhenga ma whalitua, ia o nei o tātou tua a mātatua, ia se o ta mamatina, ia se o lava, ia ina ialu ma whanau. Ya, malo, whalinga, ya, oa mai la sunga le tai au. Ya, o loo manu ia whaftai, la sunga tu fue, ya, o fie fo ne tai au, ma whaiona, tātala no, ya, a me se fo i, o ma whai fo i ona, no fo i nei Wellington, i le tu ngā luenga, ya, o le waiason nei o mana ia fo i o le ise, whemaalanga i, ya, mo le, la tu le tu o New Zealand ia ale o ma wala va no for le i Wellington ia o mana ia fo ma lu tai au ia e fai ma fa ma lo stino ia sa o le ia ma lo lava ia wai pisi ia la nga luenga ia o te loa o la nga luenga te ta amilo ia New Zealand ia ma e fe lo ia tu tele o tatu tangata ma se nei ma tu ma nei fa na wa ia sa o le tu foi o le mana onga lava ina ia malama fo i na yo tato matua ia me se fo i whanau i tu fo i o l'universite ia te le afesili e fesilingi ai fo i awa fo i le fia sila fia fo i o le tele o mea tono l'universite ia e pe o le fia fianga na e fesosoani fo i si o tato watu nuu ia e me se fo i le Pasifika lau tele ina ia mawhai ona no fo malama fo i l'universite ato malo. Ja, o mai lale au whainga luenga, ia me se o anime o tupu le universite ni vai tau. Ia, o lo manuia me oma tu fue, ia i le alo fo le li, o lo pa solo pea ia por kana me o le au whainga luenga i te tonu o le universite, ia e tofu atangata malana i tu pā o ngā luenga. Ia e pe i ngā lulu e whaatas, ia ina ia feso soani e i foi, ia ina i o tātou tangata, ia e me se foi ia le Pasifika. Awa foi ia le la tau foi taimi wha lea onga i te tonu o le universite. Ia o le taimi nei o lo o whiangai ia nei o tātou tangata foi ma suenga. O le taimi nei o lo o whaataunu uina ia suenga. Ia petoi lua le tolu vai aso ia suenga. Ia ona whaato atau nuu ai lea o le malolonga. O le malolonga. Ia nisi tangata o laua malolo mai o nei vaenga na sa pe tele la tonga luenga i te tonu o le taimi o aonga. Ia i mea tau internal assessments, ia ma essay, ma mea whapena, ia o lala o malolo la tō taimi nei, ia a o nisi o vasenga, e fuafua lava le vasenga, o nisi vasenga, ia pe le tele le tū wha essay, ia ma assignments to tonu o le taimi o vasenga, ia a lala o le taimi o suenga, e pe i tau kawai ia le taimina sa tau le yaini ni essay ma me whapena. Ia e ftutu na ia e alwe senga e tele o lato ngā luenga i le taimi o le wasenga ia po o internals ia e fo isi ia mata upu ia e le tele nei o lato internals ia e le tu wha suenga ia e wa ia pe a uma ia wasenga ia o le manai la na o nisi nei o tātou tangata Pasifika o isi lau malolo ia o le siva ia o lau whaataunu ina suenga a umbalo suenga ia ona whaitau lo ina al te mie malolo ia whaatoa e se i mai lo ia le whanga ia a wā foi ia le toia ngai numba ia i le vaengalo na lua o le neitausang ia e amatalia ia iulai i le aso fitu.
Ia, malo. O te loa le vate le atu fa unga le o mai. Ia, sa o te loa ua te loa ia tamaiti sa tau mafuta mai le tolu le fa le lima tau sanga talu ai. Ya le ua atu le suinga fau le tau sanga. Fa tupula ia pelu mela o Pasifika msa mo le lisi le na esau mo se lau fia le fa. E mo wale se lau valu sful montu. Se vai Pasifika na. Pasifika ia. Ya sa mo se lau montu. Ia e tele ale sa mo. Ia no winga ai longa o whaitia le numela o la whatu te leina pe a whari. Ia o le taimi nei e fuafua lava i mata upu a tangata o lo a vea titono ni university. E fuafua lava ona o isi whailonga ia po qualifications i le university ia e whātau sanga. Ia o isi whailonga i 5 tau sanga. O le taimi la e masani la ona uma ia whailonga on e fo yo lo tono university ia o le tolu ata usanga ia ai sfa ilonga fanga i le 5 ia pe tele at fo e fu lava ona la ia nei tangata o lo o faia ia le tule le university full time ia ai fo ila i sitangata o lo o part time ono fuanga o ngaluenga ia manisi fo ia tangata le ta alo ta alonga professional ia alai ave fo ina yo lato pepa pe tasi pe lua ia o le leo nei o tatu tangatana ia o le le plan B plan C a fai le ta alonga ua la vea ia tulo ia pe o le tau nuu fo ia le pe o ese fo se me e manao ia ona oso tu le tu le o le university ia e tama fai le lato lumana ia o le taimi nei nei o tātou scholarship nei whanau scholarship o mai sa moia e me se foi le Pasifika ia e pe o atu isi ia e mai isi o le mānei la na o le Paul Kalamele o le scholarship ia whai ngole manaki scholarship ia e o atu isi ia e o mai isi o isi la lawa whai u lawa toi foi e umalola nei o latu suenga ia ona tu o leo le sfulu aso ia po le sfulu montupu aso ia e tā pena ia latu me toi fo ia tuai ia tunu o Pasifika ia ona sauni mai leo latu e wha tete inga leo uma ia me ia e toi sauni mai leo wha u ia te sema ia a lawo mai isi ia e a matalia fo ia latu la asanga te tonu university ia o le si foi tolu anga il fa po le 5 foi tau sang ia o le la fa tau ina foi la tau fu anga tonu o university ai se matanga fie ma se mana ia le mai nei tatanga te Pasifika le skola mai nei o mai vai o Pasifika ia tal no te la tau university ton inga me ofisa ape o ia sa le tu foi o le son na fina ma felo ia foi ma se tasio tamaitai ia scholarship mai sa mo ia wata te ia la fai atanga luenga tonu o le office ia ai pasian ia tate lo le leitanga tapi fato a saule ia i New Zealand ia po university fu ia na matala no wote ia ista mai tai lo facility to ia ia na ole mautino po se sa mo pe po se tonga ia ai na alua ia fa sa mo na la tua wotawa ia ole na ia ma na ia la tua ia wala to fa sa mo ia fa sa mo mai fuisten ia wo te ia fuisten ile ia ma na ia na o ma felo ia so swani o latana na ia so swani na yo tatu tangat ia me se fo ina i le fengo fie ia le va nga tu fu o le malanga mai se sia tu nu ia po le tu u fo yo a inga ia ma e ka le sia ia nga i se si me e no foto atasi ia e whaftai fa na sauno mai asta si te neo lai nei o ato ai ngai nei ia ai o lo nofo i se tasi fo o halls of residence e mo nei o tato tangata ia i le taimi o lo o whaatanu ina fo i le lato o onga te tono ni university e wan mana i o whaonga o tato ngana tangata Pasifika e au natu tangata Pasifika e mana i fo nai lo e whanau Pasifika o mātua whafonga mai o lo ia lava le team mal Pasifika le ia le sunga fa alinga le ota ia fa ngofia na so taita to matua ia la to tato ngana ia le ngate le na fa na uma sa mo ma la scholarship ia mta fa na Pasifika ma lo vale ai el fsili ele fa ina pe ale te ole mustali ia se va ngole o le te ta milo ia ni usila to fa la lo le university au mai tanga foto
E ni tamaiti wai umai nei ua e wheiloa i ai ua mo le whainga luenga soro nisi i tua ni usila o. Ia, e tele ia Oh, nei se i te nei o mana, tātou ia. tangata. Ona ua, o le ua sfulu lima nei, wa, toi titi a sfulu lima tausanga talu ona o Yale University. O le mā nei o lata latu i le fo i tua ni usila. Ia o nisia o tangata te wheiloa i. Ia ua tele tausanga talu ona umale la tau fo i tau mawhainga University. Ia alawa wa toi fo i AIC, lau toi fo i le mea sa mai ai. Ia whataita inga o nisi wa toi fo i Hastings, ia po Napier, au Kilani, ia po o Tauranga. Ia sa onga nei i University of Victoria. Ia ai wa toi fo i la tau fo i vaenga o New Zealand. Ia awa fo ni au nanga soani ai mo le lau tele. La lau whainga luenga. La lau whainga luenga, ia whaonga i lo, ia la tau qualification. Ia e fe soani, ima ngā lulua, ia ole mana ia na. Ole mana ia na, ole pei o te tonu ole whiawhianga fo ina nei mātua. Ia ono e tele tau sanga sa tu mai o ese mai ai a inga. Ia ma me sa nonofo ai. Ia ai o mai. Ia ole whatu tuanga o nei mātua. Ia ele ia la vea e le ali ia le tau mawhainga fo ia whana. Ia le nā lau o toi fo ia tuai loi a inga. Ia mawhisosoani ai loa. Ia i ngā luenga ia ma au nanga fo i le la fo i tu o New Zealand o no fo ma au mau yen. Malo. Ia tasi e tu lor skolsipi. Sia sa uno ia e wha manino le vaianga whari. Ia, whaftai lava tu fue. O si vaenga tā ole pe na tātala no fue tu fue le teimi o sona. O le teimi nei o le matua fia o nei whanau Pasifika i le mātou talanoanga e mese foi ia e pe ona whaafonga fule tātou atunu. Ia le tele o teimi o te malanga i ma whealua i te tono New Zealand. Ina ia talanoina foi le i tū tā ua o scholarship. O le fia na o nei mātua. Ono le tele o nei o tātou tangata. O le lātou atala e fia onga ia nei o lātou walo. Ia ai e whaingatā ono le tūlea o le tutongi ina o pili ia ma le whaasoa foi. Ia e pei o lata nā ngaluenga ina ia fsosoani e ina ia malama ia nei o tātou mātua ai meise foi ia nei o tātou tangata o le a ulu atu foi le university. O le temi nei ua tatala ina ia se tasi foi o vaenga o le scholarship e whaingoina o le school leaver scholarships. A taula le school leaver scholarships o mo i lātou o loo whaaiu ia le lātou taimi kolisi. O le taimi la nei ia e apalai ai loa i scholarship ia awa fo i le lātou tamawhainga le tausanga fau. Ai pei o le naunauta inga. Ina ia lātou malama i tū umala o le scholarship. Ia o le whaatumuina o le application. Ia o le talinga o fesili o loo ia i tonu o le application. O lata na ngaluenga e fsosoania ina ia malama ia nei o tātou tangata. Ia e tele ia i tu ainga scholarship o loo iei. Ai o le scholarship le pe e tele ai ia le mātou ngaluenga. Ina ia fsosoania i whanau o le ao ese malkolisi. E tele la ina ese ia scholarship e ia scholarship e ta lima afe, sfulu afe, wha solo atua i lunga. O te loa le scholarship e mātou pitu te le ala ia o le tolu lima afe. Ai ela ale si scholarship e lima sfulu afe. E wha pitoa la inisio a onga. Ai o le naunauta inga. Ia apalai ia so scholarship. O le school leaver scholarships ua tatala ina temi nei. Ai tāpunia ia setema, le amatanga o setema, le asolua. Le asolua o setema. E telea o le afa le wha, ia po le wha fo i le afiafi. Ia e tele ina tāpunia i fo i le scholarship i le apalai mo le scholarship i le. O le naunauta inga lātu fue ina ia apalai ia nei o tātou tangata ma nei whanau. I so scholarship ia ele ngata i Victoria. Ai so se scholarship ia o loo wa ai a whai o lai nau
i le itule o le criminology ia po le mata upu le o le sociology po le ala po le mata upu ai o lai ofa e isi university apa lai pe ona o le manai la o le a success a successful i le tamaititi i le apalaina mo le scholarship ia e pule ala ia tangata po o fea nga ia pe alu le investile pe alu ni investile al me sili lawo apalai i me tau scholarship ia e fuafua o le sina vaenga e pe e fuafua ia le whaingo nisi ona i o tātou tangata o le scholarship e telele la tau ofa ia e pe o nana e mawhai ai ona whailolfa ingo tangata ia i le sosoani whataitainga a whai o Victoria lo sfuru afe o Otago e sfuru afe ia o Kilani e sfuru lima afe ia e fuafua la oi po o feo o universite na te fia ulu iai ia o le whai unga isi ia e fuafua le tele o le tupe e ofa mai e le nā fo i universite ia ona pule la le o le tangata po o feo scholarship nai manai ia maanga e lo le universite na ai pe o le nau tainga nā tu fue ia apalai ona la e tele ava henga ia pe la o tangata il mātou fo i teimi o le universite ia ele i tele ia scholarship isa ia le teimi o mātou ia e mo ia sa ia nisi fo scholarship a teimi nei o feo loloa ia le sosoani o le universite ia me se fo i le malo ai me se fo inisi o e whaingo private donors e tatongi ina ia mata upu ia po le taimi fo i o le tamaititi to tonu o le universite ia e mana mia la o le tele nei o tātou tangata pe ia o atulo le mele o le apalai mo scholarship ia ava ai atulo o tele fo i fesili ia pe o nā lo tau fia e fo i malala tauta ma whainga e apalai ai o le tualalo o le ono sai pe ia a fai ia e mauaile luas fulu afe ia te tonu pe na se lima pe fulu i tu la ia o so fuanga e alu le temi apalai ia e mauailo luas fulu afe ia te tonu le senga luenga te tonu ni usila es fulu i tu la e mauaile es fulu afe pe yo fateta ingana e tele na ave na yo tatu tangata ia me se lava ia nei fa na i te tonu a onga e te talaina i fo ile la tau malama ona o le temine ia o le toi tau ngofia so i fuanga o le tele a tango nei a vese whateta ina i whanau i te tono lea onga ia aso ia tulo wale whafonga anga le tunu aso ia talu i pekin se i whatumu le troli ia e pe toi titi ase lau tala ia o le temine ia e tongi atua ia le vai maa moi ia malea fo i manisi fo i ome ia te ia na le sfuru mele o tonu o le troli ia o ova tulu se lau tala ia o whataita ingana ave nei whanau ina ia lato malama ia e mana mi alp so soani le tu tau se leni ia awa foi le lato a nga ia tulu universite moni mana ia te ia ava pe e tolu pe fa scholarship pita i ma fele o mo lu sa o lau sa no ole matuano no fole lalo ia mauti no a ole te me fa tu mo ia scholarship tu so lewa e alu ato alo waso ato e te no fo mawili ili ina ia mauti no a manuia ia ole sta mai te o mai le student loan a ia sa ole ia tu fu ole o la tana tala no ia ina fa na fu ole mo le sila fiole le tato tu o ia o tele mai e ta o ina ua uma fo iri lo taimi o le a Western University sa ma na mawale ono sfuru afe ono valu afe student loan o lava ia e whaatai le ali o le wa ato nele le whaape tolu whaatau sanga talua na umana titongina le nā fo i ono valu afe ia ai o le nau le ia au ia awane i o tele ia nei o tātou tangata le tule e pe ova tu fo le ono a ma wa se scholarship e tu mai lalo le na ono valu afi ia e sili atu na ia lo le to tongi le ono valu afi a sa lu fo le temi o lata fo i a o te tono university a ma wa se a le ex student no ma na ia tele ia ma wa se lima afi pe sfulo afi student no
ia ele ale na le e fai at tono tau sanga ia le tongi na fo ina lima ai awana I tele fo ina le pela le on fa te inga na a ulava ia o telefi mana o ia o nei o tātou tangata ia I le ono valu a fele sa o I lo nei tangata lo nei fa tau wa ia ai pe o te nau ia a fai ai se student loan ia wa lava se di mafi pe sfulu af ai awana I sili atu ia ole mafu angalana ia o te nau ia apalaina I o tātou tangata I me tau scholarship if so swani ia lātou mana ia o nala e se anga if so swani ia I tātou tunu o le whaatumungo o forms ni o scholarship I pe te la fo se link po le anga mai matua ia whaftai lava tu fu e sina suinga like titi o le application form o le scholarship I te mine ia o le mesa ia mo mua ia e te whaatumu ia le o wafai online ia le application form wafai ngofie fo ila ia le application form I lungo le online ona la ia le tama I atana e tonu o le application ia e te tangwa o whaatumu ia ona whaeloa mai lea o le atana le paseni o le nā fo I vaenga o scholarship I wo ona e whaatumuina ia e tao mai la e tama I atana e ono sul paseni na wo e mana mia na ona e tangwa whaatumu le si fast full paseni e whaingo fia ia o lava ia ona e vaai ia po wo le nā vaenga o le scholarship ia whaasosolo atu le si vaenga whaatumu o le taimi nei wale toi whaataunuina ia le vaenga masani lea o le tusia o le tangata ia o lana personal statement po se whamatalanga fo ia na ia lava e tao mai ai o na ia e lave leitu o le aonga ia pe o ia o lo avea ma head boy ia po o le fo o le tai tonu o meo tau poly club ma lakapi ia po taalonga ma mea whapena awa ia fesili taitasi e te tangwa o e tali e sui tūlanga I le personal statement pe ona iai whaingo fie fona e fie fo ia nei whanau o nisio o nei o tātou tangata e wa aia tu loa e whai mai e tusi atu se e sei fo ina le pe 5 se lau upu ia o nā lo pe o tau whaale au wai fo ia le tangata ia o le mana ia o le fesili o le saua le fesili tali saua le fesili tali e fesili mai la po o whataita inga nei te ua fesili mai po o ani tūlanga tau leadership ia po o itu o le taitai sa e whai at tonu o le aonga ia po tonu fo I o le lautele le community lisilo na le lisia ia latu lesi fesili le meresa ia se e te tango tusi mai ia ma whaamatala mai ia pe o nalo ia e alo lo teimi ma fa ale fia lo ina yo tato tanga ia e mana ia temi nei ia e short sharp and sweet le melo ia e va via o l'Italia le fisini ia la tu lesi o la lunga le website le o le investe ia o la mana ia temi nei o mata tele ia le scholarship o na lo ilo le investe o le temi nei o scholarship ia o la fa atele tu lo wale ngana I tuton I lungo le website ia ele mfaiana misi ngale o mia le kiliki le scholarship ia na tangole apply now ia ma fa solo atu ina o isi van hoile apply o pisi le ia so ala o manga sefe le draft right sa o le tu to sa vele ta auto wa sa o le tu o le e ma fai una fai le ituna e te tangoa o a whai a matanei sina tamai mea o le application ia save ia a o le so atai au ia toi fo I mai ei a wha wau me sa ngata mai ei ia il teimi fo I wo sa iei ana mu no inga a palai fa pula tangata e scholarship a palai fa tele wa le lo ai manu mai sa o le tu fu o le tu le school leaver scholarships o le manei o le school leaver scholarships e tasi ale application e te filifili ia vaenga o nana ia scholarship e whaatatau o tangata Māori, ia tulou, ia scholarship e whaatatau mo tangata Pasifika, ia scholarship e whaatatau mo
mo whanau sa au se ina fo i le excellence endorsement in year 12 po le 6th form mo i la tolo masani fo i lea fo i tu ia e fuafua oi e tatanga oi filifili ia scholarship e te iloa ia e mawhai ona e lavea i te tonu ia o le la tau fo i description ia por whamatalanga fo i ia o le nā fo i scholarship ala ia o lunga na le website o le Victoria University ia whaingo fia atu fu o le whaingo fia o le sueina fo i o le website ia whaingo fia le alu lunga le kuku ia tusia ia Victoria University of Wellington ia mauti no le Lay of Wellington na e tele ia nei te iwa sau le Victoria University of Melbourne ia e le o mātoula na tusi le ia Victoria University of Wellington ia whaingo fia i ona mawole website o tamaitia sa ia 12 tau sanga le na tea le alai fa tau tonu e scholarship ia o la tusa ia 12 i le lua whelua wha ia apalai ia mo le teimine a la tolo ia 12 le teimine ia o le au ngangi a i mātou o le work hard o le work hard e tama whaia ia maua nei tongi le lei i le nei fwoi tau sanga o tu lo lua whelua onu ia ona apalai lea mo le lua whelua fitu pe on mafuanga on o results ia po le whainga fwoi o le tama whainga a tamiti tono lea onga e whato maua i a Januari ia a whaila e fuafua ia scholarship anga i le year 13 ia o whaia sina tuaitele ona e amatalia ia fuafuanga ni University ia Februari ai tamiti fo ie ele eusia le merit for excellence ile year 12 ati ola ku year 13 na eusia a misi la scholarship ni tamiti e sa no e apalai fa onga to tonu ia sa le tu e misi la le school leaver scholarships ai olo ia isi scholarship e mafai ona apalai o le school leaver scholarships ile tau sanga nei pe maua se valu se lau le iwa se lau o na scholarship na school leavers sa tufa il nei tau sanga mo tangata mo tamaiti o loo Matalin University nei tau sanga ai e valu se lau le iwa se lau scholarship ta i 5 afe ta i 10 afe ia o isi ta i tolu 5 afe e fuafua le scholarship na maua le nā fui tangata ai e le la vea ila le isi le tele o isi scholarship o avano ia e apalai ai nei o tātou tangata o le tele au a whai nei mātou tala mātou i tū fo i le au ngā lulua e le scholarship e tele a isi scholarship e le o apalai ai ia nei o tātou tangata e pe o la o se whanau noanga la na moi mātou ono la ia le se leni po lo iai fo le tupe o lo avanoa ai e le o apalai ai nei o tātou tangata ona e paua o e tele mafuanga o nisi ona le leiloa ia o nisi e sa amatalia le lantou application ai le i uma ia o le naunau tainga ia vaai valei fai le research po o fea ia scholarship e pe o se naunau tainga na pe o na tualalo atu foi e tatonua e alu se taimi o tau su e se scholarship e alu foi se taimi o tau whaatumuina ia le application ia ai ono sa ia ono le tele ia le tupe o lo avano ia ai le o maua le le ele ngata nei ele na tatou Pasifika o lo telefone e i fo isi scholarship tu loa ia le tu ia na yo tatou soma tu fa fine palalangi ia po o intia e scholarship fa tatau ia lato ia ai le apala ia ona e tele ama fuanga o le loa ia po nisi fo sa amatele scholarship ia ai wole uma le lato application ia ai pe mana ia a fai wa amata ia tama fai fa uma le application le loa pena o e te apala ia na to fai atu ia le tala fa Britania you might not be the best you might not be the best application I find na o ia le application na ia ai na o ia la tangata a mana fo ia in scholarship fa pena longo mai fa sa la moto ia no taimi fa linga ia e mai se si vai ngo toi mala telefone e vidi mai ia tu no se fsi fa tu foi o le
o no ta inga ia longo mai a fai o Yese Fesili fai lo mai o le numero o le lua tolu o onu fitu lima o lua tolu o onu fitu lima o te fia lava e ta te tala noa ia ma tātou whaaso ia po a skola sipe o lo avanoa ia o le mana ia fo o nei o tātou tangata Pasifika e to o lua nei tangata Samoa o lo whainga luenga i te tonu o le itu fo i leo skola sipi i te tonu o le mātou universite ia o le fianga lana ia e te alatu fo i le auto o luana ia e le lei fo i wha Samoa e le lei fo i wha Samoa ia e tartana noa ma va ili ia tātou skola sipi ina ia fsosoani fo i ia i le teimi o luma pe a lua tu le universite ia malo fa ma le tua matua fa ngata le application o le school CP o le school leavers tameti ia 12 time nei ile aso fa pola so tolu aso lua o September ia le lata tala 12 time nei ilungo le Victoria University of Wellington ilungo le kuku pe alu ta ile ngo le university fa tai fa linga mo tanonga ia fa manuel le tu el ia so malo vo mo la uto tu ile tunu ala nei fa na wa fa tai lava tu fu ia fa tai fu ta to tunu ia le ta po inga fo yo ma to lo ngalu le university ia tatalo mai pe ina ia i u fol ni tau sanga manuia ia te tonu fo ia tatou va ai luma ia ile fa unga fo ia te sema ia o taimi fo ina ia e fia fo ia tatou uma ia la fo se tala ia po se ngaluenga fo i wale tau tamali tatou watunu ia fa mangalo mai ia ai tatou wanga i luma ia wase bi ingole li ia ai mau fo se tatou manuia ia ile nei soifuanga after tele lava ia manuia nei aso fo fa tai tu fu ia soifua mai manuia sunga fa ninga le ta su ia University of Victoria Toelanga
Samoa ai sau fa atatau ole poto ya o ina ia fa salala salala tato tau sai o fe ale sili ole poto lava e ave amata mali ole poto lava e ave amata mali se fala fala, ta fea i le moana
te moe ai o whala whaina tingi lau e te moe ai Ia i tue whaatalo whātul nei tai ao, malo lava soifua le malo lau whaafonga, o lo whapeo na mafuta mai bel tau tua maasani al siu fonga lau mua, talo whaatalo whalava, ili nei tai ao malulu, tal tono lo o maupea o tolu soifua, malo loina le lei, ia a o tātou tāpena tuai fo, ili tātou po kalai milo soifua malo loina nei tai ao, pe o na maasani ia solua ta itasi. Ia fifia lava e whailo ato lea fo i ua whaatasi mai le sunga ia po le fionga fo ia po la tai vao, vesi leilua toi lolo, ia taltano atu i mta apor soifua malo loina, e mai se lava le au onanga a le vaenga le kupenga le sa whaingoina o le net, pe o na matatano atu ai tai au o aso lua o vai aso lona tolu o le maasina, ia tele lava vaenga o loo whaalauiloa a la tau fo i au au nanga, ia le au tau whaafonga mai fo i tartano atu nei vaenga o le tai au, ia malo lava soifua lau sunga po lau fiong fo i po la tai vao, leilua vesi, nei tai au malo ale on sai mai. Atu Savelina malo fo i le soifua ma langi mama, lau fionga i le tamaita i le maota, ia. A mai se foi whafonga anga si o tatu atu no pele sa moa le nei tai au, ia. Whaatalo whaatu i le paia ma le mamalu, lau whafonga, ia a fionga i pātele ma tamaita i sa, le ngata foi lea o sunga iau whaalupenga ma whalitua, Sosoani katolito mfalitua, ia sunga ipikopo mfalitua, sunga ia awa of sosoani ti a kono whailaunga whalitua matausi. Ia e mai se fo ile au talavou, malo se numa i kalesia, ia e mai se o alo mfana witi, ia malo lava le tawatai. Ia whaatalo whatu so se tasi lava o lo mwhaion whafonga mai, fia lava
vaenga nea tunu po nei fo i ke lope o lo e whaafonga mai tatu pokalame. Ia, malo lava soifua. Malo alon sai, ia. Pe ono whai atu lam tanga, whai asi malo luon nei tai au, ia ai langona le fifia wawai atu na lava e te whaamalosi mai. Ia tal noi nei vaenga tā ua fo i ol pokalame. Nā mal whai ungal vai aso. Mana ia le whai ungal vai aso. Sa... O le vai asa tu ona tua ia sa malanga atu o kilani o na pefon silafia e whaili se pokalame i le Wellington Access Radio. Ia mal pokalame la na sao le atono silafia fai pa emal malo le tunu o sa whai ia le tufanga whailonga o le New Zealand Radio and Podcast Award. Ia sa masa sawa tua ia le tu matilutilo i le final. Ia e la le maua e tātou malo ia me sila wa atu le whaino o i loai fo i le tele o le tio ese i tono New Zealand. Ia vi ele tua ia. So o maila i le ma le Baby Expo le na whailo a hat. Ia. Las tōna i mala sa ia sa whai fo i le mātou lau le mātou whailoa ia ma presenta i fo i la ia lea. Awa fo i le whaalau loa ina o le tā ua ia o le langolango ma o ina o pokalame winga i tina maitanga, whai lele fo i maa ainga maa lato pepe fo. Malo. Ia ale astona i le na tea, ia sa whai ia le lau wasenga i la astona ia manai urunga li i fo i olo o mawal maitanga. Ia, tato te ngā lulu ea pe malulu e alua. Ia. Ai longa e lava sau malulunga le whaanungalunga atu e alua mal whai ungal vai aso. Le saunoa ina, mane fo ilo saunoanga Savelina, o awa o moe atu e na ulito e ala. Se ia fiuto e whango tu tai au mai isi talo whai. E lava le moe, la e lava le malolo. Sa le, o le isi vaenga tā wana o soifua malolo ina, ia lava le moe i le pō ia ai. E le mawhaiuna tu ua ngā luenga matiu te peon tō fia ngā lue ai, malo alon sa. Malo lava. Ia, ta whaasola tu e vaenga o lo o fia whaatalanoa nei vai aso. Iau te lo le fo isa i eitou pol kalame e sa whaalauloa mai lea ma sinan ta talanoa iai. Ia po o wha ngā sol hoi pe isi ni pol kalame ua uma. Ia o malitaimi nei. Ia, whawhitai atonu po o manatua le pa ia malimalo le tunu ule na ma o mai mali sunga fo ia mili tapusoa, mili ama tapusoa e whaeloa atu fo ili mata pokalame o le Pacific Shining Lights, ia mal pokalame o lo o ia tau aveina o le upenga. Ia o tae aula, e valua yaso sa whaatino i le upenga, ma o tae aula lato pokalame muli muli. Ia mai to telefo ia nei a inga sa susu atu ma awa ia tu pokalame lea, ia whaftai lea tua le fo ila whaewina la sa tae au, le si mata pokalame le e whaangasolo o le Pacific Parents Innovation Center ia pokalame mō mātua ia awa fo ili tau siena o whanau i ala tala whiangai ia la fo ilai whaasolo pokalame na o le simata pokalame o le Roots ia pokalame mori tupau tamā po ali ia lea e tai masina mawhai lo o whaafoina le sunga ia Dan Olive ia le fo ilai wawa ai atu fo i molnei masina le si fo ila tau afiafi ia olo o ia ai olo ia matou ofania o le matou conference le ota mawhai ia whai tausanga uma ia annually ia e whai le conference le sa whai tausanga le natia ia le lato e whai le masina fo i le asotolo iulai ia o le taswele pokalame konferenisi e pe takedana e tangata e leo ni Pasifika o lo ngā lulue mo tato tina ma ainga Pasifika ina ia o mai fo ilanto e whaangolongo i awala e whaafengo fiei o na ki liva atu se au po ni message po ni whaalau loa ina im whainu soani matadia ngō fio tato tangata Pasifika. Malo, mana ia. O lau te vai atu e iai ia mo meo su enga masai lilinga fo ia sa whaia i lato fo ua iai to mai whaapitoa i mata upo ese e pe fo i lato soifua malo loina. A tonu pe ia mana ia fo ia le nei tae au e te tala noa isi vaenga ia pe ona mai lau pe po whaamutalanga. Ia whaftai Savelina, o te whaftai fo i ona
o le ua maua tonu mai ale li poti lea ia a le usau ni mai Ia. ale whapea. O nisi taime whaiso suenga ale ofisa o a onga po ofisa o soifua maloloina matanga renga sese. E winga o tatu tangata Pasifika. Ai tatu te le loa po le ale i unga. Ia, Po le ia. a fo ia ni whaamaumaunga na maua mai ai mani manatu whaali o le tunu. Ai whawhitai wa maua mai le mai asolente o susuenga nei. O susuenga mo le maternal and paternal mental health Pacific. Mo le soifua maloloina o le mawhauwhau. Whaatasi e malitulanga le taimi le maitanga i tina. Ia e le ngatala ina suesueina ia a inga. Ia tina. Ai suesueina foi pe sasa ili se finangalo. Ia. Finangalo whaalia. E le ngata i tina maitanga. O tama po pa anga o tina le taimi maitanga. O a inga foi o lo lango i tina le taimi le maitanga. Ia mailatou o lo ngā lulue tutonu o fisa ia wha soifua maloloina. O le tau lai, o le e lua mea na waai ai, o le tina lai maitanga, ma le soifua maloloina o le mawhauwhau. Pe whana tatala noa ni se taimi, e te lele a fianga o le mawhauwhau o le tina, i le taimi le maitanga ai. Mai pe e wawa ai atu iai, pe wa maasani ai se tulo ia, tina ma le community papalangi i le tulanga leo le anxiety, postnatal depression, ma le antenatal depression, ai pe fo ia tātou. Ia. Ona tātou te mai le tunu, e tātou te ngā lulu e whaatasi, fsosoani lesi, e whai whaatasi a tātou whi au. Au o mailo i nei, i wa nofo ale ungali ia, la ua whale, matawiwi, whai ngā ruenga, tutongi pili mtuang whapena, ia mai ai loa a fianga, e a fia i mawhauwhau, ai lo mawhaina i loa atu. Ia. Le ala na whai susuenga ia, ona, o le mātou whaalapapotonga, na o mātou le whaalapapotonga Pasifika, leo lo o whaia o a onga ia mo tina maitanga, whai lele mpepe fōu. E mo i o lai whaia isi whaalapapotonga, ai le o ni whaalapapotonga ma oti Pasifika. O lai whaia isi fo mai whaatosanga, i lalo latou polokalame whaatosanga. Ai o le mātou polokalame leo suia le mātou ingua mai le net, anga i le kōpenga moana, na o mātou le whaalapapotonga i tono New Zealand, lea e whaia i e pokalame ia o a onga mo tina maitanga, whai lele pepe fō ma o lato a inga. Ia e whaftai fo i le tua pensa tala noa le sta pokalame. Ia lewa whamanu e ina la ua u. Pio tūlanga le nā leina o wata mo whai ia o a onga. Ina ia whasiringi ia mai ia mātou, a le istangata o laua qualify, o laua i whai longa. Ia pe tūlanga na. Ia o le so suenga la lea o lo o vai atu sa whaatautaia lea Dr. Saini Tauwha, ia Mary Roberts, Michaela Roberts, Dancehall Tiakia, ia Jabeth Tiakia, Dr. Rupi Tuesday, ia male tatu tamaitai fo mai malaitongia Dr. Jacinta Faafili Fido. Le filo ngi le ia tsoni i leanga ole e tatawana i stato tangata Pasifika leanga le suenga mo tato Pasifika ia peila ole mena wo mana o fape mana ia le o mai ole li poti le wa mau mai pe ole suenga le pesa fai po le lua pe tolu tau sanga taluai ia le wa mau mai le poti wana se au te lenga ia malo mana ela i o whaalili fido le whai o lea iai o ala vaenga mwhaina e o to maini vaenga o lea foi li ungo le suenga mwhaina wai pe o le isi whaafesili le pe whaapewhio no o mātua Pasifika le tūlanga whaale tono le soifua maloloina o le mawhauwhau. Mana ia, pei olo o sawa iai ia lātou fo i mafua anga nā leina whaile susuenga. Mai aisia na lātou mana na awai, ina ia whaile nei susuenga. E lea ia se tangata e nufu alu whaile susuenga, e alo na whaile susuenga, ona e iai le mafua anga. O le mafua anga la, o le tasi, e wha mafua anga lo ama iai o le mua o tina Pasifika, po tamaitai Pasifika i totono New Zealand, e mawalunga lava le tūlanga lea o le aafia o le mawhauwhau i le popole po le distress ai mese lava i taimi lea e maua i le maitanga.
pe o le perinatal mental health issues, o le perinatal a matamai le taimi whānau wai, a matamai le taimi lewa fuafua i le maitanga tina, e o le taimi lewa o maina whānau, o le period langa ta o le perinatal, o le mental health issues, lona winga, mai le taimi maitanga le tina, e o le taimi wa o maina whānau pe lua tau sanga tamna uma whānau, a laia a fia le mawhauwhau le tina, i tūlanga ia whale tonu popole atu atu vale. Ai, o susu engala, pei e tele tina, ai la ititi ia ni whaamaumaunga, e whaailoa mai ai, e a awhia, e to a telenta mai a awhia ai. O le si tūlanga, mafu angana nina whaine susu enga, o le to a tele tangata Pasifika, e tauwivi foi lea pe yaini tūlanga whaingata e mawhai o na maua ni fsosoani mō lātou soifua maloloina o le mawhauwhau. Ia o le sifo i mafua anga o na ela i titi ia ni whaamatalanga o lo o maua mai mō mātua Pasifika. Ela i titi ni whaamatalanga o lo o maua e winga i mātua Pasifika male mawhatianga, po lenga, i olo o awhia ai, ai maise lava i le taimi e whānau ai ia le pepe, ia ai maise foi o ni lango o lo o mawhai o na lātou tapa iai. Ia o le simafu angana ni na whai le susu angane mai tāua, e mana na o le kulupu lea po i lātou i na whailo atu o lo o a awhia i nei susu enga, ina ia maua le fisosoani mai le mālo. Ele ngata ina maua le fisosoani mai le mālo, o i lātou o lātou whaia tau tua mo le soifua mālolo ina, mo ele ngata fo ilea, ina ia maua o tātou tangata Pasifika ma a inga, ia le lango e tala whea ngai, i le taimi e whānau ai le pepe fōlea e totonu o le a inga, ia malalalangi, ina ia awa ale maua e tangata ia tātou Pasifika, ia le fisosoani i le soifua malolo ina le mawhauwhau, e le mawhai fo i ona manuia pe soifua le lei ia, na i alum whānau e whanau mai. Alo, mana ia. A wala ni mea le sa la tau fia mawaina. So, o tasi o vaenga na la tau fia mawaina, o le whainga o le research nei, na mawhai ai e mana na o ia la tau wa o ina mai. Po o ni tūlanga fo i e lai e struggle, pe tau wivi ai ia mātua, e le taimi e whānau e le pepe. Wa pe ona tala noa tu sa o le susuenga nei, e su o sa whesilingia le whina ngalo whaalia o mātua Pasifika, i le taimi le maitanga ai, e le ngato tina, alta mama le ainga atoa, o hani o lato popo lenga, i le taimi lea maitanga ai, ma le taimi e whānau e le pepe. Ia le ngata fo ilea, o ani mea, what puts Pacific parents more at risk of mental health and struggles around the birth of a child on a winga. O ani mea laia atili ai ona mawhatia pe o atu ia mātua Pasifika le tūlanga fo le wha le tonu ia le mawhauwhau se tūlou po o le soifua malolina le mawhauwhau. Le taimi le la whanau le pepe ia. Ai o le afo e se tu ai ngā lango e mawhai ona a apa iai, pe tapa iai mātua, ina i efsosoani ai, i le whaititia o le tūlanga le o le wha le tonu o le soifua maloloina o le mawhauwhau. Le taimi le whanau le pepe. O le tūlanga tāua o le soifua maloloina o le mawhauwhau, lua, o le taimi o le maitanga, tolu, taimi le whanau o le pepe. Pe o vaenga tāua po le environments ia, mea tāua ia, le ana mafuai o na whaine susuenga. Mai o le susuenga lana la tau whaonga ina ia o le approach, o le whaafale tui approach. O le whaafale tui o le tasi lea awala, e whaatala noa ina ia tangata fo i o se, sorry wa vavena o no tanga, me le pepa o le tilo e ia le tamali i Samoa,
o ia lea na ia whaavaina ia lea awala o le whaafale tui. Ia tātou te mamalama lava o le whaafale tui o le whaatala noa. Wa iei foi awala o mai papalangi e whai alatou susuenga. Ai le tala whea ngai mo tātou tangata Pasifika. Ia ai o le awala le na lātou whaongaina. Na lātou whaongaina le whaafale tui approach. E la langa whaatasi ia e la langa whaatasi ia manatu, mawhina ngalo, mai a inga ese, mai nuu. Ele ona mai lea watu whaatasi, ia ele ngata lea o anga nuu mangangana. Ia ona tu whaatasi la ia lea, e whau waisi ata, e whaai loa mai ai, ia le tūlanga lea o a awhia i o tātou mātua Pasifika. Malo. Ia, ona o mai loa lai le tau o tonga o li poti. Ia, me se fo i o isi whaafisili ia. Le la atali e lo fisili ia na mwhia maua mai. Ia. Ile, nā lei ona whaile ia le sai le linga ma le suenga. Ia. So se le tolu lava fisili ia e sawi i le sa wa ai male o le vaenga fo i o tuenga suenga whapea. O ni i telin fisili. Ia, sa. Ia, e fisili au tu wala, ia fisili mua. How do Pacific parents experience poor mental health? E whape whea o nao o mātua Pasifika i le tūlanga o le whaale tonu. Ia po le a pua foi pe leanga pe maulalo. Ia le soifua maloloina o le mawhauwhau. Ia atau no tātou whape o tele maua ui e la tūlanga. I le o whaale tonu lo mawhauwhau. Ai e ngalo e tātou. O le tele o tātou. E maua ia e tau tele o iloa. O le vainga la tusala e wha ia tangata na wawa ai o le tali mai le tina o se vainga o se vainga mai le mother's perspectives o le vainga o se tali mai tama father's perspective clinicians perspective po la tau ia ngā lulu e po fo mai po midwife po o ai lava tangata e whapolo ofisari ngā lulu e mau tatu tangata na mai fo le la tau tali ia ma le support people's perspective o i la tau lo lango ina ia tina po le urunga lii le mau mai tanga ia po tangata la ainga tangata le kalesia ia po tangata la to te whainga ruenga o ai lo lango ina ia po tu pe fo mato pe fo la o mele le na tapa mai ai le mato ia feedback ma se mato ia manatu mato te o lalo o le support people's perspectives ia po le clinicians perspective Ia la wawa ai atuaila le talo fasili le pe whapewheo na o ia Mātua Pasifika i tūlanga leo le maulalo po le leanga fo i le se tulo le soifua maloloina. O le mawhauwhau. O le mawhauwhau. Ia le la tali mai tina tala noa mai tina i le mo me o le a tupu se mea fo i lea e pei te tali atu la reaction pe a tupu mai la tala noa mai tina i le tūlanga fo i lea e va ai i le taimi e tali atu i pola se me tupu ia o high sensitivity emotional outburst o le tūlanga fo i lea e whale tonu loa, ia, ata o le outburst, pe o se me foi le wapa, pe o se pai pa. E maua e telo tātou tina, e na lava ia se mea foi lea. Ai ia se mea foi lea o whai me se tala tangata. E te le o itala o le tala tangata lea. Ai pei foi lea o laua tumu ala wipu. Wa le mawhaina na toi tāpuni lalo. Ia, pā loa, pe la lea e wha li mai le tala, la e fesili atu fesili pe wha pe fea o na o tina o ia Mātua Pasifika. E tūlanga lea o le maulalo, po le wha le tonu o soifo malolo na mawhawhau. A le tala noa mai ia le tele o tina, tūlanga lea fōringa vaia. O le tali atu le emotional outburst, whainea o whaalangona, o le mawhai o na tāo fiofi, o le tuputupu o le upulea sau i o le increase irritability. Whainga le a irritated pe te tusa o lai te ita pe te le fia. Ia e tupu alo le fia. E una a fia i o mawhawhau. Ua le mawhai o na tā fiofi. Sa wai i whamai e o fo i tūlanga lea. Ua mawhawhau. Self-harm po le suicide. Wa mawhawhau e pule le ola. Tata wawa aila ia le nei tali a mai tina ia na whaatala noa ina. E tū ngā. E tū ngā le tūlanga lea o le awhia o le mawhawhau o le tina ai le taimi le ma wala maitanga. Pe ona o tala noa fo i le siwai taimi
o le toʻatele o i latou ia pule le ola o tagata Pasifika. Ai o le toʻatele o tinā le totonu o fainumera ia le pule le ola o i latou e aafia sa maua le maʻitaga pe le fatoʻafananau. Ia. A le ua pule le ola. O le mafuanga le walaina fai nei suesuenga. Se i vavaai i le aa. O la le mafuanga e alai ona o tangata ai mesi o tina i le tūlanga le pule le ola. Ai a fie foi matama. Ia po le ale a o le ale tonga fitinga. O le si mafuanga e alaina o ia tina tūlanga le peona o le tali mea tina. Famai o le tūlanga le wa isolate po ua le mawhai o na fisotai ma a inga, ma e wo, ma e masani. Pea tala noi sa moa, te o la whaatasi ma lo a inga, na nofo whaatasi ma mau mātua, ma le a inga patupoto e o mai nei. Ua e isolate. Ua e, pe ua e a whai nei, mon whanofo e sea ma istangata. Wa le ese fisoswani e maua mai. Mai o le tasila le vaenga le una o ia tina, le tali mai le tina, o le upu le wa lonely. Wa langona le whaanoa noa, ua whaingata ai, ona tala noa inisi, e winga i tūlanga, o lo o a fia ai, ia lo lato mawhauwhau. A o lo la tangata tūlanga le o le lonely, pe fo lea wa whaanoa noa, no fo esea, le aini wo, i o whaingata loa, ona fesili, ese fisoswani. Ia. Ia, o isi tūlanga ia o lo ta ua mai ia o le whaingata, o le tala noa mai atina, e winga i le maua lalo po le whale tonu o le soifua malolo ina le mawhauwhau. Ona o le swinga fo e routine sa, ia po o lato tamawhai fo ili e whaife au, tau singa o isi tamaiti, o tūlanga umalawa na, ia e mawhai ona o atua ile tina, isi tūlanga whale tonu le mawhauwhau. Malo. Tele yo nei vaenga pe na tala no ia mana ia tele le o le nga fo ia nei o nei so enga al metawa. O le o mai o fa talanga i tangata. Ia. O le o mai o le unga nei so enga. Ina ia loi fo ia tangata le tulanga po on fa le tonu po tulanga le leila ia o ni so enga fa pe. Ai se i tasta pe se e va vai fo ia na toi fo i mai le fa au le si vaenga le tol ta noanga ves. Ia. Say, Momolia,
lo fa fong mai pe le tau si fonga lo mua leo lo tano atu ma le sunga ia polata e vao vesi le lua toi lolo i le polka la mer soifua malolo ina nei fo i tae au ia o lo fa wau pe ona fa tal nol mta po me se fo so enga pole sai li linga le sa fa ye nisi o fo mai po o fo mai o to fa manino no to fa fonga mai ia to langa soifua malolo ina ia o lo fa wau vaenga ia e ta ua tel foi. Ia, vesi o te loa o le isi vaenga lea e pe ona e whailoa fo i le tāu o le nei sai li linga. O le tūlanga leo whapewhia no o mātua Pasifika le tūlanga wha le tono soi fo malolo ina o le mawhau. Ia le ue au mai uma ia le tūlanga o se tali mai le tūlanga na yeiti nā. Ia whape nai tamā, ma fo mai, ma i lātou lo lango. Ia, tu atu pelawa no e whaawa wai vaenga ia e peona e amata whaamata laina mai i lei ungo le fo isai li linga tu langa soi fo malolo ino le mawhau. Whawhitai Savelina, ai pe o le talanoanga lea ni te o whapea ni se ai poni i tātali e whai atu le ai o le vaai atu i sātara o le talanoanga sa whaatalanoa e to se fulu lua i a mental health clinicians tangata i lo ngā lulue ma tina Pasifika nei to se fulu la tangata Pasifika e to o lua tangata e le o ni Pasifika le na tali mai le susuenga lea e se fulu wha i a support people i la tau i o lo langolangoina i a tangata Pasifika po Pasifika mai le taimi lea le perinatal period pen fai atu mai le taimi mata ina mai tangatina se ia o ina whanau o atu le lua tausanga se fulu ia tama Pasifika lea na iai le suenga nei i le taimi lava lea mai le taimi mai tangatina se ina whanau ai tolus fulu fitu ia tina Pasifika lea na iai le suenga lea mai o le tali la lea tatala noi o tali ia na au mai e tangata o le tali tama na au mai whaapea mai le fasili lea wha mai le tali tama o le tūlanga lea o le isolation to say le taimi mai tanga ia tina peua whaano fo e sea, wa mamau e se mais tangata, ma wa whaingata ai ona fiso o tai atu inisi, mo se fiso soani. O le lui la i tamai le taimi le mai tangaltina, ma afia ia le mawhauwhau, po le soifua malolina mawhauwhau, o le tala noa ma isi tangata, mai lato te iloa e whaingata te le ona tala noa ma isi tama, pe fiso o tai manis tangata, e whailoa atu iai, le tūlanga le wa a fie lato, o le mawalalo po le whale tono, soifua malolo ina ma whauwhau, lato te tala noa ina fo ima whamatala mai, ia le tūlanga lea o le popole po le stress, langona popole i le telo taimi, ai maise lava i le tūlanga tau tupe, ia po le taimi foi, ai maise ia o lato lava va whealoai po le relationship, ma lato paanga, ia po isi foi tangata, mai o le vava aia tu ifa mai, e whaasolo solo ina worse, ia le tūlanga lea o le stress, mai ai le ngata foi lea, e langone tama, e le iloa po o ai fisile mo se soani. Ia pe o le leona tama ia tali mai leto, te vava aia tu ia, ia eto se fulu tama Pasifika ia whaalewa mai le tali lea leto fatas. Malo, ai ala le isi vaenga ngai e ia fo mai ma tulanga. O fo mai leo o whampea mai, e lato te ioe, lato te agree, i le tali e au mai, ma lato te vaai foi, o le toatele o mātua Pasifika e whaale tonu pe maulalo i e soifua malolo ina o lato mawhauwhau ma e whengatā foi o na fiso o tai ma isi tangata ma e tele ina nonofo to atasi pe isolate mai o le tūlanga foi lea i langona ma whaalangona pe o se mata pule tele na tala no ina tele o le tali mai tangata lango whaapea or support people for Pacific parents have shared about seeing parents experience emotional reactivity and mood instability. Ia tangata i lango, lato te ioina foi, lato te vaaia. Ia mātua Pasifika e tele ina fesuisui ia
winga whaalia malangona. Mai pe an tatala noa leo pe wa whamautuina me an tatala noa I fo e le siwei taimi. Mai tanga lo le tina. E sui a winga ma o langona. Mai pe fo na tala noa e ma fo mamai lava. Pe ona sau fo ia le sunga ia mili. Ma fo mamai lava le fai ai. Tato fai ai le e sui ai ia whalangona pe a oina. Le ala I yoe umamai lava. Mai o langona umalava ia e mawhai ona langona le tangata le feeling of loneliness mai e tupupea ia to inga langona ia inai mātua Pasifika. Wala ni vaenga au tu fo ia le maua mai I lea fo I vaenga pe ona tala noa I le tu whatsinga o tali nei mai to inga tangata ese I mātua o le I tu pao tina le I tu pao tamao fo mai tangata I lango. Ia pe e lua ia vaenga au tu lava le tali lea. Le olo o key take away. O key take away sia mai e matua I mawalalo lava ia le soifua maloloina o le mawhauwhau tina Pasifika I le taimi e maua I le maitanga se I o ina whanau. Mai o lato experience po tūlanga le iai. E a foi. E pei e tele ina maua ina o tama matina Pasifika. Pei te tutusa lava. Ia o lesi lango o lesi ki take away po manata o tu ia. O lo o whaeloa mai ai. O lango. O lango e tatau o na iai te mi uma e mana o mia. Ina e mawhai ai o na ave e sea pe tau fia langona ia o le loneliness langona fo ile pe wana o oe ele ai se soani ia fatasi ai male tulanga lea o le stress po o le popole ia o le overwhelm fo ile pe te o le tulanga fa pe te e tele I sauni ile tulanga o le avea oe matina po tama pe avea mamaitanga Malo, ia. O leila I ele si fesili leo te leiloa vesi pe tu atupea ta fo le taimi. Wa le ele si fesili le na o mai el pepa le na a mai I la to le au su. Pola se ma fo anga o sile to ena ma walunga I fa fita uli fa le ma fo ma to Pasifika I le taimi o le fa na o le pepe. Ia o le mana ia lava pe ia atono lo whafonga mai alpa ia mani malo le tunu. Aton tato te whaasa o ina foi. Pe fo inisi le awa ia lato finangalo Itali ina au mai. Ai o Tali ia o le tau sa o mai lava tina ia manatua o Pasifika. Ele na o Samoa. Ata o ia Pacific Parents. Ia o tonga fiti lalotonga tu valu to e lau, tato te leilo fo ila po a ia atu motu na o mai e itina ia. Ai oro o lato whailoa mai, ia le taimi le maitangai, a lea lawai, wawa ai atu pia o lato a inga, ia te ilato fo ilea I tūlanga, ia avea oi o se to alua po se tina lelei. O le expectation fo ilea ia avea oi o se tina te whaia mea lelei, lea e maitanga lava, lea expecta e whaia mea uma, o le whamasino atu. O le whamasino tasi lea tūlanga fo ilea, lea whapea ia contributor tu iso se mea lava lai whai, po le ainga, po le lotu, ia e tinga ana I loa lai maitanga, a lea lava whamai e tatau lava, ona sau mea uma, ma whai mea uma. Peo tūlanga nā, lea ea leuna ma fuona, popole nisi tina, le ngata fo ilea. Ia o le tūlanga fo ilea o tiute ma whi au, pe o le whainga luenga, le whainga o le tausinga o whanau, ia le ngata fo ilea. Ia o whi au masani, lea ua o maitanga tina, ia a lea lava e wawa ai lava pe expect lava e te tauana whaatino a tina, ia tūlanga, ia e mese lava le tau singa al whanau. Ia o le tele o tina I whafo mai o Aukilani, ia lātou te tau tino mai, ia tūlanga leo le fefe, ia ona o le whamasinoina o I lātou. Ia e mese foi.
o le whamasinoino i lātou, po le whaelonga tangata, mai tangata i e tausia i a lātou i teimur mai. Pe o tasina tūlanga lea pena le e wawa ai i tātou tangata Pasifika, pe e se fo le whainga o i lātou, pe a o e vai fo mai ia, pe e o e fesili mo se Soswani. Ia. Tali mai nā mai tina. O le anga ia tulai le se fesili ona o tātaimi. Po ai to ainga lango i mwhena tapa i ai mātua Pasifika Soswani ai mo i lātou. Le si whainga le lena e mai le si fesili le o mana e whaanili wina mai i tonu lava o lātou so e. Ia, pe o le mana i o le tali tina, tu so le mea le mana na o tina, pe e mai. O e mana o mia ia le lango mai i se tangata o le ainga, reliable, partners, o se o le, pe ana utala noa fo i o pokalami e whai i masenga i e whai, o le tangata sili o na mana o le tina e tapa atu iai, taimile mai tangai, o lana pā anga. Ia o le pāanga, po se tangata le ainga whai fo i le se pāanga. Ai o se tangata se ainga i mawhai o na ia tali tonu wina. E mawhai o na ia tali tonu wina, ma wha lango i ai e maua mai e le Soswani. Ia e le ngata fo i lea, ia pe ana o nisi o tangata fo i e mawhai na maua mai e le counselling, po ni whau tua, po ni support group, pe fo i la o mātou. Le wa o mai fo i te leo nunga li ma mātou ngā lulue. Ia o mawai fo i le tali tonuina mātou te avatu i ni whamatalanga tala whia ngai. Ai le ngata whailea ia, pe o le sau i oni e mo meo whamatalanga i lunga le social media, o whamatalanga nai tatau o na tali tonuina. Mai o lau fautuanga fo ia i te leo tina ia e whina le mawal maitanga. Au e te a vea ia fautuanga lai ama i le stina lai tu ulunga le social media. Awa o ana ia video whaatau mo ia. Ai wa ai ni whamatalanga pe o whaalapapotonga pe iei mātou o le fō mai whatosanga, o whamatalanga mai whale mai po DHBs, po university whaalapapotonga, lai whailato research, pe fo lao lea, lai whailato research, mai ama whaalia ai e whamatalanga i winga i whawhitauri po me iei mana o mia le Soswani. Malo. O mo ila tau lai fia fai tau atili, fia malmla ma atili le fo isai le linga o whawhena mau, po o tatala mo sa o stangata i to inga i ungo sai le linga. E mawhai ona maua i lunga o le Moana Connect. O le Moana Connect le mawhai ona sa ili ai arma nei ai o le nei suenga Savelina. E wa au mai whawhatai fo i le wa umale suenga lafo mai le suenga le potia mātou, wale na mātou i e suenga nei. E toi whalele ia ati le fo i e mātou tautua. Awa o le tali mai ita mā, tina, ma tangata lango, ia ma mātou ia. E te tawana mana ia leo, o tina ma ta mā. Ia na wawa aile mātou pokalami, po a mi e te tawana whalele ia, o a mi e te tawana toi tuu iai. Ia o a fo inisi pēla na au mai, toi tu ila malo wa lewa kipi mai e fani. Wa tipi tupe. A lewa saula li poti nei. O i laita o le evidence po o whamauninga ia. Ave anga malo. Le sa faisu suenga. Mana o mia atili. Polo kalame nei. Mo tatu tangata. Wa pe o le siwa anga na le sa fia fesili ai. Po wa be o le o tatou loa o le ungo me ne o suenga. E o ngā tele e whai anga iei, fuanga iei whainga whai unga me se hoi lātou o lo o mawhai ona whai a polisi mtulanga whapena e fuanga iei lātou whai unga me whapena pe whai lana e tā ua vai ngā tupe nei ua whai titia. A le mo o mia isi vaenga i e lango masanga wha lea ti leila o tau ngā luenga. Ai mo i lātou la ia le mwhaina whai tau le lipoti. O la se fuanga i lātou ina whai ina so enga mal sai li linga. Whapewheo na o i tangata uma lava lipoti wai mautino o lipoti ne o le whaperitania. Ia ai e telefo e fo ina i se mo mia lava i le lātou lava ngangana. Po i se fuanga e avatu ia o i to ese mai e tata noanga le o whailunga leitio. Ia le wa e molia mai le ngana e malamla mati le ia tata fo i tangata. Ia e pe whapewhea lau na ave i toa isi
tangata i le umwhena maa ua mwhanolongo i le tio. Ia aia e moni ua pio na whai atu le poti nei por susu enga nei na whai vaenga le Moana Connect. Ia atonu a whapea fo i eisei se fia mana o mi se kopi wha Samoa. Ia e mawhai ona ia wa se itu lo fo o tele o iai le whaingo le poti nei. Ia sa o le wesi. Ai whawhetai le atua le ua maua mai le ua mua tatu tala noina le. E le tala noina fo i tono mato ofisa. O le na circulator pe tufa mai. Ai esel ma na ia moni ai. O isi feedback e tonu tatou ave iai wa ai alunga le Moana Connect. O la ia i le latou page. Ia i latou le communication pe contact atu latou. Tasina awale ave iai. Mana ia. Whamumoli pe mwhain whasa moa mai ia le. Ina le vaenga ia na le lua lau pepa. E na le lua lau pepa ia pe mwhain whasa moa mai. Ia a whai fo i o e whaafonga mai te whiatala noa atili. Vili mai tatala noa. A mai fo i sau. Wapeno whai atu na o mātou lava. Le whalaput potonga Pasifika. Le whai ia awa onga nei mo tina mai tanga whai le pepe fo. Le alo wa ai atu i le poti le wasau. E te le a fianga. O mātua Pasifika e le taimi le maua i le maitanga. Ia ai o le tāwana pe na i le matwasenga na whai le vai le stonai. E o mai sirunga ni o le taimi mua le leia onga, le leinga ruenga. Ai na o mai wha ila le te whaalongo tua le tanuanga. E se ale genu e sa o le tina, e se le genu e sa o le tama. Ia ona whai lo la o fisosuani mal pokalame e uma e wo fa mai whawhetai. Le ala o malama le me tau o le fiso tai po le good communication. Wa fan fa mai tangata ele le ia ma communication. Ai fa longo te tanuanga e le fiso tai. O le winga la le o internet classes ia fa. Fiso soani ai ele ngata ele mai tanga. Ai fiso soani fo ele va felo ai. Ia ma le fa tupu le leia. So i fua maloloina o le mafau o le tamama le tina, taima le maitanga, i male ainga. O le e te sau noa e na o tau lava le whaia le pokalame e mona i. E se pokalame wha pepe a fuala i au kilani e tele atu nei lo, matua tele atu nei lo tātou. E leini pokalame wha pea. Atonu o te sanglin te asa o tala noa i sa ieli pokalame New Zealand atu al wha apaputonga ta o le Parent Center. La tau ia wa ova male 5 futau sanga o whaia i e pokalame mo mātua i New Zealand. Alena tapuni i whainga tau sanglin te a. Alena ova aia la tau senta i tolu a pahar ma moai nui ma nai nai. Lena tapuni. O senta umai lalo o le i lalo o le board. Lena tapuni uma na o senta la malai tutu atasi pawala le senta le tatala i nei Wellington na o i loa hat i ai matau leo senta palang e fai fo i fo mai fatou sanga i siva inga ala tau o onga fapia ai o te le loa na o whaalongoa pawale tala le amai o mātou le senta Pasifika mo Pasifika alai ai sfala paputonga lelo te whaia alai filongia i papalangi ma ana pawale Pasifika for Pasifika le whai ai nei Wellington. Maloa, te le la tau ngan wenga nei whaatino. Ia me se fo i pe a fo i le to. Tele mal whai tau o whai. Ia e eini, ia a tonu e mo i la tau nana ua mo ua sauno atu ve siem whaina e alulunga le upenga ta whailangi le al Moana Connect. Ia mwawa ai le poti. Ia mwhai tau atili malmla mai. Ai eini si vaenga o anga ele kupenga o Moana. Ia. Olo o whaawau pia mātou vasenga mo antenatal classes mo tina maitanga whailele mpepe fau. Whamona mole tina a whau e maitanga whisota i mai. O le tā ua pio ntala noa atu, mai le taime maitanga e se o taime whanau ai. O le tele lao o tangata nei mātua leo mai. O leo mai fiti in kia sainga mai setunu. Ai le o mai ia Samoa. A taime e mana o miel soswani, taime o man whanau. O i el whawhitau li fito atapa mai lea. A lewa misi ato le amatanga sa tau na iai. Ina e maol soswani. Ia mali mato o whania na mato conference na sa tolu o iulai. Ia fisota i mai pe a whai te fia awai mai. E totongi, ia fisota i mai pea. La fo le ofania. O le ofania, o le conferenisi lea, o le ofania pe o le upfoile o le alofangia. Ia, soswani e fo i whalawa i tele inai, o ma ua malisunga ia mili, ia lea le apresenta i le conferenisi lea, whaatasia i ma le tamaitai o ia o le High Commissioner o tamaiti to tono New Zealand.
O fele fai ai le. E fai lai o i le Sfutolu Hazel Street o le ekalesia, o le malumalu le ekalesia Beacon Hill i Upper Ia e fai ai le aso tolu iu lai, le aso tofi, mai le valu i o atu sfulua. So se tasi ai mawhai o Ia so se tasi o na whaalongolongo. Ia e iwa sfulu iwa tā la le tupe, le tutongi. Apalai mai pia, pe ke o mawa i sau sponsor ia. E te walaki e na. Laki ai. Ma lo whaftai lava vesi a whai le isa si mea ia. Ma lo lava molpo kalame nei tae au i ful wha moe moe tātou e whailoa i lea ma sina ia wha awa waini se waenga. Ia lupe o tu iei wa tele atu ni fisile wa te au ele o. Ole o e tau tani mai i vaenga lea. Ale wa te lela unga luengo whanei tāl wha manga o nisi o vaenga o le saililinga lea manai al whanongo longo. Ai mo i la tau e. O lea fia la matine mwhaina o e le. O penga te whailangi le sa e tā ua. Ia whaftai sa moa lau whaafonga mai nei tai au. Whamanuia lea tua tātou toi whailoa i fōi i lea masina i lea lofa o lea tua tau whaasoifua. Ia, malo, tātou po kalame na o soifua malaloina ni fo i tae au i el wha moe moe. Tue mau fo i tātou whapoponga i le vai a sofou ia e mulu taimi nei. Ia, manuia lavanga luenga o toe o le nei fo i aso.
ngā solo mai, ai le taina o le ono. Ua mana o tele i le mea la poto poto, e ai o le si, ai i nai fo i e popo. Sila sila, la ia i le au tau koko. Ua ngā solo mai, ai le taina o le ono. Ua mana o tele i le mea la poto poto, e ai o le si, ai i nai fo i e popo. Ua ala fiola nei le si, ua tau le ai ni tamaiti. Talu o le ave taavale, ina ua susu i le papalangi. Good morning, you are Fama. We are Nico, Tuko, in Yokohama. O le ali i le na le fai whatoanga. O tamaurina, mai o Yokohama. Ua leipa i le tutongi whatawaa. Oishi o whasi pai, a oishi ai kukama. O le aliti, le na le whai whatoanga. O tamaurina, mai o Yokohama. Ua leipa i le tutongi whatawaa. Oishi o whasi pai, a oishi ai kukama. Ua awhia o le nei le si, ua tau le ai ni tamaiti. Talu o le ave taavale, ina ua susu i le papalangi. Good morning, you are Fama. We are Nico, Tuko, in Yokohama. Ua alawhia o le nei le si, ua tau le ai ni tamaiti. Talu o le ave taavale, ina ua susu i le papalangi. Good morning, you are Fama. We are Nico, Tuko, in Yokohama. We are Nico, Tuko, in Yokohama. We are Nico, Tuko, in Yokohama. le fiesiva, pale va che va ile ai, kauanga o le siva samo,
alu male akoa ue mai loa i le lue e ngu uma ole po ai le kaulu siva i le po siva male fia fia alu ole kenge ua uma ai pia se sole e me mika fua fua e au i le fale ua kau i le ua e ai o se kope ua whaku lifi uma ole pa ai la ole se fi Duelo, vali o caso, duelo, suma awa e te ado, duelo, mai sau pa, duelo, fama fana fana, duelo, duelo e mai ai, duelo, awa e te vai dai, due mai la ia, duelo, le musica, due mai la ia, duelo, le musica. No for mama fau fau Leo le tau lau Lili o le vau O lo au Valasi manu lele o le vau Bete talia si o umanao Ina tatala mai alo fatu Na oya mai lasi O utepa fasi ulangi O te fola fetalai Pe atafa fesangai E te alofa moni ia te au Ina tatala mai alo fatu No, ile ufi Ai fe ile papa E tau mao tau sala Afai wa e musu Sau se i fai mai Longo e tino le masia Tau sala wata upu fai mangana Tele manava ai leva ve atamai Ai fai pea ia tali tawane ai Fai va utamali io le fetalai Fafia sili e fafia vi Olo umana ole atoa Mae tau anga fau Tau pea malafo atu Ne I e pea mai ua ole ma fau fau Ole atu umuli
sala afai wa emusu sau sei fai mai longo i tino le masia si mai tau anga fau tau pe mala fo atu le i e pe mai wa o le ma fau fau o le atu muli si ova ai ino ianga tia i fo lava ai ino ianga tia i fo lava So fasten your seatbelts and let's ride. Gather, overload dice. I see the man on low man, I shall go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Woman, Pakala, Pola, and my Leona. Was you a song, taxi, otherwise, you are Vala, what you always twist my ear. Lenge taxi, kuale, au, nakapi. I woke up, feel like, woke up, lave, lave. Wapa, for the Valfia, Louis Fale. Who keep out you, keep for my life. Isabali, Shallow, taxi stand in the market. Taxi, gather, overload dice. I see a man on low man, I shall go by. Taxi, gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi driver awa ete ona le soifua o tangata ua yo lima se tuulongi mita bero ma se tene ever I see file ne le fatali mai le fale awa so on si ele ta o alfa se se ne ite iwa e so atia e ka tabale ma ba I love you o ka statinga talinga with the beep beep and the boo boo taxi gather overload dice I see the man on low man I shall go by taxi gather overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Yo, on the boy was a total mula transportation, was shaky at all on the young figuration. Drop what I eat, I eat it, running my emo, I knew it, I said, one, you let Anki hair. One must it never for a bit of satine, and what it is a sour for generation. Like Lali Sabrina, no fight, I'm a people, Jima, Walloy, Willie, I need your need for. Overload dice. I see the man on low man, I shall go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi driver, take me for a ride. You better move your finger, sing me a loud. You better check your podcast, ain't no stop. Taxi driver, take me for a ride. If you're there, you never lie about it. My family more like I was on my basis. Overload dice. I see the man on low man, I shall go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi gather, overload dice. I see the man on low man, I shall go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed. Taxi gather, overload dice. I see the man on low man, I shall go by. Taxi gather, overload dice. Take it easy, have it honest, slow, make it go, I'm supposed.
tasi fai lua fai so se e alo fai ama fai u a o tau ma fai o te musu musu atu a e tau oso ya te a umale salu anu sa po ilo le iloa ina ele o a faina o lau ingoa ae taingane masi o tino ua ele toilo ino ina aue e pai mai o lo'u lea o ai ae leilo mai si o mutu o le amawhai e sili ai o se mai asai Loi lo ua manolo milo ai se mai mai Vai atua ua e te lo si vale Ele ma fai lo fia tia tamale A fai sawo au mai i le pale Tama e pisangi e sue anele ai sautane Aue e fai mai o lo'u lea o ai Ae leilo mai si o mutu o le amawhai E sili ai o se mai asai Lono e loa ma lono milo ai se mai mai O mai si o wa'au o te o le tai O le uta a le poto e feta lai Ai a fai lama e te le usitai Tono e lo ua malolo milo i se mai Pesele nei u fatu moe ai ua e vai ua e via moe Tam fai lai e tala la mai pea ai se i o pa a pia pia a tui lea Ua o tali toni la pa ma homi Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti A pai ua e pia pia Vat smile ia Tamau left to Lima O night to my Samoa my New Zealand Naya Fatuna ese serama Te leoina E ama motangata Apaina ua e pia bala balapa E sili ai pea Tu mai o leama Ua au tali toni lo pa ma honi Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti Apai ua e pia pia Pata smaila ia Tamau le petu lima E manda mai Samoa mai New Zealand
lava o tele o winga e o ngā motanata a pai la ua e tia mala malama e sili a pea tūru mai o e ngama ua o tali tali la pa mahoni ua bea o e maua moni o te ioe o te amene poi le oti a pai ua e pia pia pat smile ia tambau le tu lima o nai te mai Samoa mai New Zealand Kilani mapa solo solo uma pau pauga ia te oe Samoa wa amea mafu ale tau alunga anganu pa alo alo lo alo fau apua ina I fafo le ula lea o titi wai tu e pa o le lalo nangi a te pai fo I lea o se vainga e winga e se fo I lea lausi usi le vao matua ua ufitia I le lau fanua e salangi I le pae pae o matawhanga o loko si o ai Pangalu e pati sisina le tio e taku oe o le penina Samoa o le pele oe e le paanga loi logu lotoi O maungalanu moana e paapea ngai male sami tio ate Vaita pesu a manino e paamalu I lo utino sa olotolona tanga e mai vaisiona e mafana Malama mai le tai au tau sangi manu I punga o le vau Bella si ai ape o le la tau sili tu langi e fa api sanga o matangi au le leua pela nulanu ai o le sauwangi mali e le api o tamali malama ua taula le masina ua fa'alau pito tasi Ata ua la foia o logo emo mai ai o le sami Na ua la nusilima ma lea foua mana vaina O fa'alinga e tele le mataisa o poto sili sili esi Samoa o le pele o e le paanga loi lo ulotoi O maungalanu mo ala e paapena I male samitio ate Vaita fesu a manino e paamalu ina I lo utino Sa olotolona taanga e mai vaisiona e amafana Sia
Whawhiwhianga le ni waenga le tae au le ua te alai titi ala fos fulutasi tau tua si ufonga lau mua toi whamaloa tu le tata au whafonga ia ile nei tae au ma nei ane tusuru ma nei o lai whawha tu le tata o ofisa whasara lau whawhiwhianga mai a atu mai le penina o le tia whau ma le pese pango ea whawhiwhianga mai le rosa pae pae au ta lia i tatu tala fau i le tu lai se fululua.
Yeah.
Love
Talo falava i le nei foi fa o ponga o telefon o le si fonga o le lo mua. Ua whalia le komisina o le leo ia Richard Chambers e le I whaia pe e le I ai se whaatanunga na whaia ina ia tau whaawhaingo fia ia inga ma le tūlanga e mo mia mo tangata uma e fia avea ma leo leo ina ia mawhai o na wawe mauai ia ni leo leo whaapopo se lima se lau e pei o na polo misi ai le whainga malo so whaatasi na ta ua le li komisina o le taimina ia mawai whaamtalanga e tusa o lea mata upu sa ia whaatonu ina ai le te tau lea o na tau sisia pea o tūlanga mo mia I le hao au ina o la tau e fia avea ma leo leo I le kolisi wha leo leo I pori rua. O le asonga fua lea na o nea I luma o le komiti filifilia a le paalemene ia le li komisina o leo leo ia Chambers ai maisele min stau leo leo o Mark Mitchell e tali ini fesilia fui pule e tusa o le tala o le tupe ala mtanga luenga o leo leo pei ona pasi ai I le tala wha le tau o tu o le tupe taruei nei. O le mtaupule na ina mahua I se li poti e uinga I le whaatinoina o aonga wha leo leo I le kolisi o leo leo le ana ilo ai e iai e nisi sa talia pea e avea ma leo leo e ui ina e le I pāsia a toa I nisi vaenga o le pol kalame wha le aonga mo leo leo fau. O le masina na te nei sa aria I mai ai e whapea e sili atu I le toru se lau la wha I o leo leo e le isu e sueina lo la to mai maleanga waa I le au po o le swimming e pei ona mana o mia ai. Ai o le isi wha le tonu e whapea e iai isi tangata e le I pasi a to toa I le tustusi ma le whai tustusi o se tūlanga e mana o mia tele a o le iulu whales tangata I le kolisi e leo leo. Sa whesiringia I le suiso upo le leiba ia Chini Anderson ia le li minsta ia Mitchell po aina whaatonuina le whaapawhala o tūlanga masani I le kolisi leo leo ina ia waweaio na maua lau wha inga I lima se lau o leo leo whaopopo e pei ona manao ai le whainga maa lo. O le tali le li minsta e le aise whaatonunga whaapea na whaia mai na ia tua ia ai le whainga maa no taruai I le nei wha le tonu. O leo wha maunia mai, sa whaatonu ina le minsta le soi fua malono ina le mtanga ruenga, ina ia whaia ni whea ngainga ta I se furu tau sanga le umi, ma whale maitua e la tau te whaiai, ia meo to tonga wha apitoa po elective surgeries. O le lipoti ele wale svasa lawa New Zealand ua whaai mai ai, o le nei whaatonunga le minsta ia Simeon Brown, sa whaia I se tusi aloa ia, na ia tu ina atu I le mtanga luenga le soi fua malono ina, I le masina o mati, ai o lea whaato a whala wa I tele mai I le teimi nei. O le vai aso te luai, lea sa whailo ai whala wa I tele le minsta, e tu sa ma le se furu afe la o whainga o ni to tonga whaapitoa, elective surgeries, ua uma o na whaia, o le vaenga tele o ia to tonga, na whaia lea I whale maitua po private hospitals. Sa ta ua ai Simeon Brown, o le whaamoe moe, ina ia o I le whaai unga o le masina le nei o uni, ua uma o na whaia ni tau tonga se furu afe, lima se lau fitus furu iwa le a whaai. O I tu ainga o whea ngainga nei I le waalum tanga ruenga le soi fua malolo ina ma whale ma itua, sa masani o na whaia mo ni taimi upuu I aso o mawai. Ai o loo lata mai nei, o na tau ma whailum tanga ruenga, ina ia wha umi atu I le toru tau sanga. Pei ta ila o le tusi ala minsta I le mtanga ruenga, lea ua wha atonu ina ai e mo umia, o na wha umi atu o ia itu a inga o whenga inga, ina ia waweaio na wha aititia, ia le umi o lisi wha adelitali o ngase e fia whaia o latu tautonga wha apitoa. Pei ta ila o lea fufuanga le malo, e te ena malo si e le suiso upo le leiba, mo mta upu tau le soifua malo loina, le te maita I hupule ia Aisha Verrill, le asa ia ta ua, o le nei whainga, e mauti no ai, o le a wha lango atu le mtanga alwenga, I whale maitua, mo ana au nanga au tu tau le soifua malo loina, o le atu nuu. E luas furu lima ka lama ia le tele o le vaila au whaasaina o le methamphetamine, na maua ma ua tau fia le ofiso le tiute I le malaiva alele au kilani
i le whai unga le vai aso. O le ato sa iai do tonu, i le a fi o le waila au o ona le nei o le meth, na maua le malai waalele, i le malanga se waalele na sau mai le ai o San Francisco i Amerika i le stonai se furu ma le wha o Juni. E na o le ato ai le iloa po ai na sau mai i New Zealand. Na iloa i suenga ma wha ata sa whaia, o le nei ato o lo o iai do tonu le pauta o le waila au wha sa ina o le methamphetamine. Wha ilo mai e lo piso le tiuche, ua wha de tawina le tau o lea waila au wha sa ina, e o atu i le fitu ma le awha miliona tā la. Ua whalia mai whalawa i tele le minsta e whea ngai mamata upu tau ngā ruenga, work relations, e whapea e le i eise wha moe moe, e wha apa u i lalo pe wha awha, i e lau wha inga o aso mā lo wha atu la whono ina, o lo o iei nei mō tangata whai ngā ruenga. O le temi nei, o lo o wha atu la whono ina, e se furu la whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga uma i le tausanga. Ai fōringa mai, e manao ia le whai ngā mālo lo tu nei le foe, ina ia wha apa u i lalo i le nā o le lima i aso mai o tangata whai ngā ruenga i le tausanga a toa. O se talanoanga le li pālemia ma le Paul Kalama le Morning Report, ale wa les whaasara lawa New Zealand na whisilingi ai o ia i le tūlanga, mai na tā ua ai Christopher Larkson, o se tasi le nei o ma tā upu na te mauti noa, o lo o sila i aile te maita e minsta e whea ngai ma tā upu tau ngā ruenga o Brooke Van Velten. Peita i la o lea ua whailo mai le minsta, e le o iai se wha moe ina wha i titia, ia lea whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga. Whaalia le minsta, o le teimi nei, o lo sa ili la mta ngā ruenga, i le whaatulanga ina se whainga fau e fua iai, ia lea whainga o aso mai o so se tangata whai ngā ruenga, o se mta upu o uma o na pasi ia le kāpeneta. O le tūla whono o lo iai le teimi nei, o tangata whai ngā ruenga uma e au fiai tangata tōngi aso, ai whapea tangata whai ngā ruenga whaavai taimi po part-timers, mai la tau e ngā rulu e tū mau, o lo mau o la tau aso mai e se fulu, i le taimi pe a atoa leono masina talu o nga lue i se ngā ruenga, mai o stasi sa nga lue i le fua avelesi, e se fulu i tū la i le vai aso, po le wha se fulu i tū la i le masina. E ma whai e tangata whai ngā ruenga o na wha putu o la tua so mai pe a whai e le wha o ngā ina e o i la whai e lua se fulu aso. O le winga moni o le tūlanga e ma whai o na tau ave aso mai e se fulu a ngai i la whai inga o le tausanga e so ai pe a whai e uma le nei tausanga e le i mai se tangata whai ngā ruenga. I sa sae tūru tonu, e le aini fōringa ia ngai na whaititia le taua lea ua vevela nei le vāo Israelu ma Iran. O li poti o pito la tamaina ta ua ai le mamawhauni os whainga Iran sa whaia a ngai ane i ai o Israelu i lona whao aso talu le ulua i os whainga Israelu na whaia i le ai o Tehran le laumua o Iran. O ata video ua whaasara luina i lunga o whesota inga tele wawawe ma whaasara lunga mai whafo. Ua iloa ai le whaaleanga ina leo le whale televise ma le walesi whaasara lau au tū a le malo Iran i se tasi o so inga a Israelu. Sa iloa le le ai i ata ia le pā o le pomu ma lepe ai se vahenga o le ofisa whaasara lau a o lo ola ma alu le lātou whaasara lunga i lunga o le ea. Ta ua whapea to tele la whai ngā luenga na marili wai i lea o sa whainga a Israelu. O nisi li poti na whaalia mai ai ni ulua i whaailonga e atangi ai ua mana au le malo Iran e tau fia le taua. Ta ua mai e whapea ua talo sanga ina Iran le malo Qatar ai whapea Saudi Arabia ma Oman ina i o lātou wheso taiana i le Palestine Amerika i a Donald Trump ina whaao ngā lona vāle lei male malo Israelu e tau fia i le pāpāo whana i le taua o loo whai nei. O le teimi nei o le ua o i le lua se lau lua se furu la whainga o tangata ua mali liwai i Iran i o se whainga a Israelu. Ai ua lua se furu wha i la tau ua mali liwai i Israelu i o se whainga a Iran. O le nei taua e pei o na mōli mawina i whaasere launga mai whafo
o lo whaonga i nā i pōmu mo mea tau whaatun tonu o mo mao e ta whana i lunga o le ea. E tō tasi ia le tangata ua tāo fia ma ua whaia ia e leo ia ni mōrianga, ona o le whaalawelawe lena maliwai ia se alo sa moa i le taimi o solo te te i le ai o Salt Lake i Amerika i le sana te nei. O solo te te nei o se vaenga te te ua whaingoina le ngana Peretania o le No Kings protest sa whanga solo ai i tu SS o Amerika i le whai ungo le vai aso. O le liina maliwai le whaalawelawe Salt Lake City o awha fola sa alu tolus fruiwa tau sanga o le soifua. O se tasi e tau mai whaapitoa i le tūsi o ata ma le fuafuaina ofu ma la ei o tangata po se fashion designer. Ta ua i se lipotia leo i Salt Lake City o le liu ma liu o se tasi sa iai le taimi na whaao ngai na i whana leo i le tangata leo o tau whianei o na o lea whaalawe lave na manua ti ngai nai i le liu awha a lu mai u ina umailo na soifua a o whaia i ai ngā luenga mō le lawe i na o ia e mai o na manuanga. Louis Fulfadu sanga le matua le tau le lea ingo ia a Turo Gamboa lea ua tau fiai leo ma ua whaia i ai mōrianga o na o lea whaalawe lave. I Minnesota o lea ua maua mai e whaia leo Amerika i le tangata lea sa masalumia mai sa sue i lona tangata valeina o se whaipule ta mai ta ai malona li i lo la tu whale mai uha pe hoi na whaia iai i a mōlianga. E tolu ni atu nuu o le Pasifika o wha mauni mai ua awhia i le saa ma le tapu o le Palestine Amerika o Donald Trump e whaasanga i o la tu tangata e fia malanga mauru whale atu i le United States. O ia atu nuu ua la vea i le lisi wha au popo o atu nuu ia ua awe i ai le wha upunga ua le mawhai o la tu tangata nuu o na wha maliaina a iainga ma tuutuunga e te tawai ona no noho pea i le tonu o Amerika. E tolus fruono la wha i o isi atu nuu ia ua awhiai i le lisi wha au popo le nei o atu nuu ua wha mamalu ina ai sa ma tapu nei ale malo Amerika. Mai o atu nuu e tolu le Pasifika o ro o iai e awhiai i a tonga o tuvalu wha pea ma Vanuatu. Ta ua i selipoti le Reuters o ia atu nuu uma ua whaasa o na malanga mauru whale atu o lātou tangata i le tonu o le United States. O le amtanga le masina le nei sa whailo mai eise polo inga le Palestine Amerika o Trump ua whaasa ina ai o na toe malanga atu i le United States tangata o ni atu nuu se fulu lua o le lanolangi ona o whae te tenga tau le puipuinga mai tangata whaatupu whaalawe po terrorisi a tō maisi ma tā upu tau le pui ngā o le saonga le mūlau tele. O ia whainga whaavaia Donald Trump, ma lana whainga mā lō, lea na māfua mo iai le mausolo te te i Los Angeles, a tō maisi ai te tele o Amerika, e pei o na moli mawina i le nei vai taimi. E le i whailoi na mai le taimi nei se whina ngalo o mā lō nei tolu o le Pasifika i a tonga tu walu ma Vanuatu, e tu sai o le nei whaasere launga a le malo Amerika. I le tunu o Papua New Guinea, o le tauwhia ai o ni leo se to lua i le ai o Port Moresby i le whaunga le vai aso, o na ua hawhia i le vaila au whaasaina o le methamphetamine, ua whesilingi ai i le atunu o le whaamaoni le vasenga o leo, ma whaamaoni ai le matua whaatitele o le whaale tonu, ua o iai le nei foi atu o le Pasifika ona o le waila au whaasaina le methamphetamine. O leo e to lua na loka ma ua whaia iai mōrianga e au whiai se teitai leo sinia ma se leo e le i whaita ai. Ta au whia whaatasi manisi tangata se tolu mai se o se whainga leo na whaia e se whale tari māloi le ai o Port Moresby lea na maua atu iai i lātou umanei o lo lātou whaonga ina ai ia lea waila au. O se whaalinga mai le teitai leo whaaitu mālo o Warwick Simtab na ia whaali ai na ia lapata i ai ia isi leo o so se tasi e maua ua fia i ni whala au whaasaina
o le a tutusa lava le me whaia iai ma isi tangata uma e so lia le tūla whono. Na ia tā ua o leo e to lua ua awhia I lea mata aupu ua wha malo lo nei, mai o le a mo lia le tūla whono e pei lawa foi o isi tangata. Ua tuina mai se ofa a se kompani Australia mo le fia whaatawina o le kompani camper van lea e whaingoina o le Tourism Holdings Limited, THL a New Zealand. Whailoa mai le auso e ana I le kompani le nei, le THL, le li o Luke Makal Trashes, o le ofa ua tau lima ina nei mai le kompani Australia e ngo o le BGH Capital, e mo le fia whaatawina o le THL I se taua whai e sidi atu I le afa piliona tā la. O le auso e ona le THL sa a fia mua I le company Campervan Australia e ngoa o le Apollo Tourism and Leisure le asa tu fatasi ma le THL I le tausanga I lua awhi lua sifuru lua. O le nei ofa mai Australia o whailo mai I le vai taimi o lo whenga iai le THL mani whaafi tāuli. O le masina whi puari le asa whailo mai iai le kompani e whapea 3% na pa uai I ala tautupe mama wha le tausanga le ana tūlai mai I la whainga e luas furulima tesi ma le tolu miliona tā la. Ta ua la e whapea o se whaiunga mautu e whaia I le ofa le nei Australia o le a whaia lea e le komiti whaafoe po le board o le THL I se taimi e le o mamao. O le asfareile asau nei luas furu iuni o le aso malo lo mo tangata uma I le tonu o New Zealand whaailonga I nai le aso o le matariki po o le matali o le aso le tausanga fau I le talitarunga o tangata Maori. O le tausanga e lua awhi luas furulua le ana amata ayu na wha mamaru alo ia I New Zealand ia lea ho ia aso malo lo ai ua awe nei ma stasio aso tāu tele I New Zealand ona o le ulua ia aso malo lo lea ua alo ia le te ao Māori mai o se ulua ia aso malo lo hoi lea taru mai o nalo ia ma avea maso malo lo lo tele ia le aso le whenga ingo o Waitangi I le tausanga tasi iwa fitu wha o le aso wha ailonga ina o le matariki e fesuisu ia aso e pau ia I tausanga uma ai e mautino lava e wha mamalu ia Juni po o le masina o Julai. E tele ni polo kalame ua whaatulanga ina mo le asfareile mo le wha amanatuina o le matariki I le nei tausanga. E tutusa lava le aso malo lo le nei maisi aso malo lo uma e malo lo ai ngā ruenga peitai a whai mo umia ia tangata e whai ngā ruenga ai e te tau ona maua o lātou tongi o le time and a half e pei ona māsani ai ia atoa ma le aso malo lo e awe I se isi taimi. Pei tai la e le tutusa le matariki maso malo lo le eseta ma le kirisi masi whapea ma le Anzac Day ona e le wha malo sia wha lo e tāpunia e ma whai lava ona talai e whapea nā fōi whale ainga ma isi I tu a inga o pisi nisi. E o le whai unga le nao le nei vaenga o tala whau. O le nganga fia to e whatalo whatua I le pa ia lo tātua tanu, e le isi fo I whao poponga le neo telefon mai Samoa, o si mai e le whaafonga. Tomu atu e tātua telefon, wa whailo mai le komisino le komisio whainga pālota, to le afoa tu ia Filolo John Stanley, I aso ma teimi o fuafonga wa whaata oto, e le komisio whainga pālota mo le whaanga solonga, o tiu te matawurumanga o whainga pālota le walo tu ielo tātou tino. Whaasolonga la ngā luenga ia o lo o tu inātua ele to puni o tātou rola. Mo sila fia o le so wha iulai to puni o tātou rola. Ia o na soirona ia ma le aso e whaala wilo e whele tu ina mai o suitawa. Whaafi mai e suitawa o le aso fito iulai. Tasi alba ia so whaatino ngā luenga lea. E mai a ili aso tona ia. O la sulu iulai I le se fulu lua liu no winga te puni le whaurunga suitawa
i le aso sulua o le aso tona i le se fululua i le uli. Na sulua Iulai. Ia ona so e foi lai o ka pungi loa la ka ko sui tauwa. Ia e foi pili o ka foi kua ko foi le e toi whaui e tua ni sui foi ia ua whilangaro foi le toi whaui tua. E ia pili o ka whai loa tu whai loa foi le ofisa foi le e whaui e tua i suafa foi ni sui tauwa ua whilangaro la le tauwa. Ia o te mwhole nā ua te tala i foi me tau o le pili o ta whaalau i loa sui i tau campaign period. O whaalau i loa e pēna tā ua tuia whilolo e au whiai lungo televise o le itio o lau papa whaailoilo mau penga te whaailangi e au whiai mo whiloa inga mai tūmalo a ia tausisia pēr le tūla whono e le whaatanga ino na tufa ni Seleni pe tufa fwoi ni tau mawha e nā ona whaalau i loa o lātou manifesto ma wa ai mamau pe a whai ai manu malo mai i le whainga pālota. E wha maumaunga e o mai le aso tofi o le vaiaso o mawae, wa watu i le fitu se fulmale wha afe iwa se lau iwa se fulmale lima, i lantou po omla malu le atunu o wa mai au na restala, tusa le o le ono se fulmale wha paseno le feita wa wha i o le atunu o. Ai wha se fulmale lua afe lua se lau tolu se fulu, tusa le amare toe tolu se fulmale ono pasene, o i lantou o loo tutoe le tolu vaiaso, e te tau nanga i mai e wha mahe ana restala ino i lantou ma wha mawina e lunga o le lola pālota. Wa wha laulo mai e le tio wha wau māloi ni sile ma au se tālia, le maliwa e sa tasi o alo tā le ni o le atunu. Wa lawi loa le tu wha tasia ma mamanui no la e iwa inga ese, na maliu a wha alu ina ua whana se e se solo te te wa tā ua o le no kings. O alu na soifuane i lona ainga i la fio anga o whale lima malotopa. Mai ua lau i lo fo i Samoa male Pasifika e lana tā leni e wha a linga o tau la e. O ia fo ina ia mamanu ina le la e, na ofu ina i le urua i tamai tai pare mi o Samoa le fionga fia mena omi mata afa, le na pu ina i luma o le mauta fono Samoa i le peninsula i Mulino. Ua toi whaale lea se vāanga na whaale tonu le ana lau pampa i le anga i whangalii, i le anga i mai fo o ta awale mai le tui sa sae anga i te tonu le taulanga, na whaatuwai e tele o tangata whai ngā ruenga, ma whānaua onga i le tae au le urua yaso le vai yaso, e na wa mori mawina i nisi o le mamalu le atunu o, se pua se vāanga o le ana lau papa wa a ia mai le vai, mai loa atuwai le tawhi o le vai lalo i fo, na whaafai ngā i le teimi le mamalu le atunu o, ono la tau la sia le ala tele. Ana whaalia se tasio insinia o le pulenga o le tele le malo, ala manua se rei a yafi. O le taimi nei o lo whai se temporary fix. This is because o lo tato vai atu e te lele traffic jam malunga i utai whangadii ma whawai lele. Ia leo tam whai se temporary fix mo taimi nei. I say whai se assessment ma se reporti for your engineer. Ia po la fo isinga luenga te fai permanent ai le bridge fe wa I lunga ia ta vale. E wi o le ua mai ona toi fai I e ni ngā luenga whaane leia. Ai o lo iei le whanau naunga le mamalo le atunu e whamalanga I le tu o le botu I upolu, ia vave ona fia I e se whainga mautu. Ono o swinga ma ale o le tau, I ono toi te lea tuai se whaale tonu, ma a fia ai le mamalo le atunu o whamalanga I. Wa tā pāntanga ruenga o leo le whiso swani mai o le malo le atunu o, e le sā ilia o se tasi o li e swafa ia a leni whinau, wa whamau nia mtanga ruenga o leo o lo ia whia ni whainga tau wha avalea e mawaini se leni wha soli tūla whono, e whaonga I nai telefoni whiawe ai. Ripotia leo, e vili pe wala au lea li I telefonia nisi o tangato le atunu o, ma whaafolinga o se tasi e loa le leia I lantou nei, ma ia mawai tupe mai nisi na se ai. O le li o a lene tolu se fulma le lua tau sanga le matua le soi fua, mai I le afio anga o mua taa. Talua I nei foi na ripotia leo lo whaonga ai no le swafa o se tasi o li fai pisi nisi le atunu, ma le wha moe e mawai foi se isi ana tupe, mai walampta ia e leo le mamalo le atunu, ia wha au tauta mo wha ai tete le ese o whainga wha tautu la fono, wa whaonga ai ne nisi, mai wale ai se ese senga mga yoinga whaata tifanga o tangata whao mea mga oi.
O tala fowia, manuia le nei aso si o tātou tino, whasoi foia. Ia, e whātutu atu tō o manatu.
Sa uni ole a tosa e amata mai o
Vivi inga la fio anga o toa mua ia pese tuai ia whaai u Pere Bones ia Pole Sons of Tia Maale Nea wa uli. Toes fulwalu minute tali tu lai tasi fa mai a foile tato tautua I lungo le tato frequency tasi ono te simal tasi fa mo. Ia ai fa malo atu ele au ngā lulue la tolo mafuta mai tutono falfainga nuenga. Ia fa malo atu fo ia ila tolo o ai me senai tato ta mama tina matutua tapua I mai tutono maota malawa. Malo lava le tapua I malo fo ile tatalo. Manga lua tolo atu maleu sua Savelina ia fa awau fo ile tautua. Ale si ufonga lau mua le nea wauli talo fa malo Savelina. Malo ana malo lon sa ia me silio lea e vai atua mau pelo malo si fa awau el tiu te nei foi vai aso o ka se malulu ka se malulu malulu to e la kele o timu ia ai le mana ia mai le tau ana nafi mana ia mai foi le tau le sa ta ole ia mantua foi pe o aso fa pe nei o le supo e au ngai vai tau nei o le tau malulu supo ai tongi tama foi le o watercress o kalalmana ia tama te por pasamo o meu kapisi vai ia tamalana ia lua I tonu le ia pe fa asua foi ia le wa ma moe fa asua tamana sa oi tai manai lo polau kukana le te alu atu nei fale fai manai le fa leo atu lunga I le fa nei fa longo men matu fa longo men tau fale le I te alu atu vela mai Io ia malo lava malo le manai foi fa longo mai lo pokalame ma le fa le tua ia visi ia tala no lava I le soi fo malo no ina fo io me se lei tu party na mata mai tai Savelin sa ole ai man tu fo ile sa fa longo mai le tala fo a la wano ai le son na fi mana ia lan tala noi pokalame le wa mata toi tau ona ia malo se le tu party na mata mai tai vai ngai ina ia fai so ngai mai se la vai le vai ngol ka ne saule o le susu ia pe o se tasiana vai ngale tau longo pe ma fa manatu pe I le mamalo tina mata mai tai a fai ele avano ile isi taimi lea wa mai le tu si alo I fai le siaki polfa ata fo ile le tai lo tau sang ia in fan of tu na I wai fo isi pokalamena I fai a solvai ia so tu nai ia ina ia ai le ale longo fa so ta ia palolo malvaenga e sele to anga palolo e tau longo ma vili tanga te fa manatu la to siaki malato fa ata ia mai fetu na I fo I taimi e tala fea ngai mona I tina ma tama I tai o la whai ngā luenga I tau sie fo I nei ainga
ia alai ele si chai me fain chai mau e fa chino ai pa nga chawa ia ana mana ia pa ngane Savelina wa sa o walu ai leisi leisi lua por kalame le sa fai atu pe o visi foi na fa ala wi loa ile ia clinic si fai tala ia so to nai po walk in po fai ona e alu ia ile se appointment se fai ia so nai na fai foi si fa ata mai si so enga na fai kine puru ia Alma na ia tatalu atu ele ai ma se ele se fata tali wile na le alu atu alu lova ai ma faile so enga na alu atu ai pe afa pe ele se taimi mo mai aso ai se lava ma me se mo tatina ma mai ta ai e fainga wenga lima aso vai aso ana ma wale ava no I si asto na ai le fa la lo atu la vai lungo tato por kalami ia mana ia me se fo ile tu il fulu wa pepesi al fulu o la sai o to tele o tangata no vai le lo tu ile tele o le pepesi al fulu ia ai mo ila to la vai o le ai ia e na wa fa ile tu ia tu pui al fulu ia anga ia e na fa si sila fo por kalami o le soi fo malo in al vestal vai e clinics po o nanga le apela o ya matol Pacific Health Service in Hutt Valley ele tau fa ise appointment o aso luala na sa fa ela to in etalamels full tau file if ya na lo walo ye afa pe fa isa fa tau ngai na lo ye tonu ya lo toa fa elo tui ya mai isi la topo kalame fa ye sia kelo so fo mano no ina ele se tau mantua e se tau o isi fo ivaenga ye fo ile tong ye fa ile tui tanga tele anga va ai ia alai e tala mai le ava noa mo ai lava ia e anga ia tu e fa ile tui e no mase tau mana ia fa manatu na Savelina e mo ila to fo ile sa o atu ia malo lava le fa ava no le taimi e fa ia tui pui wa lo pesi le fulu le vai taimi sa ole ia la vai foi Te tali mai ia ona fa ma vai at foi le nei tato wompa anga lungo le tasi ono te simal tasi fa mo vivinga la fio anga fala na tai tau tu asi fonga la mo Samoa e usile fa a fofonga se io pese ma fa ai loa te le fa tu fua o se tala ai ona na fonga la malama tangata masi ona pa asino mama ole ai ngatawa anale matua moepo balona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngava ua so otino so o papa ai nga o tupu o papa ainga o ta faifa ala mai la ia I matau a e sila ma faatau ia ui mai ia ma faingata a fionga e mamala ainga tawana se e maia ai faatapatafa ole au fia Faifa I ama pana wailo
Whawhiwhianga tusi pa ia lo tina ia pe on pespese tuai andante il nei au auli. Ta tuasi fonga lo mua po Samoa Capital Radio ia il nei a solua. O mai fo ila sos fulfito nei masina vave o le nei masina Savelina lewa pasi male afa. Aia, e sel vave a ana. Ia, mas male afa tau sanga. Sa le ia. Vave tele ia ai te tele lo po a me o mana vai nei tau sanga. Ai pe vole nei tau sanga Savelina na pisi mai a Januari. Sa o le. So le wa afa tau sanga le ala vai. O si taimi fiu e whaava noa se wiki in, po se whai ongon vai aso. Ia. Papele se me whai ai e malolo. E uma e ai e ai lava le e pe hini me o sa wha lava. Sa o le ia. Ia, o te lo le tulang wina le e le to o te le umotanga ia wai e malolo mai mga luenga. Ia ai o atu foi. Ia o le lotu ma whalap tonga lo ia. Ia o ta alonga fo ia alom whanau. Ia matua pisia ia tātou ainga ia tātou ia. O le tau te tāpena i le whaingol vai aso le la saule se lau fitu lima tau sanga. O le tātou palis. Ia po o i lawa i sanga tupeti alum paul. Ia le tau na tātou pisia mai e ala matanga o le masina o na o le tele o vainga o tāpena. Ia le ala wala tātou ale asong wha o popo mai a maisi me pisia. Tusa a uma fo i le aso whai mai ia un favorite tala me ia me sili wa umat. Na. Ai foli mai ai si me ala lai no me. Sa o le leiso. Ia mawame ia le alu aso la tau ia ai whaftai ai le atua lo. Mwhai ana maul tatou ma losi e. Whawawai pe ianga lwenga e ana. Moni le. Ia. Te loa pena uma la val tatou whafonga. Ia e Savelina mana e foi whatou whal tatou whafonga lunga le tasi hono te sima tasi whamo. Ia o le lei whaftai. Ia mo le atur whaftai te le lava. Ia i lata uma lava o lo mwhai o na ki maia o taule i tio. I le tasi ono te sima le tasi whamo. O le au nanga lea o le Access Radio lea o lo whasan lau fo i tatou Samoa Capital Radio. Ia po le si ufonga lau mua. Ma lo laval ma futa mai laval taon leila se ia pa ia mal nei tai ma le aso o la fo se ngana ua le tauta mali I lau fa fonga anga ia fa mangal mai ai toi a mata fo le tato fa salonga ma sani tai ao ele solulu a tai ao ile fitul tai ao ia male tato o fa ngalwenga fo I ma sani o la tautua tuai ile a solulu a tai ao ai o la fa o pel tato tautua ma sani e pion fa ilo atu ilunga o penga te fa ilangi o loo fa a wau ile tato fa salonga e mol taimi nei mo ila to umalawa ilunga o tasi ono tesi matasi fa mo toi filo ai tai al fitul tai ao fa aftai tele lava fa fonga mai manuia lava toi taimi o toi ole nei fo I ao holi.
le lau mua. Ua la lau nei o le whanga I pau. Ua loa ai e a tatou mana. E sa ili malona I matua. E ai le siufofonga le lau mua. O le tai o le tala le nei. Walai o le tatou penei. Ia so e pongisa o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tatou au lea mai. I nei manui a ua tatou maua mai. Talo falava I le nei foi fa o ponga o telefon o le si fonga o le lo mua. Ua whalia le komisina o le leo ia Richard Chambers e le I whaia pe e le I ai se whaatanunga na whaia ina ia tau whaawhaingo fia ia inga ma le tūlanga e mo mia mo tangata uma e fia avea ma leo leo ina ia mawhai o na wawe mauai ia ni leo leo whaapopo se lima se lau e pei o na polo misi ai le whainga malo so whaatasi na ta ua le li komisina o le taimina ia mawai whaamtalanga e tusa o lea mata upu sa ia whaatonu ina ai le te tau lea o na tausisia pea o tūlanga mo mia I le au au ina o la tau e fia avea ma leo leo I le kolisi wha leo leo I pori rua. O le asonga fua lea na o nea I luma o le komiti filifilia a le paalemene ia le li komisina o leo leo ia Chambers ai maisele min stau leo leo o Mark Mitchell e tali I ni fesilia fui pule e tusa o le tala o le tupe le matanga luenga o leo leo pei ona pasi ai I le tala wha le tau o tu o le tupe taruei nei. O le mtaupule na ina mahafua I se li poti o inga I le whaatinoina o onga wha leo leo I le kolisi o leo leo le ana ilo ai e iai e nisi sa talia pea e avea ma leo leo e ui ina e le I pāsia a toa I a nisi vaenga o le Paul Kalame wha le awa onga mo leo leo fau. O le masina na te nei sa adia I mai ai e whapea e sili atu I le toru se lau la wha I o leo leo e le isu e sueina lo la to mai maleanga waa I le au po o le swimming e pei ona mana o mia ai. Ai o le isi wha le tonu e whapea e iai isi tangata e le ipasi a to toa I le tustusi ma le whai tusi o se tūlanga e mana o mia tele a o le iulu whales tangata I le kolisi e leo leo. Sa whesiringia I le suiso upo le leiba ia Chini Anderson ia le li minsta ia Mitchell po aina whaatono ina le whaapawhala o tūlanga masani I le kolisi e leo leo ina ia waweaio na maua lau wha inga I lima se lau o leo leo wha o pōpō e pei ona mana o ai le wha inga maa lo. O le tali le li minsta e le aise whaatonunga wha apea na whaia mai na ia tua ia ai le wha inga maa lo taruai I le nei wha le tonu. O leo wha maunia mai, sa whaatono ina le minsta le soi fua malono ina le mtanga aluenga, ina ia whaia ni whea ngainga ta I se furu tau sanga le umi, ma whale maitua e la tau te whaiai, ia meo tonga wha apitoa po elective surgeries. O le lipoti ele wale svasa lawa New Zealand ua whaailoma iai, o le nei whaatonunga le minsta ia Simeon Brown, sa whaia I se tusi aloa ia, na ia tu ina atu I le mtanga luenga le soi fua malono ina, I le masina o mati,
Ai o lea wha ato a whala o i tele mai I le teimi nei. O le vai aso te luai, lea sa wha ilo ai whala o i tele le Main Star, e tu sa male se furu wafe la o wha inga o ni to tonga wha apitoa, elective surgeries, ua uma o na whaia, o le vaenga tele o ia to tonga, na whaia lea I whale maitua po o private hospitals. Sa ta ua ai e Simeon Brown, o le wha moe moe, ina ia o le wha unga o le masina le nei o uni, ua uma o na whaia ni to tonga se furu wafe, lima se lau fitus furu iwa le a whai. O I tu ainga o whenga inga nei I le wālum tanga ruenga le soifua maloloina ma whale ma itua, sa masani o na whaia mō ni taimi upuu I aso o mawai. Ai o loo lata mai nei o na tau ma whailem tanga ruenga ina ia wha umi atu I le toru tau sanga. Pei ta ila o le tusi le Main Star I le tanga ruenga, lea ua wha tonu ina ai e mo umia o na wha umi atu o ia I tu ainga o whenga inga, ina ia waweai na wha aititia, ia le uumi o lisi wha adeli tali o ngase e fia whaia o latu tōnga wha apitoa. Pita i la o lea fuafuanga le malo e te ena malo si le suiso upo le leiba mo mta upu tau le soifua malo loina le te maita I hupule ia Aisha Verrill le asa ia ta ua o le nei whainga e mauti noa ai o le a wha lango atu le mtanga alwenga I whale maitua mo ana au nanga au tu tau le soifua maloloina o le atu nuu. E luas furu lima ka lama ia le tele o le vaila au whaasaina o le methamphetamine na maua ma ua tau fia le ofisa le tiute I le malaiva alele au kilani I le whaai unga le vai aso. O le ato sa iai le tonu ia le afifi o le vaila au o ona le nei o le meth na maua le malaiva alele I le malanga se valele na sau mai le ai o San Francisco I Amerika I le stonai se furu ma le wha o Juni. E na o le ato ai le iloa po ai na sau mai I New Zealand. Na iloa I suenga ma wha ata sa whaia o le nei ato o lo o iai tu tonu le pauta o le vaila au wha saina o le methamphetamine. Wha ilo mai e ofisa le tiute ua wha tawina le tau o lea vaila au wha saina e o atu I le fitu ma le awha miliona tā la. Ua whalia mai whalawa I tele le Main Star e whea ngai mamata upu tau ngā ruenga, work relations, e whapea e le I eise wha moe e wha apa u I lalo pe wha awha, I e lao wha inga o aso ma lo wha atu la whonoina o lo o iei nei mō tangata whai ngā ruenga. O le temi nei o lo o wha atu la whonoina e se furu la whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga uma I le tausanga. Ai fōringa mai e manao ia le whai ngā malo lo tu nei le foe, ina ia whaapa u I lalo I le nā o le lima I aso mai o tangata whai ngā ruenga I le tausanga a toa. O se talanoanga le li pāle mia mo le Paul Kalama le Morning Report ale wa les whaasara lawa New Zealand nafi, na whisilingi ai o ia I le tūlanga, mai na tā uai e Christopher Larkson, o se tasi le nei o mata upu na te mauti noa, o lo o sila I aile te maita e Main Star e whea ngai mo mata upu tau ngā ruenga o Brooke Van Velten. Peta I la o lea o whailo mai le Main Star, e le o iai se wha moe ina wha I titia, ia lea whai o aso mai o tangata whai ngā ruenga. Wha alia le Main Star, o le teimi nei, o lo sa ili la mta ngā ruenga, I le whaatulanga ina se whainga fau e fua iai, ia lea whainga o aso mai o so se tangata whai ngā ruenga, o se manta upu o uma o na pasi ia le kāpeneta. O le tūla whono o lo iai le teimi nei, o tangata whai ngā ruenga uma e au fia ai tangata tōngi aso, ai whapea tangata whai ngā ruenga whaavai taimi po part-timers, mai la tau e ngā rulue tū mau, o lo mau o la tau aso mai e se fulu, I le taimi pe a atoa leono masina talu o nga lue I se ngā ruenga, mai o se tasi sa nga lue I le fua avelesi, e se furu I tū la I le vai aso, po le wha se furu I tū la I le masina. E mawhai foi e tangata whai ngā ruenga o na wha putu o la tau aso mai pe a whai e le wha o ngā ina e o I la whai e lua se furu aso. O le winga moni o le tūlanga e mawhai o na tau ave aso mai e se furu, a ngai I la wha inga o le tausanga e so ai pe a whai e uma le nei tausanga
e le imai se tangata whai ngā ruenga. I sa sae tūru tonu, e le aini fōringa ia ngā i na whaititia le taua lea ua vevela nei le vāo Israelu ma Iran, o li poti au pito la tamaina ta ua ile ma mawhauni os whainga Iran, sa whaia a ngā iane i a aio Israelu, i lona whao aso, talu le ulua i os whainga Israelu, na whaia i le aio Tehran, le laumua o Iran. O ata video ua whaasara luina i lunga o whesota inga tele wawawe ma whaasara lunga mai whafo. Ua iloa ai, le whaaleanga ina leo le whale televise ma le walesi whaasara lau au tū a le malo Iran i se tasi o sa inga a Israelu. Sa iloa le le iai i ata ia le pā o le pomu ma malepe ai se vahenga o le ofisa whaasara lau a o lo ola ma alu le lātou whaasara lunga i lunga o le ea. Ta ua whapea to tele lau whai ngā luenga na marili wai i lea o sa whainga a Israelu. O nisi li poti na whaalia mo iai ni ulua i whaailonga e atangi ai ua mana au le malo Iran e tau fia le taua. Ta ua mai e whapea ua talo sanga ina Iran le malo Qatar ai whapea Saudi Arabia ma Oman ina i o lātou wheso taiana i le Palestine Amerika i a Donald Trump ina whaao ngā lona vāle lei male malo Israelu e tau fia i le pāpāo whana i le taua o loo whai nei. O le teimi nei o le ua o i le lua se lau lua se furu la whainga o tangata ua mali liwai i Iran i o se whainga a Israelu. Ai ua lua se furu wha i la tau ua mali liwai i Israelu i o se whainga a Iran. O le nei taua e pei o na mōli mawina i whaasere longa mai whafo o lo whao ngai nā i pōmu mo mea tau whaatonu tonu o rumo mao e ta whana i lunga o le ea. E tō tasi ia le tangata ua tāo fia ma ua whaia ia e leo leo ia ni mōrianga, ona o le whaalawelawe lena mali wai ia se alo sa moa i le taimi o solo te te i le ai o Salt Lake i Amerika i leo sāna te nei. O solo te te nei o se vaenga te te ua whaingoina le ngana Peretania o le No Kings protest sa whaanga solo ai i tu SS o Amerika i le whai ungo le vai aso. O le liina ma liwa i le whaalawelawe Salt Lake City o awha whola sa alu tolus fruiwa tau sanga o le soi fua. O se tasi e tau mai whaapitoa i le tūsi o hata ma le fuafuaina o ofu ma la ei o tangata po se fashion designer. Ta ua i se lipoti a leo leo i Salt Lake City, o le li ua maliu o se tasi sa iai le taimi na whaao ngai nai whana leo leo i le tangata leo o tāo whianei o na o lea whaalawe lawe. Na manua ti ngai nai i a le li o awha a lu mai u ina umailo na soifua a o whaia i ai ngā luenga mo le lawe ina o ia e mai o na manuanga. Luas fulfade usanga le matua le tau le lea ingo ia a Turo Gamboa lea ua tau fiaie le leo ma ua whaia ia i morianga o na o lea whaalawe lawe. I Minnesota o lea ua maua mai e fwoi le leo Amerika ia le tangata lea sa masalumia mai sa sue i lona tangata valeina o se whaipule ta mai ta ai malona li i lo la tu whale mai ua pe fwoi na whaia iai ia morianga. E tolu ni atu nu o le Pasifika o wha maonia mai ua afia i le saa ma le tapu o le Palestine Amerika o Donald Trump e whaasanga i o lātou tangata e fia malanga mauru whale atu i le United States. O ia atu nu ua la vea i le lisi wha au popo o atu nu ia ua awe i aile wha upunga ua le mawhai o lātou tangata nu o na wha amalia ina a inga ma tuutuunga e te tawai ona no noho pea i le tonu o Amerika. E tolus fruono la wha i o isi atu nuu ia ua awhiai i le lisi wha au popole nei o atu nuu ua wha mamalu ina ai sa ma tapu nei ale malo Amerika. Mai o atu nuu e tolu le Pasifika o roo iai e awhiai i a tonga o tuvalu wha pea ma Vanuatu. Ta ua i se lipoti le Reuters o ia atu nuu uma ua whaasa o na malanga mauru whale atu o lātou tangata i le tonu o le United States. O le amtanga o le masina le nei sa whailo mai eise polo inga le Palestine Amerika o Trump ua whaasa ina ai o na toe malanga atu i le United States
tangata o ni tunu se fululua o le lalolangi ona o whae te tenga tau le puipuinga mai tangata whaatupu whaalavelave po terrorisi a tō maisi ma ta upu tau le puipuinga o le saonga le mūlau tele. O ia whainga whaavaia Donald Trump ma lana whainga mā lō lea na mafua mo iai le mausolo te te i Los Angeles a tō maisi ai te tele o Amerika e pei ona moli mawina i le nei vai taimi. E le i whaeloi na mai le teimi nei se whina ngalo o malo nei tolu o le Pasifika i a tonga tu walu ma Vanuatu e tu sai o le nei whaasere launga a le malo Amerika. I le tunu o Papua New Guinea, o le tau fia ai o ni leo se to lua i le ai o Port Moresby i le whaeunga le vai aso o na ua fia i le vaila au whaasaina o le methamphetamine ua whesilingi ai i le atunu o le whaamaoni o le wasenga o leo ma whaamaoni ai le matua whaatitele o le whaale tonu ua o i ai le nei fwoi atunu o le Pasifika ona o le waila au whaasaina le methamphetamine. O leo e to lua na loka ma ua whaia i ai mōrianga e au fi ai se teitai leo sinia ma se leo e le i whaita ai. Tau fia whaatasi manisi tangata se tolu mai se o se whainga leo na whaia e se whale tari māloi le ai o Port Moresby lea na maua atu i ai i la tau umanei o lo la tau whaonga ina ai ia lea mai la au. O se whaalinga mai le teitai leo whaaitu mālo o Warwick Simtab na ia whaali ai na ia lapata i ai ia isi leo o so se tasi e maua wa fia i ni fuala au whaasaina o le a tutusa lava le me whaia i ai ma isi tangata uma e so lia le tula fono na ia ta ua o leo e to lua wa fia i lea mata aupu ua whaamalo lo nei mai o le a mo lia le tula fono e pei lawa foi o isi tangata. Ua tuina mai se ofa a se kompani Australia mo le fia whaatawina o le kompani camper van lea e whaingoina o le Tourism Holdings Limited THL a New Zealand. Whaeloa mai le auso e ana i le kompani le nei le THL le li o Luke ma Carl Trashes o le ofa ua tau lima ina nei mai le kompani Australia e ingo o le BGH Capital e mō le fia whaatawina o le THL i se taua whai e sidi atu i le afa biliona tā la. O le auso e ona le THL sa a fia mua i le company Campervan Australia e ngoa o le Apollo Tourism and Leisure le asa tu whatasi ma le THL i le tausanga i lua awhi lua sifuru lua. O le nei ofa mai Australia o whailo mai i le vai taimi o lo ofenga iai le THL mani whaafi tāuli. O le masino whi puari le sa whailo mai iai le kompani e whape tolus furuono pasene na pa uai i ala tautupe mama wha le tausanga le ana tūlai mai i la whainga e luas furulima tesi ma le tolu miliona tā la. Ta ua la e whape o se whaiunga mautu e whaia i le ofa le nei Australia o le a whaia lea e le komiti whaafoe po le board o le THL i se taimi e le o mamao. O le asfarei le asau nei luas fulu iuni o le aso malo lo mo tangata umai de tonu o New Zealand whaailonga i nai le aso o le matariki po o le matali o le aso le tausanga fau i le talitarunga o tangata Maori. O le tausanga e lua afe luas fululua le ana amata ayu na wha mamalu alo ia e New Zealand ia lea fo i aso malo lo ai ua ave nei mastasi o aso tā ua tele i New Zealand ona o le ulua i aso malo lo lea ua alo ia le te ao Māori mai o se ulua i aso malo lo fo i lea taru mai o na alo ia ma avea maso malo lo lo tele ia le aso le whenga ingo o i tangi i le tausanga tasi iwa fitu wha o le aso wha ailonga ina o le matariki e fesuisu ia i aso e pau ia i tausanga uma ai e mautinola e whaamamalu i a Iuni po o le masina o Iulai. E tele ni polo kalame ua whaatulanga ina mo le asfreile mo le whaamanatuina o le matariki i le nei tausanga. E tutusa lava le aso malo lo le nei maisi aso malo lo uma e malo lo ai ngā ruenga peitai a whai e mo umia ia tangata e whai ngā ruenga ai e te tau ona maua o la tu tongi o le time and a half e pei ona masani ai
ia atoa ma le aso malolo e ave i se isi taimi. Pe ta ila e le tutusa le matariki ma aso malolo le eseta ma le kirisi masi whapea ma le Anzac Day ona e le wha malo sia wha lo e tā punia e ma whai lava ona talai e whapea nā fo i whale ainga ma isi i tu a inga o pisi nisi. E o le wha inga le nao le nei vaenga o tala whau. O le nganga fia to e whatalo whatua le pa ia lo tātua tanu, e le isi fo i wha o poponga le neo telefon mai Samoa, o si mai e le whafonga. Tomo atu e tātua telefon, wa whailo mai le komisino le komisio whainga pālota, to le afoa tu ia Filolo John Stanley, i aso ma temi o fuafonga wa whaata oto, e le komisio whainga pālota mo le whaanga solonga, o tiu te matawarumanga o whainga pālota le walo tu ieilu tātou tino. Whaasolonga la ngā luenga ia o lo o tu ina tua ile te puni o tātou rola. Mo si le fia o le sofa iulai te puni o tātou rola. Ia o na soirona ia ma le aso e whaala wilo e whele tu ina mai o suita wā. Whaafi mai e suita wā o le aso fito iulai. Tasi alba ia so whaatino ngā luenga lea. E mai a ili aso tōna ila. O la sulu iulai ile se fulu lua liu no winga te puni fa lungo suita va ile se sulu o la stona ile se fulu lua ile uli la sulu iulai yo no so fo la io o ka puni lo la ka ko suita va ya e fo il pidio ko fo il ko fo le e tu e fa ui tu ni sui fo io wa filangal fo le tu fa ui tu e a pidio ka whaeroa po i ofisa foi le e whaeroa tu e swafa foi i sui tau wā ua whinanga lora le tau wā. Ia, o te mwhore nā wa te tālai foi mai me tau o le pidio ta whaalawi loa sui e tau campaign period. O whaalawi loa pe ina tā ua tuia whilolo e au fiai lungo televise o le itio o lau papa whaeloilo mau penga te whaelangi e au fiai mo whiloa inga mai tuma lo. Ai e tausi sia pele tula fono e le whaatanga ino na tufa ni se leni pe tufa foi ni tau mawha e na ona whaalawi loa o lato manifesto ma wa ai mamau pe a whai ai manu malo mai i le whainga pālota. E wha mau maunga e o mai le aso tofi o le vaiaso o mawai wa watu i le fitu se fulma le wha afe iwa se lau iwa se fulma le lima i lantou po om le malu le atunu o wa mai au na restala tusa le o le ono se fulma le 5% o le feita wau whai o le atu no. Ai wha se fulma le lua afe lua se lau tolu se fulu, tusa le ma le toe tolu se fulma le 1% o i lantou o lo to toe le tolu vaiaso e te tau nanga i mai e wha mahe ana restala ino i lantou ma wha mawina e lunga o le lola pālota. Wa wha laulo mai e le tio wha vau māloi ni sile ma au se tā lia, le maliwa e sa tasi o alo tā le ni o le atu no. Wa lawi loa le tu whaatasia ma mamanui no la e iwa inga ese. Na maliu a wha alu ina ua whana se e se solo te te wa ta ua o le no kings. O alu na soifuane i lona a inga i la fio anga o whale 5 malotopa. Mai wa lawi loa fo i Samoa male Pasifika e lana tā leni e wha a linga o tau la e. O ia fo ina ia mamanui ina le la e na ofu ina i le urua i tamai tai pare mi o Samoa le fionga fia me na omi mata afa, le na puina i luma o le mauta fono Samoa i le peninsula i muli no. Ua toi whaale lea se vaianga na whaale tonu le ala lau pampa i le anga i whangalii, i le anga i me fo o ta avale mai le tui sa sae anga i te tonu le taulanga, na whaatuwai e tele o tangata whainga ruenga ma whanaua onga i le tae au le urua yaso le vaiaso, e na wa mori mawina i niso le mamalu le atunu o, se pua se vaenga o le ala lau papa wa a ia mai le vai, mai loa tuai le tawhia le vai lalo i fo, na whaafai ngata i lea teime le mamalo le atunu o, ono o lātou la sia le ala tele. Ana whaalia se tasio insinia o le pulenga o le tele le malo, ala manua se rei a yafi. O le taimi nei o lo whai se temporary fix. This is because
lo tato vai atu te lele traffic jam malunga i tai whangadii ma wailele. Ia leo tam whai se temporary fix mo taimi nei. I say if I say assessment ma se reporting for your engineer. Ia pola fo i singa luenga te whai permanent ai le bridge if you're i lunga ia tatawali. Ewi o le ua mai o na toi whai i eini ngā ruenga whaane leia. Ai lo yele whanau nau le mamano le atunu e whamalanga i le tu o le botu i upolu. Ia vave o na whai i eise whainga mautu. Ono o swinga ma ale ale o le tau. I ono toi te lea tu waise whaale tonu. Ma a whiai le mamano le atunu o whamalanga i. Wa tā pātintanga luenga leo le whesoa swani mai o le mamano le atunu o. E le sa ilia o se tasi o li e swafa ia a leni finau. Wa whamau nia mtanga luenga leo o lo ia whia ni whainga tau wha avalea e mawaini se leni wha soli tu la fono. E whaonga i nai telefoni whiawe ai. Ripotia leo. E vili pe vala au lea li i telefonia nisi o tangato lea tunu. Ma whaafolinga o se tasi e loa le leia i lantou nei. Ma ia mawai tupe mai nisi na se se ai. O le li o a leni e tolse fuma le lua tau sanga le matua le soi fua. Mai i lea fio anga mo taa. Talua i nei foi na ripotia leo longa whaonga ai no le swafo se tasi o li whai pisi nisi lea tunu. Ma le wha moe e mawai foi se isi ana tupe. Ma walampta ia e leo le mamalo lea tunu. Ia wha au tauta ma wha ai te le ese o whainga wha atau tu la fono. Wa whaonga ai nei nisi. Mai wale ai se ese senga mga yoinga wha ata tifanga. O tangata whao mea mga oi. O tala fawia, manuia le ne yaso si o tātou tino. Whasoi foia. Oi le sa no fa mon mole. Honey e ai. O fiu lo tau ma fai. Cecilia pe ana o le fa na mai. Le ano ai. O le anga u ala fo mai. E lo aina ya te au le pongai. O fiu lo tau ma fai. Te sala o pele. O le ale fale bela ve o tu. Cecilia pe ana o le fana o mai. Teresa, se tau mai o le ale fale bela ve o tu. Le ano ai. O le anga u ala fo mai. Hello ai. Ya te au. Le po mai. Tau mai. Wai wana o pui se ya te au. O lo tina. Wai ia sau no a mai. Teresa, ua whai atu a lo tina ya te oi. Ua mai ma oe ia te au. O lea e le po mai. E ai Teresa. E tu sa lava le solo muli lo whai atu oi. Awe. Se se ilo une le mala malama se awe te fa pena o te lo fa pe ya te lo fa moe ma sa o ma fa i ai o le ona o masa le puvai Fai lo
se se I lo une le mala malama Suma se awe te whapena O te alofa la ya te wei moe moenga Sa au ma fau fau I ai Te misala pele Ua leanga Ua masa O te fiafifi Le puwai Ia o le whawhiwhianga mai a misilu, tolu mana me misilu ki sua i le nei au auli, ia, whai maali e lo auli, pia whapele umana whai sau tama whatanga o le au auli, ia, whamaloa tu fo ele au ngā sese la tau fo ele sa, nā whau fo i male kuka, ia po ngā sesenga fo i o tau mawhani nei, mona i o tātou mātua mātutua, ia, malo lava le tau si matua, malo le ngā lulue, malo lon sai, malo fo i wha malo nosi, Pamalo atu rima ta pamalo atu whaavai ta whili ia aiwo wa e sau whaiwale so whaiwale nei a wauli whaamalo atu ia rau to kuma a melia whaamoana a nae tui ta amaletoa ia mai lato uma la papali sina leo ia masiutua a olo mafuta mai tai Wellington ia me se oto le whapitoa e litu la munumuli leo tato tautua ia I le te o le tasi leo te le titi ala afal tasi la tafu le taimi fa mai ai le tato tautua o ni ngalo le tato app e uma tato fa sala launga le tula e lua ai fa awa tu pe fa fifianga su fifiloi e lungo le tato app ia tale po le fitu le valo la fia na nei ia ona fa fonga le pokalame ato la val nei aso pe fa pe le sa e fa inga mai la vale taiwana le la le mo se taimi fa longo mai ai fa ona e toi fa fonga I lungo le tato app ai me se fo ia Pokalame se fo maloloina ia mal pokalame le University of Victoria ia le sa fai atu le tai ona le la ia be atu fia ata fo ina nei le ata tai ata simtu fo le sa amina atu le tai ona le la mo le no to fa fongai ia ilungo le api le fiafi po le Samoa Capital Radio app pa malot fo e la to wa malo matua ia wa sauni fo e piki nai fana wa onga ia wa aso e le o e pola onga le via de le sa onga le solulu to le sa onga le sfaraile ia pe le sfaraile le aso malo lo le motato I New Zealand nei ia ona o le matariki tato la vai si fonga la mo fa wa pe tato ngalue ma le tele o isinga luenga le matala fa fenga luenga o pisinisi o fale o loa te o tele la to e fenga luenga pe le sfaraile ia aiole to tele lava I ole amole aso e malolo ai ia fatato e mo fo si stato aso malolo po se tema po o ke topa ia ai te lo wo tele na umata to public holidays e po aso malolo ia ai le wo tato matariki por fata waina foi ia ole to sa fo maori po fetu fo ie tele na pepese tamaiti ia ile matariki tele foi fa moe po tele foi fofuanga a onga ia onisi a onga ia o onga le fai onga lue te minei o lo fai la to e fai le supo male pani le fiafio le asofaraili ia e male afi
mwhai e no foi whatamilo ia ai whamatalata lo matariki. Ia telefo ia o ngana ia fofuanga whapena mahalola foi mātua le lango i polkala me alo ma whanau. Tatatu whawhiwhianga mai le 5 stars ia ma le pese teini o le atunu. Sue mai ni ulu mai seu. So sala ma sei la meleke di ai o ele ala tele. No po sala ele ala tele masio ponga wata malepe. Mama po ia sole pa pete pete dalla neole tama mai meleke. Oh mana paya tu o de matele. Sola na poi sa tabua e a se ma pa ala talata ile pai toto a ole a sala savali vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sala ma se ile mele che di ai o ile ala tele no po solo ele ala tele masio ponga wata malepe uma podia sole pa pete pete dalla neole tama mai meleke uma na paia tu o te matele tele te iula vale tu sameme so solo uma te ile meleke dia io ile ala tele no po solo ile ala tele masio ponga wata malepe wa una poia sole pa pete pete dalla neole tama mai meleke wa una na paia tu te matele te iula vale tu sameme
tasi a e lasi si a unei wo maona fili fili a I lo loto Mane I o mao Falu alu o Ai nana I tua se isi a wo O le fetua Sa osa I mamao O le lone ala o Muni tia I au Walu si a maa Walu walu se se Ila tele o fetu ese ese Oi lo ua ue Pata fama o ni ea Oi sula e ie Oi se tana po a fea E tali ita I Sofia lelei Ai li lo atu o ni mase Oi lo ua ua sa se na e pule oe Ambu ia le aho, ambu ia le po Ambu ia manu telelei I ola Ambu ia se tasi na tele no mai Loti no lo wanganga malo o fatua vai vai tafia falomo So me o me o le sawi le mabea o Wa malo si ai lo o tino I te ama I le mana o loto Oh
Whawhiwhianga lana momo atu mai asina parampo asa ma le pese manava le o kesene pese le toa mai atu o le whawhiwhianga mai le Yandel Sisters ia ma le pese Sweet Inspiration i se le matango fio si ufofonga ia ale foi awhai pese ta ai Yandel Sisters pe ona pese toa le nea au li tautua si ufonga lau mua o toi 5 minute fa mai al tato tautua usi mai le whawhiwhianga mai le awhai pese ale tia maa ma le pese lo matai whatunga tuaia i sawa to ale le mua fa malo atu el tatu au whafonga malo lava le tawatai.
Whawhiwhianga mai a sina parampo asa mal whawhiwhianga na Samoa la taimane le nei au auli ia mo le atu whawhitai la tō uma mafuta mai nungo tato ping of so tainga ia le nei au auli tato toi whiloa i fwil tai au ma ngan lua to loa tumatuanga nea mari tai au whaawau tautua ti ufonga lau mua taununga atu le tato tautua ia il whawhiwhianga mai a Ashley Sua manu ia tele fuafuanga whaamuemuenga o le nei au auli manu ia fo ile alo atu e pikinga o nai whana wa onga mai a onga whaafitai tato e whiloa i tai au Ba ai oe wa umana o whai atu ia te oe a whai e iei se me te le whiawhia ai ona e sau lea matala noa mai ia te au aua le fasia si a ta whana se i wa ai le tino le nei tama o matua le anga uma sole alo e moe Ua maliu lava e au noa ma se mafua anga
tatau.